Mai vatolu a mo, Samoa i manuia le neaso. Samoa e matalasi Ua si o mia elesami Atu mangalanu lauala Mea i pia o tangata Lausa moala usa moa ea Mea tuaelo pahamai e monilea Lea oro malo talilangi Samoa e ai malo au fatasi Lata o e ile e kueta E mawhanawhana po i le vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole Lau Samoa lausa moa ea Mea tuaelo pahamai e monilea Lea oro malo talilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa i asau Lau Samoa lausa moa ea Mea tuaelo pahamai e monilea
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tau whaane ene e atu le ilo tātua tua. Iau tau wifo atu le me tu waion a ao e pa ia lava o ia. E siri siri le li o isiona e mawalunga fui o ia I lungonu uma. E la tau vi atu lo swafa silia malamatau tia e pa ia lava ia. Mātua lau sura nei tai haolo mātua tua. Mua lava o na mātua vi I ma whaane ene e ante oe. Lo mātua tua se o mātua watua le tau langa o le vi inga ma le tau langa o le whaaftai ua te tau mono me lava lea. I lau fio le nei tai au fo. Mātua le whale ma le loto fia i o lotoa pese o vi inga lo mātua tua o mātua wifo i o luma. Mātua whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. E pa ia e ma mana siri ese ma matau tia oe le ai lava. Ma se tu sama oe. E fome umana e whaia. Ma whaane ne I ante oe lo mātua tua lo whapena ora mātua whaia I le aso ma le aso. Le tua lava oe lo mātua tua. Ma lia I mana oe me le leo malava. Tu mau lava lo walofa. E le li liu fo I lo wha maoni ma lo wanga le lei. E o lava ngata anga o mea malava. O le tua lava oe o le tupu ma le li I oli I. E soi fua ma le vavau e o lava le whaavavau. O le atua oe ma lia mana oe mele leo malava o le atua la eile vi ingo le malu o le atua e pulpulu le matanga o fi. Ta maa whaftai tere lau me alo whole o la fo mātua maura nei tae ao. Whaftai lo walofa o tuta fo I manu whai ngā malo longa sa tofa whai o tangata. Sa ta mate le ete pe au lira nei tae ao o lo walofa. Wai whapopo le nea so fōro lātu sui fua ma le mātua ni yola o mātua o rifo le nea so lua. Se fulu mana maru I aso November le wholaunga o nei fo I te sanga. Ia, o le mātou malanga o nei aso. Mātou te tonu lava ma le whātua tuo na oe lava mātou te maluai. O oe fo o le tua e mātou te manu I ai. Ta māwha mone mole, tau tai mai. I le wholaunga o whai nei. Manu ia whai wala awhengai ma la tino, le nei aso whau e a mai. Mātou talo fo I anga lein whamulia nei mātou whanaulo mātou tua le paolo lava o lo walofa. Leo ina ma malu ti ai la tau o sa ili pota ala ia o onga. Whengai fo nei whanau ma suenga whai o le netau sanga. Whatasi oe mai la tau. Ia, manu ia whaiwa, whengai ma. Lima tamatai whai a onga lo ngafa ma lea o oina. Na ia mātou whanau. Mātou te nofo lava ia tino ma mau. E mana tua pia sa moa lea tino o le mātou te talong. Whamanu ia I te tai o lea tino. Whamanu ia na ia mātou ainga, mana ia mātou te ngata oma. E le ngata I sa moa.
whapena fōi le lala mara papa awai so se vai ngora nei lalo langi. Maria fōre nia tunu New Zealand lo mātu nofo mama wai. Whapea fōi atunu umal nei lalo langi. Ia nisio ainga fō le tunu ua ala wha imari nei tahe au whanoanoanga. Motu sia fōi mawhtanga mawhana manai ainga wōme masani malanga le whātua o ia le maliu pole oti. Mātu taro lo file mumalonga wha maise wha mawhana whanai nai in la tau. E mana tua pēra mātu te talo. Ia la tau o fo ina sui fua ngā lue wha misio nare ai so se tafora nei kilope. Maru tia male lo ina la tau ia tunu o lo au nai. Ia malele alo lau tala leide ni yaso ia alu male mana lo upu fola. Mana malo ina ia nganga tele mo e malo malo. Maru ia le tui malbol panga male tapo inga nei mātua mātua tua sen sino le tunu i malu mauta malona nei yaso. Te tolu aina pe la tolu mawhan whana lo lofa e mau e pelo la tu si fua lau le tino sidi lava le nganga. O me oma lava alam whan mātua whaira nia sa fau we a mailo mātua tua, mātua whaia lava ina ia fo ia tulu vi inga ia. Te oe ta mā wha manuia mai i le tautua reida sa mone ni aso a. Te o mātua wole, mātua wala au i ne mea malava, e ala swa wha manu malo i su kemiso, lo mātua li mara mātua wha aola. Amen. tua mamana ole viinga le tua langina la pepesere karesia metotisi mai fangatongo America Samoa le tua mo le Samoa for lima e patola mo tatonu le July ono.
In this update, fears a Supreme Court Uber ruling could lead to the collapse of the gig economy, while unions vow to advance protections for drivers. 4 drivers have won their years-long legal battle to be recognised as employees, despite Uber's attempts to appeal by claiming they're contractors. Workers First unions promised to push for the rights of other drivers and fight against the Employment Relations Amendment Bill. However, Business NZ said this could set a precedent for businesses founded on a contractor model, catching up people who value the flexibility. Uber says it's disappointed adding independent contracting as a cornerstone of our broader economy. The Transport Minister says New Zealand's not at risk of becoming a dumping ground for cars Australia won't take, amid a speedy change to the Clean Vehicle Standard. It was introduced in 2023 and gave importers credits for meeting carbon targets or charged them if they missed. The government's confirmed these will now be slashed by nearly 80%. Chris Bishop says this will put us out of whack with Australia in the short term, but the motor vehicle industry is fully in support. They have been really clear with us in government that unless you act, the scheme will fall apart on the 1st of January 2026. Mystery remains over the circumstances that led to a fatal blaze in Manawatu Sanson on Saturday that claimed the lives of 3 young children and a man. Police responding to reports this is a suspected triple murder-suicide say they haven't decided whether this is a homicide. A Give a Little page has named the children as Goldie, August and Hugo, aged 1, 5 and 7. Police have confirmed the man understood to be their father died at the scene but wasn't burned in the blaze. The UK government has just confirmed major changes to the country's immigration system. The changes are aimed at making the UK less attractive for illegal immigrants and makes it easier to deport them. That's news. In sport, Rugby's Nations Championship has been confirmed to start in 2026. The tournament will be played biennially in years without a World Cup or Lions tour. The schedule splits into a Southern Hemisphere series in July and Northern Hemisphere block in November. All teams descend on a finals weekend of seeding playoffs at Twickenham. The All Blacks' maiden campaign will see them play France, Italy and Ireland at home in July, followed by Scotland, Wales and England away. Pat Cummins is firming to play in the second Ashes cricket test after a session of almost an hour bowling at full speed in Perth. The Australian captain has been ruled out of the series opener against England starting Friday due to a back stress injury. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Momone tai ono whaatalofa mo whaawhiloai o te whaatulima fo'i lea matele lava male mi ngao ni tawai sa mola watinu pelen pa ia mali mahalo no whaafunga haka nei tai o sing-sengi mahalo lava. Le soi fua manuia wha mahalo fo le tunu fo lau tātou parapatia ia le angale lei o le tātou matai le langi ua tele lo na lofa o tātou o rihele nei aso o le aso na nei o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai parapatia le angale lei o le tātou matai siri le langi o le fo o mwhana mori malu tō si fua maramatu malosi o tātou fisili whai e fo i manua le o mala nei tai au ia fo ia peo le vi inga ia te ia. Ia, lafa mai le tātou atua, tau tai tātou whalau wana nei aso ma tātou whalau le lalo na lafa o tātou ia nei fo ia so lua, wa se fulu manvaria ia so November le tātou whalau wana lua fe lua se fulu ma le lima o se mai lafa whonga le porkalame manu le tai au. Radio Samoa's Falima Eva tola mone fe o nganga mana tātou shabai lua. Sa mai tini o tātou Facebook, ma le YouTube o Radio Samoa, Sarah Tasi Pantea, ma le fe o nganga pesta au, chelo sio ma tō ona nei tawai meni. Tautuina ai se pai le tula iwa e le tai au nei se whamaria mana malo le uso le tai au fo Me langi mamai lau sunga la o tawai mi ia le tua i le nei fo ia so fo sa mo la tunu pele malo le soi fomnuia Mga ia mo ia ali mawhanga le wai ka ko mana ia la pe a to be continued o wange koe malu mai sa le mo chale tula ono sa mo la tunu pele lau mai mo mana whawhoma nei tai au o le lui tau mo le aso
Lui tau mō le aso. Mā fau mua e tau talai. Think before you speak. Fai launga, alona mata upu e 5, a alona fai upu e 2. Aua le vave lou ngutu. Aua fo i le whaata alise lou loto. E fai se upu i luma o le atua. Awa oi le lalolangi le atua. A ua e i le lalolangi. O le mea lea, ia i titi ai au upu. Mā fau mua e tau talai. Think before you speak. Mā naia le vaaia Solomona i le poto ma le atamai. Ua tele ina tau valea ai tangata. Pe a o i taimi e tau talai. E faa leo lona sila fia i mea o le nei o langa. E faa maua lunga loa lou loto. I to tonu o mea ua e mā fau iai. Ua ia te oe le sao ma le ato atoa. Ua ia te oe le poto ma le atamai. Ma ua e langona le faa sausiri. Fai mai Solomona. O teimi le angana e langona ai le leo o le vale. Ai a maua le loto faa maua lalo. Ma langona lo faa tau faa. Ma e mā fau le lei mua. Ona e tau tala ai lea. E te sau noa, ma le fia, ma le tau le leia. A wā ua e mā fau lo loto mua e tau tala ai. Sa moai, e iloa oe i lau ngangana, e pei o lea mua ngangana. E iloa le tangata i le teimi e tau talai. E iloa se tā itai, i ana upu ma ana tala. E iloa se tā itai, i lana tau tala, i lona leo, ma le momoli atunga o ona mā faufaunga. Ia e langona ina, mua, lou whaatau waa. Ia e langona ina, ma le loto māua lalo. Ia e langona ina, ma mā fau mua, ona e tau tala ai lea. Toa tele tangata i nei aso, ua tau tala ma le wha sausili. Noa ma le wha māua lunga. Ua tau tala, ua ia tia le poto ma le ata mai sili. E sili atu i lo isi tangata. O la ngona wha pena. Fai mai Solomona. E la ngona ai le leo o le vale. Fai mai lo i poto i lalo le la na whaia e atua. Mā fau mua, ona e tau tala ai lea. Ai a e tau tala, aua le tele ni upu i lo ngutu. Ia e la ngona lo wha tau wha. Ia e la ngona lo wha maua lalo. Ia e la ngona ina. O oe o le tangata wha tau wha. Mā fau mua, o ne tau tala ai lea. Tau tataru. Lea tu wae, a o maia i mātou. Ia mātou i loa na mā fau ma le loto wha maua lalo. O na mātou tau tala atu ai lea. A wā e i loa i mātou. Ia mātou upu, mātou tala, ma la mātou ngangana. Tātou ia i la mātou ngangana ma upu i lene i aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen.
Emmanuel Wolpes, Malavepes, hallelujah, worship team, and was a profit Mal Alpha, what Janelle to lie on all the total Margaret Summers for Lima, even to Lamo, Malaporclame, Mal, and Tie, and I mean, don't of quite far for no time was sick of 54 oil. Elene for Italian phone for Malas out for Lelos, let you know to Jaman, when or the name for yes, a foe to a quarter feature the town, they on Tado Proclame, Reto, Lola to Panama, past Lafa, the Copa fighting out Tato Malu, Tie for the Gaga border day for your solo. Today in history, Tapa by Parliament and Tupulas was full battle November, tell it to Sangabai, our title fit to Ele Town, a board for Portal Foe, Illegal Britannia, fit to Tado Proclame, Matanam, Tie out, Bobo Foy, Tado Sasipo, Balua, one day tie off. Talofa whamaloi av taavale nei tae au, lunga le au wala lo mai tau atu ia o lea lava foi o lo so longa le lei tātou, na o lunga le State Highway 1 i le vaenga lea Rosedale area, paule na o le vaenga le na e le Northern Pathway o leo mai tau atu ia o le nae whaisi lanu mumu o lono inga ia o le nala o lo pisi latou, a o nisi o vaenga lunga le altele ia o le nala vai file mu, ki lia le lei, a lea foi o lo sia ki atu e leis whalawalawa tau taavale ia o le tulanga le leile na mo tātou. Tau sisia pele saunga le mu i le nei fo i tae au amtanga o whainga malanga ave taavale. So vale minute o sfulu iwa minute o te aile tu lai ono. Radio Samoa. Taslima iwa tomu. Ama. Mata talo taura nei foi tai au fau tama ki makaurau au ki lani ono whanga o no whanga le whaasalonga Radio Samoa se fulu male baluolo i ele malu le ea. Ele nei vanga o le tai au fau winga o le tau le so le whaasalon pa u timu ma mawhati munga di so taimi o le awa uli ma le whiawhia nei whaasolo i nangi malo si mara savidi mai matu se sae. I di so taimi o le tai au nei luas futolo ma runga nai o ele bevela mo au ki lani o nei foi yaso se fulu balu ilona ma walalo tai au pe au dio le whaasalo foi na awa oa. Pa o timu tela baenga au kilani luas fut far mo lunga le bevela fa mawina mo au kilani le swa tai au baenga yon tuatu lang de leila stoffi fa sora na awa pa o timu les for raile fa sora na awa lang de lei ia le sto nai awa le salang de leila song fuor verso fo ole sila fia le ala vai tau ua tuina mai le ia fa momonga o le tau on fa na o fa tawina mo o le nei foi tai au fo tu lang masani fa ngaso foi le proclame maro le tai au Ale Radio Samoa lan fain tara vai tu lango ile tau telo si vai ngori sila fa pena fo le tau Samoa ma di so vai ngor ole kelope lua se furu tele tulai ono RSA was se vai se tala fa fianga Radio Samoa nei fo tai au fo le tino anga juta manga we ngor tai au o sa yosu wakakangi me fo no worki si masila ko ma di fa ngor nei aso pe se le mo oi no watu no ua Samoa wala we lo ile na Samoa the one ma vai tu li se tau sanga o tu mau pe lo wanga ba se sa mai la pe se si va Samoa o tu mau wanga o tu mau e lo
malua poi lo mua Ata ata maila Siva maila Oso ilunga matuli Susu malua poi lo mua Oh tumau anga oh tumau Ei loa i ole Samoa lava Tau sile nei ae awale pa atamala Oh tumau anga oh tumau Ei loa i ole Samoa lava Tau sile nei ae awale pa atamala Pwede sa mas muli mai betolo among whawhiwhianga o tai ao I na ua lua se furu whamale a whala wate ai nei li tu la ono si whatalo whawhuli tāpo kala menei tai ang whamale man. Tō te leo tātu pāanga leo ua whawhilo I mai mwhatalo whamale tai ao fōa. Good morning. Malo si whamanuia. E a fo I manua whatalo whali tāpo kala menei tai ao. E a fo I mō nisi. Olo whawhonga mai nei te ua e whapea mai e leise leo lau ole aunanga. Aina oia leo kaka umale whatalo wha mai le laele leila ko usana. Fōringa mai lau lau device ngai wha le ton. So awa ke songa pupusa mai. Fa bole. Ai sia ki follow device bole le. Alanga a me no le wingo tala. Fa pe ole fa pe me tapa anga uma ole. Ole okay le. Lai fa fonga mai. Ala winga langa ko kasia ka le pupusa mai le ole. Olanga device la fa le ton. Wa. Ya sia ki fonga device fa mon mole a. Nga fa ka device fo. Ai sa. Le lei o le tala fifia te lo fo u moto no ai New Zealand na tau. O le taitai o le Labour Party, Chris Hipkins, ia o le ua o nei se la sanga le lei tele mo ia masiana paanga. Wa le no pea o te lo le whenga palo talua whe mare tolu na whaai lo ai. Ia le maftanga Chris Hipkins masiana mana mea. A le ala whako a whaai lo mai na fi le fo mau le tapo kala. Ai. Ia ala ua avele mamai wha mawal ka mamarking. Yeah, yes. Se fai. Ta ole le Tony Grace ia ole swafale na si tamai ta ile ua makoi ave ia fa mo ngal to chippins. Ia bo Chris Hipkins fo ia be ona lawi lo ai fo ia pol ta ole party ele lepa. Man tuala ole weekend na tuana ia tu be lima fo ia be mai 5 miliona. Le Powerball le sa makua kumu e fala lo mai lan mol mawal ko inga ia a kongo ke le malo le Powerball I hit the jackpot ia wala e makua me tutu le langon no to ina ia ai ole mesili ole fo ia wa ave ia fo fa manuanga ale sunga fo ia Chris Luxon ia la to ia e tu sai fo ole nei tala se tala fia wai pen sa no ta vai lu a felu su tolu lena ta uai na amatai ia ona a ta uele sunga foi ia Hipkins ia lana a fainga pa anga maltamaita ia Tony Grace ia o lela ia o le fato a tali tamaita I le pot vai le ka o le mako mato tonga la au le I le tu saute Botanic Garden ia o inala le na o si fea ngai pa ngala le wa ioi le ngi skala wa ioi le ala wow ya mana ya wala ngai le I mautino la po a fele ole I polta ma maltaini ya pe au te lo tau falongo atu lo fa mo po umol fainga palo tai le to sang fo ke ilawo mo fa fainga palo ta sweep le pa ai oi ka fiola la fa pe fo la ya Mr Trippy ele ai o ke le malo le power do malo bullseye Alai, so congratulations. Le foi na sanga wo ia walanga o te taine o la to fai ma ba inga foi ma fa te inga to te nisi. Ia va pe nga wale vanga ro fe wa ile I fa ya se lua ia fa ka I kamanele. Sa olele. Fa ka kamanele. O le afo I o te lo lava lo silfia tu langa le la ngabana o me ye fa nga ina tamaiti te tono me no preschool a me sa mo ne one foi
So le whapea o rengi o nge langori. O kilo ko nge. A te lo mea le whanga mo tamaiti. Fone le preschool. A lo titi lo atu pea o recall nisi ona o le saunga le boy o tamaiti. Tulanga le e pea male na amata mai le aso to anai ona male aso faraile afiafi lava le aso faraile male weekend atoa ia na amata ona au mai ia tusi fo ia mai mtanga luenga wa onga e lapata ia ai ia onga taitasi uma lava fo i le vaenga leo i ai me one fo ia e whaakaula le container o le tele o fale o loa ai mai se lava fo ia i tatou i au kilani nei latou mani usila o tutonu le Kmart pe o i ale tele mai ai ia le vaenga leo alanga o e whaonga e tamaiti e le ngata lai te tonu a onga ia au te tali tonu au ia o la fo ia tua ia nei a inga i nisi o taimi ia on au mai lea e whai inga luenga nei tamaiti le fale so o lela wala pata ia pe ama le wha o le one lanu moana magic sand green magic sand, pink magic sand. Ia e la ma le colored sand creatives o le nafo isi la fia lava. E la ma le nge pise lango se nua. O vaenga umala ia o lea ua tau fia mai mtanga luenga wa onga ona o loo maua e se vaenga e le o saunga le mo tamaiti. E le ngata i tamaiti o tangata matutua o maposo o se sasi la fo. O le fata ita inga afa apeo tonu wa onga. Ia o le tele wa onga i Canterbury ana nafi o le ana tapunia uma lava foi ina ua wha mauti noa i mtanga luenga o lai ai one ia o lea sa wha onga ina i tamaiti so tapunia ai e tatau ona wha mama mua ma ave e sea mua o te tonu o maota malawa a o loo iai o loo wha atonu ina ku ule contain ia makua i tape mau i se tape ia ona wha ai loa le ile fale o loa ia pe vili fo ile mtanga luenga wa onga pe a wha apea iaini si wha afsili a wha apea fo i lava tamaiti o lena ofu i le taimi tonu a lena ta alo ai ma o la tau whaongaina o mea lava langa e ave e sea mama lafo ai ona ia awane i toi a whaina ia le whanau e pei o le tulanga na iai iai fo inisio a onga pea ma le lua se lau lima sifulu a onga o lea ua o la tau wha mauti noa ia o loo iai ia leone le tutonu o la tau lotoa. Okay, so ia vaenga o mamo le saunga le mone whanau. E a wau te loa, le tasi leo vaenga wha momono tō fo ia tu te mawhai wala whengai o saunga le mone whanau. E vaenga o le whaongai la tō tono, te mia wa o. Le lei o tele o titilo atu i le company Sweden. O le la tau wha te tai tono New Zealand. Nei opo au ki langi wa wedding ko nge pakala ke le mo tulanga tau mea fale Mana tō fo ia le IKEA. O le fale o loa mea fale sili leo na ananga tā. Ale atunu o Sweden. O lea wa iele fofonga o leo le atatala. Lona fale o loa i au kilani. I ila le whaetu le i Mount Wellington. Le o lo iai. E le mamau ke le Malaysia via Park Mall. O inala le o le mele o tulai mai. O le a mua le lako show. Pe o le lako show po le pop-up. Ai a mata mai la. O le a whaatau ina i Christchurch. Ia ona whaasoloangi ai lola. Ia lea i le vaenga le Wellington. Ai o lea lava o le atatala lona fale o loa. Ai le i kahanga le Christmas. Ia o lea lona atatala lona fale o loa na ilunga i ngei au kilani. But o le tūlanga le wai ia wa makua whemi kai lava Christchurch. Ia ai maisa Wellington. O la koule la mua ai. Ia o ngā whaali ia o loa foi. Ia o te tono le whale o loa. Ai pea male lea foi lau wha mauti noa lava le company. Pea male lua se fulu. Whale o loa lava le company le nei. O leo le a whaatuine tono au kilani. Which is the tūlanga le leitele. Ia maisa foi tapena ina o mea whale. Whafauina o mea whale. Ia wa foi le. Taimi o le Kirisimasi ma whainga malolo. Sa tala noa le ta porkalame le whala vilentu pu mai Sensen i le whale na bu te loa le sa tau whaatata le asora na Filipoti na mai leo nei whanauia na a whaineo la tu wola i matua e tasi ngai le varutu sanga so leo whamaunia mai e sao wana maua tina ma liu o te maiti umaia ai o leo taula nei la tau whanongolongo atua ngaman mana o leo taula i le baba i leo inisio vai ngana latu maa uana nafi o le tamaa lea sa umai molona ola i tono whaabelea
E foringa mai le ia faina I le muso o le pasolana le la fianga I le maleo. I le si la sanga la toko. Isu ngora whanga so. O se tūlanga fo I mao whaile ma whauwhau. Ia, Ia wai pei o lea ua mauti no lava to a whama li liu ta maiti fitu tau sanga 5 ma le tasi tau sanga talo whai innocent children o lea na mali liu I. But o le kele o fesili e o I neighbors o tangata uma e lātou te sila fia foi le ainga. O lea o lo o kele fesili o lo tu fesilingi ai ona o le foi wa au mai le fa maoninga lato ia ele ia mani a faina foi o le tamale na maliu I le mu so o makwa I kele a o fesili it would be interesting for ile e tatou te tu mata ia po fe o le anga ia po la tonu le mafu anga foi po la foi le motive wala ia ona tula ile nei fa la vela fa pene O ta sina vanga na ta o ta poklama na fi fo lele isu nga leo e foringa mai o se nga yo inga na faia fo ina le so afa pela le wanga I isu nga leo ta ma ele ia fie le mu il temino mo no inga la foringa mai o le sa o ala le mai ngolo tom sala biel temine nei ai until time mo mai isu nga o le lo fanga so e fatato lo le hata to o le foi fa love ia ai time o sanga o tatu ia wanga to Christmas o time fifia mo nei ai ia te lost time fa no te le mo tina ai nga wa le te pa to lai fa ngai foi lungo keep a little page ia mo nei so soni ia mo se fa so soni mo ia nei foi time I mean mal la mo tina le fa fong bal ta po kala nei ta e le va ai nga faltina I time pe atu mai me fa pe tono ai yeah. But I wonder professor ele tina fo ia le time e se fo I wa fia ina o tamama tamaiti ia o le sila na o ofisili a wa ofisili fo ini se tangata pola ma fo anga po waina fa tau no ina o ofisili e professor ye si fa fike wole ilua ye le o le sina ofisili le ta ofisili na file a fa anga solo isu nga leo ia ala te lo la tali umana ye ofisili ia pe mai ai isu nga leo fa anga solo yeah so nos for lima minuto lo talo le tula fito le fa fonga le porca la me maro le tai albo sa mos for lima I tolo a mo le so lo ne us full body ia so november taro fo lo lo a fe lo se full body lima penino tia fau la Leo show no morning. Good morning.
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vainga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wano e whaatino ai nei au nanga, o fisa foma I maangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai o lo fausia so mauta po whaalelea, mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. So sing han wena I whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa lima sfun tau sanga o le tau tua le Dry-Bond Construction Chemicals. Pato tua ina in toa tele, ai meise company faufale. Papso ta imai le tamaita ia alifia faumina I le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Toi se fulmalaiva minu tolo tolo talo le tula e fitu le porkalami malu o taha redi samas filime tola moile o tama mauna tuna tulo leo taha to malu o taha whalanganga reto leola. Te pena me sunga ya pasta la whaile kopa mora nei fo I taha fau. Tatu ele vai taimi wat vai si vela telo na yaso fo nei vai yaso ngalman mana telo fo leo la ato teleni sianga ile mtafanga. O le whamanatu lo titilo atu I o telo fo o le pesela vale o lo tabalanga se fo malolo ina. Prevention is better than cure. O le puipuinga e sili atu nai lo tongfitia. So telo fo nei vanga whamanatu le telo le tai. Io e tawai o le whaataua. O le amana ia o lātou fo I e tāua o lifeguards. Lea e whainga luenga I lunga o mtawhanga ese. So o lea fo I la o lo o au mai lava fo I. O le whautuanga mo tātou ia mauti noa. O lo iai lava fo I ta iala. E iai fo I tua oi. O lea ua mahea. Ia ona tāpena ina iso o se vaenga ese lava o tutonu o le atunu. E mai se lava I vaenga o mtawhanga. So o le whautuanga la e tatawa ia tātou. Ia ona mauti noa. E whaia uma ia tūlanga e mauti noa. I lo saunga le mu. A o e le ia ngai fo I le mtawhanga. Ia I lātou o tangata fo I o po swimmers. Tangata a au. Ia o lātou o le au maulu. E kakau lava o ngā mauti noa e tātou uma o loo le leivaenga uma ia lifeguards o loo e te tau ona mauki ngoa wa a ko le lei alau siaki e ia safety check e whaia ia a o le ia ngai tātou I tuton I le vai fo I po atu langa I whaatau nuina West Coast Auckland o le vaenga le e sili ona whae te tenga tālawa foi. So o loo whaama mawhaina mai e ta tau ona mauti noa. E ia whaelo ilo o loo kusi le lei mai e lava foi lunga mtawhanga ia po o whale ia mua ona tau atu iai. O loo iai whaelo ilo o tū la fono ia mawaenga uma ia utangia e tātou uma tausisia. A o le ia ngai foi e whaatino fofuanga nā lai ia o nā ngai atu le mtawhanga. Nei banga nai whamana tumola tunu nei foi tai au fau toi se fulu man fitu minu tolo tōra tālo le tula fitu a mai pa whianga Leone High School mai America Samoa so Malaysia tātu ni poti mai nunga na walan tuna tulo leo tātu malua tai au whalanganga a reto o leolo nei foi tai au malua lava sui fua.
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. E nei vaenga le tātou au wala lo mai tau watu o leo ua slow down for i le taimi le nei Coatesville Riverhead Highway on the southbound o leo lo o slow le taimi le nei pea ma le sutasi minuti travel time o lo o iai lungo le State Highway lua sun ma le lua a matatu lava i city bound ona whaasolosolo atu le i le vaenga le Puhitahi Hill Road whaasolosolo ange ngā le vaenga le na Drury Interchange o le vaenga le na o leo lo mai tau atu lo ua pisi lava foi i lunga o le tātou whaafanua foi o Nera Road o leo lo mai tau atu building up on the city bound i le taimi le nei whapena foi i le anga i atu ma le sootanga atu i ngā le Northern Motorway on-ramp o leo ua whaisi pisi le taimi le nei o le tai au nisi nā vaenga foi maswinga o leo ua iai le awala tele o nisi vaenga o le na ua feo lolo le pisi taimi le nei o le nā lava o lo flow le le tātou ia tautua nā avta avale o le ua amata ia o na feo lolo ma pisi nisi o vaenga o lunga o tātou wala tele 12 minute o na tāle o le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou tunu Samoa i le nei foi aso o te whaafeiloa i ati oe ia e mai se lava i paanga o le tatou polkalame o le aretole o la malo so i fua manuia o le tusia whaalinga e lua a o le whai unga le whai upe fitu e whai tau ia i whai tau whape o le tala Yesu na fola mai mo tangata manu malo whai maila na whetalainga o le manu malo o te vatu ia te ia e ai i le la au o le ola o i tonu o le parataiso o le tua. A le upu o le nei aso e whapea o te whiatau tala mele o la ngona o le manu malo. A tonu ua e tofoina ia la ngona a sua malie o le melea o le manu malo. Mai se foi mea foi wha te ta inga ni ta alonga e te aua iai pe ke ka alo ai e manu malo lau au. Ia po o sau au fo i e te tapo ia ai malo lau au o ka se mana i o langona o ngi mea o le manu malo. Wai foi lai le manu malo ina utatu manu malo fo i ta alonga fo i lea ma tonga a ele au fo i lea le toa Samoa. Ka ukia langona o ngā mea o le atu nuu a toa ua whaanga e ti a kako malo fo i lai ni usila ma ka ukia langona e le mawhai o na whamatala ina le fia whaalangona ina fo ina langona whapena ia e o ai la au la kapia matonu ia o te fia la ve support matu au te milale nei o lo faile ta mil sanga la kapita to sfulima ia al matu le piko ku le matu tu malo le tu tani ia ai tasile au matu le au le alano ia e mana fa na mai sa ai ia fa na mai sai pipi ia o mai ta ma fa na alano o lo ta aloai al mela ua le pe o limba ngi vai aso ia o le ko ise au al fai kule ma fai al mako o le ko ma ngai o matu au ia al mela ia ta longa fo ie ka longa ma ka kia ta fo ie ui ele ona tua le sta long ta alo mele no le o sale au ia le ngu le lava malo lo si tele tanga te tamo mo e lungo ma atanga ka alo lo la mele au le sale au la umar kai mi o migu ke foi la fori e a loka ma fo se longa se va venga ko a ko e mau ma ko ka ai umar taimi kai mi muli kalo ma longo ai la tu lo ma ko pasinga sko ai la loko wa ova oka ai wa langa tanga fi fa lo so lungo ka vale lo ta vale o so fi lungo lo ta vale ai se o la ngona whanga e tia o le manu malo. Le vela, a ngafi fo, maku malo mai fo. E il kalikale la uma au si kuakangi.
o mangu malo pe le au tasi mai fa sa le au le matou ia le la o ngia ngona mana ia tele a kilo le manga ia le me fa pena uma lava ia la ngona e mau te ngata le fa ai unga me uma lava pe a fai ia e ke mau ingal me le mang malo le la fola e Yesu wa o le soifuanga le nei kai pe se kalonga o le tau sinionga e ai fo ilo na tau nunga wa fe mai fola nga Yesu ile ekalesia e feso fe mai o te avatu ia te o fe mai o le manu malo ile unga la le ko sinionga fe mai o te avatu ia te oe e ai ile la au o le ola o lo o le paradiso ia aka ulu paradiso se ngofuanga sili o ngamaka ngofu ale winga ngale upu se ngofuanga fia tele ia ngofuanga le kai pe ngofuanga sa ia eva matam ngwa e tena sa ka ufa paradiso ai sa tu male la au le ka o le la au le ola ai ina uanga sala atamu ma eva ka ngolole tu tuli ese mal paradiso il mangaku le fina ngalo le tua ele nga vaanga ai ile la au le ola ia fa fenga ai le au le ola u fai inga le langa kuli ese lo ai leo ke rupi le ngofuanga sa nga pa ile la au le ola al mem ka ukia ngel fai ungal tu si fa linga ai to apia mariani mai le la au la leo le ola fe mai mal tala folfolanga Yesu ele ai foi kanga ka uma ai fe mai o le manu malo vai o le manu malo fe mai o te avatu ia te ia ile paradiso koe ai ile la au o le ola ele o tangata uma o le tangata mangumalo o fasidi mangumalo mai lea mangumalo mai lu ikau le lolanga le nei mangumalo mai le anga sala mangumalo mai fa so songa me tof de fonga mangumalo mai me pala le lolanga ai fa fela ngai mangumalo e te manumalo inga ua iai le ali le mangumalo i lo lolanga o lona suafa o Yesu Kristo so le upula mo le songai e ke kaule e eva pe afai e ia Yesu i lo langa po le a le fita o ka longa mal tau siniong o le langa ngai ke pio la kapide ma ke mang malo e ia lo Yesu i lo langa o le unga e ke mang malo fai mai lo man folanga Yesu o le manu malo o ke vaku ia te ia ma ke ngofo il parkaiso toi ai ile la au o le ola o ke se mea mana ia pe ai ulo langa mai o kuile no foanga siri na mana ia fa tali mai Yesu malea la au le ola mo oi Yesu fa tai le nei o langa o le tau sinionga ai we fola e ia le fa manu yanga mo e manu malo fa tai ona o lo manu malo Yesu ua matou manu malo ai nei ia o Yesu amen. That's
Tātou tangata manumalo, o le pese mai la pese, le peteli no Oli Praise and Worship Team, whamai ai le tātou, porklame areto, o le ola ne fo tai au fau, ina wato e minuti male awhalo tōra tāle o le tula fitu, o le aso se fulu male valu o novema, o ane mena tupure nei aso, chau sanga mapai. So sanga te siva I vatolu I le so ia nātangi ai te tonu o South Africa o le so ua mawhai ai o na tu whaatasia e tai papae ma tai iuli Black and White Leaders of South Africa ua mawhai o na lato tu whaatasia ia ni whaai unga po se Constitution e whaapena o na whaia whaatemo kalasi. So sanga lua afe sful maltasi ia le X Factor Group lea o le One Direction ia o le so na whaalawi loa ai sa lato kaseti mua ina ua mai ai le manu malo. Lua festival maltasi lava foi na faalawi loa ai ma whapena na release mai ia e se sa fausia ina pena ia amataina le Minecraft game po le video game lea o lona suafa o Mojang. Nisi na o vai e mena tupile ne yaso tau sanga ua mawai. Tasilima I vatolu amo Radio Samoa. In this update, the government says it's moving to clarify employment law for contractors. 4 drivers have won their battle against Uber to be treated as employees rather than contractors. The Supreme Court has rejected Uber's bid for the court to overturn a 2024 Court of Appeal ruling. Finance Minister Nicola Willis says the government won't be making any legislative changes in hindsight, but is changing the law for the future. Federated Farmers says it's giving a reasonable request to the government as it calls for certainty while changes are made to the Resource Management Act. It says getting resource consent has become a nightmare for farmers. A recent survey shows the average cost of a new consent has hit nearly $45,000, with farmers forking out $60,000 in some cases. Federated Farmers Vice President Colin Hurst says hundreds of farmers have expressed their concerns. We just want to cut the red tape, cut the costs and basically get on with farming and gaining income for the country. The UK government's confirmed plans for a major overhaul of the country's immigration system to stem the flow of illegal immigration. Asylum seekers will need to wait at least 20 years for permanent residency and won't be guaranteed financial support. Failed asylum seekers and their families may face deportation to countries like Syria. Sky's John Craig says the UK government claims the country's immigration rules haven't kept up with a changing world. An increasingly volatile and more mobile world. Huge numbers of people are on the move. IKEA pop-ups in Christchurch and Wellington. Southerners are getting a taste of what the Scandinavian furniture brand has to offer in a pop-up, showcasing some of their most popular products. It's ahead of IKEA's official store opening in Auckland in 2 weeks. The Christchurch pop-up opens today, the Wellington one from November 28. That's news. In sport, world number 16 Naomi Osaka has pulled out of next year's ASB Tennis Classic, reportedly to play for Japan at the United Cup in Australia. Tournament director Nico Lamperin says he was disheartened by the decision, but has replaced her with the 14th and 15th ranked Alina Svitolina and Emma Navarro, respectively. Rugby's Biennial Nations Championship's been confirmed to start next year. This maiden campaign will see them play France, Italy and Ireland at home in July, followed by Scotland away. Australian captain Pat Cummins is firm to play in the second Ashes cricket test after a session of almost an hour bowling at full speed in Perth. He's recovering from a back stress injury. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, furulima iwa toru amo, e tautuaina oe I laungangana, fitu aso le vai aso. Ia ni se vaenga o tātou au wala ave ta avale o maita watu ma mawhala fo le traffic I le taimi le nei. Maita watu Stanley Street on westbound I lungo le State Highway Suma Leono. Ia o loo ua whai lava si pisi mai I le taimi le nei. Whapena fo I Western Springs on a eastbound o loo maita watu o lea fo I o loo ma mawha le traffic o loo iai. O le whautuanga, ia whapena fo I on keep a safe following distance I le taimi le nei o le tai au. Hill Road I Manu Rewa o
lo faisi pisi le taimi le nei fa pena fo ina mai ta wato lo tu mau le pisi ina Coatesville Riverhead Highway le taimi le nei avita avale so e mana o mia lava ia le fae te le nei taimi lunga o tato State Highway 1 o lo mai ta watu ina le vaenga le Mount Wellington le pasi alka kopi o nga te le lava lea pasi lumo le Tip Top mai ta watu paulina le vaenga o le ua matua pisi mai lava i le tato State Highway 1 o lo mai ta watu le taimi le nei Waideau Valley fa solo atu i le vaenga le kolosi atu ina Constellation Drive o lo o faisi pisi le taimi le nei mo tatou i le anga i atu fo i le whaetu le na on the North Shore, Pine Hill, le fo ilo mai tawatu taimi nei afta vale ia o vaenga na o faisi pisi mai mo tatou ia tautua na le saunga le mua afta vale nei taimi le tai au wa whaminu te ai le tulai fitu. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo All of us in Maria le tino nei taimi o le tai au fau manato Maria mai o le nei tai au so se vaenga au kilani so se tafora nei kilope lo maua mai le tutua ar ready sa mora vaenga la tamari nei le talo taula tatu amata mai sa mora nei fu tai au fau va vai tola mana mai langi le tau sa mora e vaenga le tai au los putasio le mafana fana te al fitu sa mora nei fu tai mo le tai au fau we got tau sa mora la fa solo in langi le au e foi vai ngo sa mola pa wa timu e le ne foi aso pa vai atu fa mai la man tau en faina o le mau rungo de vela le e los fu balu degrees Celsius le so do se fu fa e lona mau lalo ta to tal mai sa mo pa tal balu e le tai nei e ave foi la no se fa tala fatu pa angal tara kala so se vai ngo sa mo fa pena foi America sa mo so di tilo atu so ya so walika ala mai mo mai o i mulfanua malo si fo manuia aftai mole o mai tara kala me nei fo tai fo mo to telo tato mai fa ta mai America Samoa ia so se vai ngo Samoa ia lo fatu manuia la para nei aso foi mai talo tau i New Zealand nei il papa yatu il telo vai ngo Lucila se yo telo mo tu e vai ngai ia lapta inga mole so se ia matel tatu talo tau e nei fo tai fo the motu I saute Wanaka heavy rain warning olo fengai mau tolo te pave atu e awa langi de daily town ni so taimi ai olo ia lapta inga mo timunga ya malosi for sabili ni so taimi o se va Queenstown heavy rain warning olo ia mo ta tolo so tasi mo ngan ba fana pasalo na awa pa utimu langi de late for if pasalo for na malosi sabili ni so taimi le si vaenga le motu I saute in Mekano pasalo in lapta inga mo savini marolosi strong wind watch olo tuina mai la pasalo na awa lang de lei los fu mo ngan ma fana so vaenga na olo motu saute olo ye lapta inga le baba ya tu le foi mo tai o si vaenga o mai ai Alexandra awa lang de lei tau los fu lima mo ngan bevela blenum pasalo na awa pa utimu los fu mo ngan ma fana telo vaenga ai Kaikoura awa malosi savini mai matu los fu tolo mo ngan bevela Nelson pa utimu ni so times for even mo ngan ma lu le Dunedin ala pasalo na awa pa utimu ni so time la fefia na nei dos fu fal mo ngan bevela makala stete malo lava so fo mo ne kala stete awa tau mo to e malosi savini mai matu ni so time los fu no mo ngan bevela oka kwa bevela fo o to mai gar motu I matu lo te papa ya tolo amaya tele o lapta inga mota tolo motu matu feo iai se o papa mo mua try bangale lapta inga near Plymouth heavy rain watch all of tu ina mai mo to la fa solo pa utimu ni so taimi a mesala mala fia na nei so tasi mo ngal ma fana ro torua heavy rain warning se fu river mo ngal malu le la fa solo pa utimu ma fa timu ngal so taimi tau mara noi heavy rain warning lo su fa mo ngal bevelo le so taupo heavy rain warning lo su tasi mo ngal ma fana tauranga heavy rain warning lapta inga mo timu ngam losi ma fa mo to ile so oisi vaenga omani Plymouth heavy rain warning for yo lo ye mo to lo su tasi mo ngal ma fana Peter la lunga kai taiang los fu mo ngal ma fana fa solo pa utimu ele nei fo yaso
la mo Wellington e malo lava se forma ni nei tai au awa le tau po timu ni so taimi lo su tasi mo runga mafana mo tau e le so telo isi vaenga e Palmerston North langi le leil tau lo su lima mo runga le Bella Lapia langi le leil lo su fulona mo runga le Bella Masterton langi le leil lo su fitu mo runga le Bella le Vin awa pa timu lo su fulima mo runga le Bella mo tau le so Hastings lo su fulona mo runga le Bella langi le leil tau Gisborne Pasal pa timu lang le ni so time los pulona marunga de Bella kiri lom olo elap ta inga mo timu nga marolosi heavy rain watch mo to los fa marunga de Bella le som tama ki ba wo kilani no fanga pasal wa radio Samoa e le nei ba nga le tai au wata tu yele se fulu male valu le malu ole e tu ma winga le tau le so ba tu le mana mai fa fo na pe na fa mar mai ale ai ma ngai le ko le mai le se timu o winga le tau le sona pa o timu ma mafa timu ngari so taimi la o uli ba sa bidi ang malo si vai ma tu se sa e los futolo ma lunga na le vela fa ma winga mo o kilani mo ne fo yaso tai apa o dia la fa sona au pa o timu los su fa ma lunga le vela o la so tai ala vai ngai tu la stoffi o la langi le tau apa o timu le tele vai ngo o kilani les for raile ma va tu la fa sona au langi le sto nai au la sa langi le so fuora na va yaso o luma na yato Ya, o whapamongo o manau tūna mai la mai tau ni foi taimi o le tai au, le tunu o lalam papa au ni sa vai ngor kelope i le tunu o la moria mai le tau mo o tau, i le nei foi asa fau a tātu au lia, le tau tua mo o rida Samoa Sfalima i wa tolu a mo, i na ua se furu le wate ai nei le tu la fitu, ia, mahalo, whaftai le tunu, mas kako ki ma ngai o nei foi asa fau, whai a mako a kako le piki. Singa koko a laisa la. Kamole va, kamanga. Ia saula ai fue mai la kama foi le fai ngo le o le la au falani friend stick. Ia sawa. Io mana ia le late fai skako koko laisa mana ia ne foi tai o fo. Nga wa si fie le le ale sa pia koko laisa. E o awange koko awange sua vaia e fuala al parangi le o le laisa ma le marbai. Tala noa i le koko laisa. Ia male laisa fo pe fa popope o mata wina o to telo tangata. E tu mauale la to fua o le winga o le tala fo lele. O le tangata manga whangafa matu mau le leilon fua i no le o le laisa. E ku sa so se kaimi e whaile laisa. E ku maualo na lei. O le winga la le tala fo lele i le tangata awa peo ngele o whailang koko laisa. E loa le lei i le ulo le la whaile koko laisa le tele o le vai. E loa le lei le tele o i pua laisa le la ave i tonu i. E kusa la awa pea o le fua tu maua na. O kaimi uma maso uma e wharekoko laisa. Le ai ma se me whale tonu. Nanga lai tu mau le lei i le fua ina o le laisa ma le vai. E whetau ia so uma. Le skoi ngā whai laisa poile le o nge ua koko o kai au sua vai. E kau mai e leo maanga whangafa le lei. I le whainga o le fua inga o le vai ma le laisa. Ia. O le sasa kuka. Ia la ngā. Mau alor kule mango whai kuko inga ia kango kia oe ngā le ia. Whai melka laisa. Ia o ka whale kongu. Pe mange sope a oru muku. E vau lea laisa mainga o pala. So o le winga la le tala o le consistency i le measurement o le laisa. E ke vai ai a whapea o le uloare ke whaongai ngai aso oma. Wa e sila fia le lei, le kele le vai. Wa e sila fia le lei, i la whainga o i pole sa kui ai. Ai, vela mar kama i le. O le whamoninga la lau tala. Tātou le tele leo i meneo whale ai. Whale la McDonald. Le aia masiaso kia lakua inga iwa mariela uloto le Big Mac McDonald. A laka ewe whaiki. Aso o mai a whe tātou McDonald e ke lakua the same recipe o le whaonga. Aisea a wa e tu maua ne lako ingredients o le whaonga i te biuma maso uma. Ia nga. Whainga mori tamo tātou nei tae au. Ia, mo tātou la le masani, le wa masani. Kusi le leile vesa. Lea. Kusi whakongunga mo ngale ia le masani kuka. Ia, nga whapipi ilo la ia. Patano fai pāngal tāra pukalame le mo Wellington e a fwoi o lo te wabai atu o le wa matanta pena i a lesia na tu tano fau. Pei au te lo le whalau te lei no le tano la iei. Au te lo le lato e wha te lei. O le lawa makanga ave le no consultations wa yema le community Wellington. Bakun ko ideas mana a le wa o kikilo ai
kwa manga ia plan le we fa ta tia mai Molitano Wellington fua le lua tesima le iva biliona anga i le tolu tesima le valu. O le tupe atua le na o le o lo tilo mau ia le New Zealand Transport for ia awale fa le o le lato tano le e lama e afia se vaenga o le State Highway 1 le i Wellington. Ai mai laila so ia November i le lua sful tolu se ia o ia te sema i le aso ono. Ia ni ala tu polo kalame fa ala ia o le nga u fa nga ina po le o Molitano o le mana oa e si la fia uma e tangata nu o ala alam papa au Wellington ona ia lo submissions fo ia e mafaila ia ona fa o ia le fina ngalo fo ia le community ato pe la tu tsalia ina ia pe ini si tu ina ia fo il pulenga mai la to ia o le a fa ia le a kal melingi inga ia tilo ia mama na ia fo ile si fonga ma le manatu tangata la tele o mengi e fa ia e mo tangata la tele tangata anu o ala i vaenga ese nei ai ke fo ia o le manga ia ta vai manga ia fo ile vaenga fo ia wa le o manga faile le State Highway mana ia i Wellington o kale au le o pe o fai ngo fia ila fe malanga inga a fa pe fo ila ko el waku Molitano ai ia te ia wale ko o mal fia o Wellington so upgrading le tunnel lo jeba ko from the terrace tunnel jelo le tunnel la ka bingi ai ko fa lo kele la o Kilburnie so le ai al mo manga ia ko kele je ko se songi fo le pisio le traffic o Wellington la ko ma le vai ki la ko wa yo lo ke fa ia ko le feo ia ka ko Wellington ma sangi le ia wala ale vai ki wala ka ma so le feo e ko ko le city mo le one kele le one way Yes. Ai kwa ko ki dangi fese solo. Ya wa malo ya le tele Wellington ya le to fa mo na ngai manga ya wa ngai mo wa no chan noi for ya land transport ma community ya pa fo ngela ko ai ki manga ya fo male selangona mo la to ba na ma ya na Uber drivers ngat man le no ma woni o ma lo la ko Caseland fa te chau sang a ko fa ka li ba ngale Oram tau pule na fina wina el company na le upa. E tau on drivers o malato. E tau on be o contractors. E le on employees. E a le lana to a vel va pidil va nga le faiunga. A sa le sa faiunga Supreme Court. Sa o ia va nga le fight. Or Uber drivers, they are employees. They are not contractors. Out the lol melen man na Uber drivers in a treat lanto employees and find entitled sick leave, annual leave. Ya markela isi vai ngona entitled ia employees. Pay out isi for ia company. So le la mal fai ai esa wa bakule aba no pole le esa o Uber drivers. They are employees. They are not contractors. Mangai. Mana ia o lona winga. La wa ia entitlements fo ile ia wanga va fo ia la to. Ia stulanga le fo la na se son ia wa o kama ia. E fai la ko wala to taimi fo ia fai ngal winga. O lona winga la. Pa wala me ia kuli ia tu la ia mauti no o la e atoa na tu la. Ia wala kai mi wa nga se le Uber driver ia o la fo entitled le Uber driver la to ia fai langa ia sick leave. Ai sa wa. Wala se singala na contractors. Ia ma employees onga o contractors ia e fai las fengtal vai ngale wa a ia la so ma ia se longa sa ili mo ia mo se replacement ia ona mafaile ai ko kongi lava fo ile contractor ia le tangata leo le a replace o employers la to ia ma employees ia e maua la ko sick leave yes ai sa wa ia le o te lona filta ia le na e sa no man malo tanto au net polo man malon au net pola Engelani. Ai sawa o le test longa lua nga len fai na fil babeau so malola New Zealand test mo on na fil babeau len ta aloi le test lon lua maloi la Engelani e ma ga mo ya la ka longa le la mbun ma ga le alai o Engelani el tanto silver ferns la tu ta longa na ya a ol pedekio o makua wa makankar ka longa pero o kalong fai ungal fai nga la ko wi ka ai mai mali mai ya falal ka ko fai what pikin tanto awal man sa mo talong ale tayao o tayao ba beao afol fa tayao o ta lo tanto man sa mo mal awle Belgium o fa o tilchilo
tusa tātou ma Belgium malo o mai ia Brazil. Ia ma Namibia o lona winga la pe foronga mai e sole ele faingo fia foi au lea Belgium ali sole manai au te loa mai alo mo fifiki ka ko au Manai. ia o mo foi ngar ka ko ri sifa Ia, o lea la ia i le tātou au lea wa filfilia mo ta alonga le na numera tasi la lea o lo iai titi la mo sitele numera lua Millennium Sanirivi numera tolu o Michael Lalalatoa numera 4 Ben Betaya Nini numera 5 Theo McFarlane o kako kapekengi le na numera 1 o Miracle Failangi numera 7 Nico Jones Lona Valo Jacopo Mapu Lona Iva Jonathan Taumatene numero sefulu o Rodney Yona sefulu tasi o Vaafau Ese a Pelu Maliko numero sulua Lalo Milo sefultolu o Melani Nanai sefulu fa o Latro a Kiong sefulu 5 o Jacob Umanga o tatou whaleo lo mai tau watu o Sama Malolo Scott Seal Tie Tui Maunga, Taleni Seu, Abraham Papali'i, Kona Tupai, o Whale Toi Peni, ia Matuna Tuitama, o tātou au atoala na fiai male au whaleo. Nei, kua mai mo ia markako au sori. Mai raka ko au. O jiji lotu mana ia walanga lela wa ia na manto fonta tu tara no le ta isi ta longa ta tu man Samoa o le no tamata alo fo le sai la ko kala. Yes. Le la umanga ia mo ia la pela o numero 1 Miracle Langi ia le ngata leo le so Nicola Jones. Yeah. Ia o kakara ngolo langi ato I le fo ia lo ia ole fionga fo ia po la fionga ia lauli sabai Sir Michael Jones kakara ngolo langi le la mo le no ka alo ia matuala le ta u te ta longa le anga mana ma loka ko mawala no more World Cup. Yeah. Sorry. Garcia. Talosia. So man kako por kala maka or kaya kako lo for kulang o en kako wa mal tam fainga all the best tanto au o pifio va ko ka alo mo for si kamale o te patasi kamanga maka marka ko fiko kako samo kamale o mariko Ngolongolongo wa foi maliko. Mana foi le talonga le na umatsune. La sole. Ngai sek. Ja, le lei so le atato baba yo tai ala babeau. Per te lola farfa te lola foi live lungo Sky Boni se fia mai moi ta pol tato au. Ya tu la ngana ye. Fai la kuai la kiki ala kapo karam kai au. Ya family aku ka ko. Ala maka. Awal pol. On time magako. Mai fo la fai ma update fo la tu no boni so la le fai mo le no. Ale lei so na vanga na mo le fo ta fo los protasi lo te anele tu live fitu le to mo le samas fo lima eva toru amo kama ki borin kong ela fa la ko tano le o mai pipese. Bueno, fa vi fianga on tai au. To mo le samas fo lima toru amo. Yeah.
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man was cleaning his car with a special brush when a little girl who'd been watching him said, "My daddy has a brush like that to clean his car too." "Oh," said the man. "Well, what kind of car does your daddy have?" The little girl answered, "Oh, he doesn't have the car yet, but he's got the brush to clean it." Well, I suppose you have to start somewhere. But the important thing is that you get started by deciding what kind of life you want. It's strange that many of us want to live forever when we can't even decide what to do with our life now. Like the guy who said, "I'm going to stop putting things off, starting tomorrow." You know, even if others have made decisions for you, you can still decide how you'll respond and handle the life that's been handed to you. You still have control of your own attitudes. Happiness is an attitude and choice, no matter what situation you're in. And remember, you can always find someone worse off than you, whom you can help. It's only when we stop looking at our own problems and reach out to make others happy that we ourselves can be truly happy. But if you choose not to make a decision, that is your decision you'll live with. There are many smart, talented people who've never enjoyed the success they could have, simply because they couldn't make a decision and then discipline themselves to follow through with it. Remember, if things don't change, they're going to stay the same. It's that simple. So to move on from where you are, you must first decide where you'd rather be. If you can't change your mind, you can't change your life. The moment you're through changing, you're through. The great writer Tolstoy said, "Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself." So ask yourself right now, what's the one decision I need to make to change my life? The smartest one you can make today is to ask your own Maker to take control of your life every day. Then with Jesus' power, you can start making the right and best choices that will change you and give you the new life you want. So will you decide your destiny today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Malova Samoa. Waule nei o kaspiti alu. Awal sui alingila o le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Os whara ora so luare nei se furubalu ia so November on tara fola ora nei fo sanga telefone matala mo o tolu fitu tasili me tolu lo mo fola no lo tanto email on air at radiosamoa.co.nz. Ma fa whanga ina Facebook body YouTube ora Samoa o ka semana ia ai va ve mai lo fa mo ora nei fo tai o forward tatu telefone ma lo sui fua. Ma lo sui fua ta vai fa pe fo il tau sala il tai au. Ia fa tai la mo leva noa. Ia lo faanga whamanianga le aswhanau se tasi o le whanau. Ta mai tai leo ana Robertson Shaquille Clover Park o le aso le aso sfunmal valu. Atua ia le tolu sfunmal whao ni tausanga. Ia vi ia lava le alofa ma le anga leo le atua i nei tausanga i tele wa ia fua i le nei ta mai tai. Ia alofa le atua whao poponi siasi tele o lo wola. Tātou te mafuta i pea ai maise. Oa ile ola malmalo si ate o e waltau singo se au whanau a mai se ngaruenga lo e ngarueai. Ia whamani a tele le atua ilo was whanau le aso ana a lo whaangam whamanianga mai lo tuangane Australia ia Edward ma Melissa ia whapea fo i o tuangane ia lo tuangane ia whatau im tau whau whapea fo i ia Sefom Chanel Whaletoi ia a lo whaanga fo i o nephews o nieces mo oe lo faanga si o tōrua ia Robin ma si au whanau ia Michael Luke vai manino fa Sicilia ia lo faanga o mātua ia malu matalena Yosi ia Robertson o Papakura fasta i tele lava tawai ma le tausala mo lo wamanua manuia le tae au soifua. Tai lava matalena mari whare nei tae au sports, good morning. Good morning, Tawai, Marcel Sala, Malo, Sesumbawa, Nita, Fo, Tato, Wobia, Manuia, o te whataro whātu e moriatu i a Rufanga, Mahominianga, si o watari la titire i a whaftai Lucila Toa, mai whangaproa, ma waiala i Samoa, i o lea soe a toa ilo sifuru lima san, kenenge kausanga, we auria, e ko anga sai le ka onga pa mo mole onga pa ngo bula pi ia pa mo mole ta vai ben pa mo le se ka no fa ngale ka si o kasen seki le to ia no fa ngale si o kasen ia woi se o sore ia Englangi England Clark e Ronnie's brother ia langi ia pa mo ia tu le te tanga vata si ma masina vata si ma vatai. Yo le so foi a to ilo polo 55. I love you brother. Ya pamanuia tu ya ro ma mine man no falo. E manuia le nai tu o la langi lo yai. Yo la fanga na va ko sports ma le a free amigo. Ni dei ranui. Kai na va vai. Tai uso. La vatu Maria fora nei tai au. Ta lava kala meli. Ia, ma te fua le funga le au. Se fo. A pe foi lua va se lua nita au ia. Pamanianga ma no faanga se moliatu te fua I pola sanga o tamar ni a inga. Ola sole ni sulvalo novema. Yo ato fitu suma fata sanga ia. I fai a mato lo le tua no nita sanga tele. O ia fua I moia I arofangia le tua. Ma olo na fia. Ta foro pero na marosi ia wa fo ia tiute matofi o tofi o ia tau tuai de kalesia ia fa pe fo tau singa a inga ia ro fa anga fa manianga na mai ona a inga o malava on to fa fine Samoa pa pe a inga o mai ni sila nei ia ro fa anga fa manianga mai la fa na Australia ia Victoria Mariane pa ia o yo Delcia Mapeni ia o Kenny e whapeana anga grandkids. Nā Victoria Nathan,
Frankie Lucas, whapea ia Nairas Malsavia. Ia whasisiria ia tina, whaptai mo le avanoa tawai, whamanuia le tua ni tai au. Tainau, Maria Fore nei tai o fau, rau pepe maloro suifua. Maloro suifua lau sunga la wa, pe hoi le fionga le alori, ia whaptai mo lo wavangoa, ia ele whaititia le loko whaptai mo le vi inga e whafoi le tua ni tai au fau, o no whahanga ma whamanuianga o le aswhanga o stasio ma granddaughter o ngei a ko e se furu walu tausanga o le afine ia watino anave i mani whaui ia olo i Melpongi ia e whaftai a le loko i le hua o mwhai o ngauria mai le afine ngei kausanga i kele o lo ngaulanga ia ka kongu wa mai anga suenga i anga senga sululunga i o Melpongi le asangafi ia whamui ia tue mo skalififia mo ia anga leile atua whaongalunga langa mulonga rungai ia i se fiau me se ngaluenga i finangalo aile atua mo ia e mumoni melo whaanga mai kongangi o siong kinga i epa ma losa i Samoa ma le whanau ia ma kofo ingi usilangei ia o la pene ma siong rufo ma le whanau to tai whalangi ma le o rufo ma le whanau ia ma soi kongangi o siong kinga i lunga i Brisbane Nonga mpetesa malfanau ia pe foi sio msiang fangau lo la kuma nga fuka i Melpongi ia ko foi ga yonga makua ia le pepe ni va msio ntama ia timani tavita ia o mayong kuangange foi msio nga uso ia salmasina ngang ia kele lava lo su wa ka usanga nave tai lava tawai mo le avangoa ia silia lo fanga maua ia ma tuolong kinga ia le pepe ma salmasina fatai Ia la stava. Tai la pepe Maria Fore nei tai au. Paulo mano se fua pasta. Aftai tele la vai la sunga le o mai male. Male tausala mo le avanoa ia ole aso nei su malvalu nei o November. Kamana ko wa oile to su matas to sanga se watali ile ya fosio. Ia fosio. Ia te tonu e whanongolongo mai. Mātou te whamanuia atu lo waso whanau. Lo whangia le tua to e whaopopo nisi asu tele o lo wola. Au nai mo le tua malona finangalo. Meise le tau singa male tina eina o sirua ainga. Meise sio watali. Whamanuia le tua e lo waso whanau po sio ia o mamoli mea lo whaanga. Tātou ainga umalawa. Meise ia sao male whanau. Laia Richard, Ryan Kulisi Ruta Machan, ya mesi foi. Pamia mai eiken fala, si ala fanau lo nola mai tei. Sa fina ilo waso fanau, ya fasisilia lo fanga lo tama, o lunga telefoni o Paulo. Pamia le tua ilo waso fanau fa aftai tele la vai lo sunga le o tamai mo. Ya manoa familia le tua inga luengo to le nei aso alo fatele ati per tua male no falo tai la Maria Fore nei tai au le lei ngai ta familia ngai lunga le Emelia ta familia ngai lunga le Emelia fa pena fo lunga le apia folinga so le apia folinga lo il familia ngai mai tui maseve. Happy 74th birthday to my daddy. Ia whaamanuia le tua ia te oe dad. Alo whaanga mai lau whanau, lo wa whawhine to atasi o alo ia moa tangi tui maseve. Ia alo whaanga na o tavui pasami tui maseve. Lunga wa tātou i meli o loo iaile whaamanuia mai a Susi Taase. Whamania atu le sa whanau is your granddaughter Yinlon Nao Year Junior Taase Tolovaa o Satu Yatua ma au kilani nei. O le so wa ato iailo na se fuluono tausanga. Whaftai le alofa o le atua i tausanga i tele wa ia fwa i mo oe ai maisela na tausinga i o wala uma ma lo o langa tuputupu wae. To anga lea onga ma le lotu a le lofa atu a inga uma mo oe ai sili alofa anga mai lo nena. Ya Susi Taase. Happy birthday now, yeah, from Nana.
Leisi o tātou whaamanianga mai a David Awhamasanga. O moonga o mātou wanganga ina ua e au lia mai lo tolus fuluiva tausanga i le nei aso. O le vi inga i le tua ono nei tausanga i tele o ia fua i mo oe te o lai le nei o langa. La o te talo ia maua pe oe le whaamalolonga mai le atua ai mai se o tiu te whai te tonu o le tātou ainga ai mai se le e kālesia. Manuia le lua tā whaonga i nā tunu upui pui fo i le ali i ala uma ia o alofa anga mai lo dad Awhamasanga David so o tanga solo futi la vea Awhamasanga mai se o sisters mo brothers mai au sitalia o aunties and uncles mai nuu e mamau mai se lau e kālesia pele Image of Christ Ministry Pakuranga Lord bless o le whamanianga le nā e mo Marlena Jocelyn Awhamasanga Smith. Pele staff am yang alu tanu mai lunga Facebook o le whaamanianga mai a Alito o Pata. Whaamanianga le aso whanau o sia o grandson ia EJ a Tapo Moananu. Whaafitai le tua ilana whaamalolonga mo oe le ata lii. E ui sa whiangai oe mamai o le tino ia aivi ia lava le tua i le ola mo oe Sansan. Alofa tele mo oe, alofa anga mai a Moananu ma o Tila. Cousin Tilame, Atelina, MJ and Limbo. Happy birthday EJ. Lelei e fōrenga mai o tāra whamleanga manara nei tai au fausa le pisiri la sosu wano no be mari lelei fo i so whamleanga mana i maili telefoni me na volunga tātou Facebook le nei fo i tai au fōma le YouTube o le Samoa o la tāla pese o le mātou mea lo whalea mo o e pēr whapeo nei lo asa whanau ma le pūlenga mana whenga Radio Samoa o tāna pakalame malu al tai au Skako paki. Aia, ngai al sung la solua. Sawa. Happy birthday. Joyce Fulbalu. Napa.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Faisi pisi o le awala le taimi le nei, avata avale mamafa le traffic mo tātou le taimi le nei on State Highway Lua se fulu. O I wiri o lo o mai tawato o iai se wha lave tau ta avale. A mata atua I Cavendish Drive wha solo atua I lava pasi aku I Manukau City Centre a ngai atua ngai wiri o leo lo o mai tawatu makua pisi atoa lava ia le awala le nā mo tātou aveta avale. Lunga fo i le tātou State Highway 1 South and Motorway o lo o mai tawatu pisi atoa lava a mata atu lava I o Tara wha solo atua I lava o aku I Mount Wellington alua kua iai LSD o lo maita watu ia o lea o lo o mu whaasolo atoa lunga o la tātou au wala tele. Maita watu is number 6 Donald Place I nai Mount Wellington o lo o iai fo I leisi wha lave tau ta avale avta avale lunga tātou State Highway Sfun Maleono makua PCA koa lava tātou mo le nei fo I taimi o le tai au. On State Highway 1 o lo o maita watu lunga le vaenga lea Twin Coast Discovery o lo o iai se ato le ta avale le taimi le nei o lo na winga ia o lea foi o lo o iai se wha lave tau ta avale mo tātou I le vaenga le na anga I atu I le North Coast ma le anga I atu I le North Shore. Maita watu mamafa le traffic I Constellation Drive wha solo atu I lava foi le anga I atu le na I le vaenga lea Pine Hill o lea o lo o makua mamafa le traffic. So after avale le taimi le nei o Nera Road o loo mai tawatu e whaapena fo'i ia o le na ua makua mama whalawa fo'i le traffic mō tātou umai taimi le nei ia tau sisia pēr tū la whono le ala tele Crafton I te tono le taulanga ia o loo mai ka waku fo'i ia o le na fo'i o loo matua fufusi mai taimi le nei o le tai au avta vale ia tautua nā le saunga le mu ai mai se le nei taimi o loo iai alum whanau tono ta avale moli fo'i a onga tautua nā le saunga le mu te sulua minute o na tā leo le tu lai valu. Radio Samoa Tasilima ivatolu amo Radio Samoa Tasilima ivatolu amo O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoani atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhomera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universite, polo University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Poi loe mawhai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai ona tato suisuina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga timi nei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances.
Walau mai au Sam i le oro atasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai ia sam@suprememortgages.co.nz. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atol se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Manatua, ta lia le learner's license po le lea i foi o se laisene ai whaingaluenga tu mau. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary i le Oceanic Cars. Toi balu mino tolo talo le tula balu le tolo marwere samos fali me tolo mo mole proclame malu le tai ao lona se fulu balu nei aso no ve mal tana folo male lua fe lua se fulu male lima manato maru il tai ao le lofa malanga le le tana matai le langi nei matua fo nei tai ao ta pena nei fa nau o ka se ko le le malu fa malu losi Malo on sai. Ole vaenga masani fa manato le tapo kala menga man nei matua o lo tu tai me lo tu malo sio tu tupe me o malabo lo tu fa anu mo nei fa nau nei tai me fa ngai malatu o onga ona te fa putu o ai na mo tai ao ole orisa o True Ori. Io e True Ori level na. Na malo on sai man fa malo losi ia a wona tuai nei tamai tile onga fa mo mole ia o ta penanga pa sani fo ia tamai tu fa sela tu biti o tai ao ia pe ave fa sela tu biti ave o fa le onga ia ma vai se le la tu lunch ia mo nei tamai fo nei aso fa mo mole ele so swanga na fai le Ipsos issues monitor o le survey le na fai le aso o te baba yatu sa fatau nui na mo le vai aso ato pe au te loa fo i se taimi le ima mao te le atu aso losu taso ke topo le astor se fulwa fesiringia la tangata New Zealand po ai le fainga malo e sido na le leina la to vai il tulanga o lo fenga nei ma New Zealand a te le a issues sei lo sa fesiringia ngal mana fo le la fa full time lo ta on lo vai atu tulanga foi a lo titi lo atu e pe ai foringa mai e te le atu le lifo tangata o le leipa in fara la to soswani e le tulanga e le economy o le health o housing ia mai si me oma nai lo o le whainga malolo i nei Ia o lea la sa tali po la se tali le palemia ina ua mai a mai la le polu na pea ma le o vata ma le afe i la tau foi sa o la tau whaatino ina ia ma whaalia foi o la tau fina ngalo po o whea tonu lava a wai pe ofisili na ave o ani mata upu po ni tūlanga tolu o lo o makua i mai o hio lava le whaale tonu ai o le atunu u le nei foi tai mea mai se le whainga malo ai po o ai foi le pati o le ao la tau manatu o le asili ona le lei foi i o la tau foi tūla i mai e la tau te ngalue ina vaenga ia ma whaale leia so o le la mai tau atu o le ua whaisili li fa foi le ma mafuli i le lango i la tau nei i le tua le leipa o la tau na tal tonunga a tau no le leipa ia manatua o le ima vai te le atu foi ona whaalawi loa nisi o ta iala a le leipa ia manisi foi o la tau vaenga i le campaign o le ua amata ona whaalawi loa mo le palo tau lo lumana so o tu le leila le na a tau no o le foi wa ma o le la tau foi a whaalongolongo ia mal tilo a kongu o le so longa le mai le leipa ia o le Afrika wi kongu foi la ia la tau foi ta ia la ua whaata atia ia ma le tau mawhai foi le whaingata o lo o iai nei so ole fai wana na I mean e lau tilo e vaenga sa ole le so enga le lau tilo mano le nei wa te ba tu e vaenga le sili ona le fainga malo te mine nei mai sa vaenga le tu la fondo ma to foi la te lo vaenga do tu la mai fainga malo fo le nei le national act male New Zealand first ole le o la to vaenga me o me so kengi mai si tu la fondo lo la wala te lo la le sa ole le lau tilo o nala le si pasene o le launga ina o le foi coalition government o le nei ale te leo issues a mai se lava le economy ia mai se foi vaenga e pe lau ti lau tu le lifa le support tangata o le Labour Party and final which o le good news mo le Labour Party a anga mo le whainga palota il tusang folk yeah I mean ngal mana lau ti lo nei mea o polls po o so foi le o langona na tangata mo nei time o le Paul Silion tau o le kai me fai palota New Zealand mo filippo il fanga bala fai tula
O te wha mauni le tala lau saunoanga fo i le tu o le lei ai ia le whainga malo le national. I le tu tau crime ia ma le defence force. Ka mala ia le wa makua i mai o io ia le nei fo i vai taimi i le tau mwhainga le o lo ia i lava fo i ai mai se le tu tau kengi ia le whaangai no la au malosi ia ma le tau whaamtau no whaang whaitele. A kongo le tu le o lo o le lei ai ia le whainga malo o lo tu lai mai taimi le which is ia kia ui au te whaasa o ina fo ia ai sa o le lei asa unuanga. E maa ia le whaale o mga kolvaenga le wanga o le peanga le awhela ia o le palota e wha moe lava la ia i tātou uma lava ia e wha maoni ai le io e malele ai. Ai sa le, so o le whainga palota New Zealand o le tausang fau. Le mo tino le lei le tino ba fai lo foi po le fai un le tausang po am tanga tausang fau but looks like a statement November. Foi titilo le whainga palota New Zealand mo le tausang fau ia pe ona ba ngana le titilo tu i nisi po se swanga ia because from time to time e fisilia sinia tanga New Zealand foi lele ia po fe o le lifa la to foi silfia ele tulango ia ile whainga malo ia te mele te ia a se longa fe whainga palo ko lo po fe kongula e palo ko New Zealand ba whainga malo la tu le mai ar ka ko ia whainga malo fai exercise ia or ka ko ia foi sia ka ko mi or fer ka fa malo skingo fa mormone le lei o la falta fa malo stino o malo fa malo stino so matala mai sa mo ne foi ia lei ia fai lei Aia, spizzo. Lunga. Io. Maka mali fate. Ia, alzafa. Io. Aia, passao. Spicco. Aia. Allora, spizzo. Ia. Luma, vai mangaia. Lua. Ya soli. Va, lunga, tas. Lua, sol, aia, posso luma, sol, ya kofa, aia, ya maka, iyo, kau ayangi, aia, au kafa, iya, at, aia, iya, luma. Yo. Aia. Iha. Aia. Bunga. Aia. Alzafa. Recipizzo. At. Aia. Popo lunga. Aia. Yo. Aia, popo alta fa. Aia. Recipizzo. Yo. Aia. Luma. Aia. Yo. Iha. Cosa lunga. Yo. Iha. At. Aia. Anu. Lunga. Awoi. At. Luma. Aia. Se pulse con la vai le manga aia. Voi a ile. Malo si manava tsotsonu. Manava lei fafo, manava tsotsonu. O che se ne mana ia manava fafo. Manu ia tselele ne ia soifo ia.
O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo le nei asa fōu tātou atano o tātou mafuta fōi ma whairoa i usi mai le whaafonga o tala tau longo mai lo tātou atano. O tālia nei te whina ngalo le Palestine o le asosio tu stala ma le au whaasara lau a Samoa. E tusa o le whaai unga, wa whaai loa e le te tai o le malo le fionga e le pānemi e le whairoa inga, ma le vasenga o tusi tala le asonga fua. Le au a tau fia i nei le toe a wai o tusi tala, mai le nusi pepa o le Samoa Observer, i fono tai vai aso le fionga e le pānemia, sunga la audi e le mali e toa le ua tea pola tai vau fosi Smith. O se whaai unga wau fia i mara kāpeneta e pe o na tapu e fo i matusi tala o lea nusi pepa, o na lātou toe whaatara noa ma whesiringia Minsta. O manatu ma o vai, wa le fua se tapu. Sa au ta talaina le vanoa mua. A le o mai tau atu. O le ai lava no sa wala ma lo manatu e atonu se i. Taulu aulu ia to ainu le lei. Ai peitai. E se fulu minuti e talu no taunu ilo fale fa taunu mai. Ia ato e so sofa atu fo ile taunu spepa lava. O atu ai te tonu atu i tonu lo fanua. Ua whaile fina unga mali leo. Wa unei o le teitei o le malo, wa awinatu sunga iri malu o le malo, pui alo usaunga le mui teimi uma. Ia, sa tu inatu ia iri malu o le malo, e whatara nori tūlanga lo i aua nei te ena sesi. O mai nei le ofisa, o le whato asfuru minute e talu no utaunu, o le tau whaile lotu, tau whaile loa imsi au whanau. Palu vai aso talu no o ese mletunu. Peita, o vai atu o whaifi naunga. Finau ma leo le tūlanga i mana nau lava e atu so sofa ulo mota. O lo ufale. E leo se public area. It's a private home. O i nei e whai umai mata upu tau le malo ma mata upu tala whea ngai tūlanga whapep. A o vai atu. Ua mata na whaaliu mata pu e ata. O i nā lana mafua i loa na langa atu ia. Lo wainga. E tau mwhai pui me len whawheo sofi ta vale maa vese. Ia au vai atu fōle tustu singana, o tō whape mai. E tau tele i o atu i tonu o lo whanua. Tūlanga ia, ma manatu ia, wau manatu ai, i le tūlanga alo ia, e le te tau na tō e tupu fua, pe e tō e tū tala loa e tō e tū lai pēa. Le pa ia mal mamalu o le tātou au tūsitala wau manatu ai, whai mta upu nei luma o luma mea nei tātou tala noa, ia wai au ngāpo i mo o tōri lumana. O te ava tele i le fionga ia sano malifa maritau whainga i nei fio tausanga. O le tasi whaua le lua lau tau talanga le tau pulu nei. Ono se tamari i sa te lelo na sao tau e me tau tustu singo le tunu. Peita, ua uvai, ua ese i lato o tau o vea newspaper, o lato le loa le te leo le sao tau o le tūlanga o le whaafoifoina o tala o le tusi tala wa sa moa ma upwhai. O manatuai a mata atu i le so. O te le to talia le observer tonu o fatal tenonga umalava ma o ta pena foi le pepa aver kapeneta o le amatanga lea o le ave seino so tanga nei sa tato masani mai langa to te le o loa le va o tau fai atu o ngā luenga le malo manga luenga uma lea nga i mai ai upu fai mo upu falenga o le ngata i le fai ngā malo ale uso solo i faurulungo o mtanga luenga le malo ma wo manatuai e whaila u whai unga e mata atu i le so o te le to e talia le newspaper o le observer i sau whaataltanonga tasi anga i atu nei mo le lumana se ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei a whai e le whaalolo mai o le whaalolo tu foi o ne le na o au e a fia o au le o tau o beina le tunu mai wo manatu e whaasisila lo i ai ai le amataina le tātou porkala me le sol nei whaamalulu atu ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so ia ua le tu e talia le tonu spepa i tonu le tātou sau whainga le nei whapena fo le tāpenango lau pepa la watu le kāpena te whapena fo i o na tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta tasi Le fionga i le pāle mia sunga la aulia le mali atoa
le ua tea pola te vau Forces Smith. Wa whaailoa I se li poti le nusi pepa ua whaia I aile whaai unga. O leo o atu le lato tu si tale le no fuanga o I aile maoto le pāle mia I si usenga. I le aso tō na I sa ili se wha mao ninga o le toi tariu mai. O le tai o le malo mai New Zealand ua mai ala na si ngase ngase. Sa wha o li mai se tasi o le ainga o le pāle mia I le tu si tala o le nusi pepa. Sa whautua ina fo I e tu ua le no fuanga. O na ua lato solia le whanua I se awala soli tu la fono. Pe tai o le maua le nusi pepa I lana li poti. E le solia le tu sitala masaisi tangata mai le nusi pepa le whanua. Sa tula I esel tamai tai tu sitala le nusi pepa mai le whilo inga mua mua. A le pāle mia ma tu sitala le aso ngafua le nei vai aso. Talu na toi tariu mai I whanua I le mai o le valu vai aso o wha mautui New Zealand. Ona o lana si ngā ngase. O le averi tua ngai I wha msinonga o suinga fau. I te sa I lia o te whono komiti o whono wha vai. E pe ona talo sanga I masui sa tau vai le palo ta tele lea to finga. O le aia te tau lea le tu wha abu fai o lo angai le malo. O le whingalo leo le te tai o le malo ina ua whesiringia. Ai o lea suinga na wha manino I se whingalo le fionga I le pāle mia. Te le tu malo lana li poti mai la fo I wha le ton. A se I vai la, po a wha le ton. Ia po ai fo ina tau a vea I tu malo I te musu e whai atu lango le wha tau sau. Al tu langa la vai e sau nonga. Ia, o leo whai lewa no. Ana wha petu mai, ua whai atu ka peneta o pai ma la whai mai le la o I le tu malo. Ona whetau ira le tala na. Au tau si sila o tau le nganga o le batu. Apalai tangata Apalai whai pule, apalai e sa sui tau va. Ona abatu rola I el komiti la tau te whaia le whai unga. Tāle whengai. Ma le whai unga ina I te oto le ngatonu mai. Po ai lava I le li whai ai. Whai pule umai e tu lai mai le teimi nei sa avea mtei te whono. O whono wha avea le teimi mo sola. O ina e fua I le whai unga pesa a le lato performance. Whai pule fau ia o mai nei. E na fua lo lai. E po le ale performance ai. E le whai pule le wat. Awa ina e atangi el tala. Pe HRPP po le ale performance. Ale tai te whono HRPP le na tu I el ploketi e vai. O te territorio. O le mea mi o tonu ina. E fua I le whai unga al kapinete e whai. A se wha solo ia. Wha solo ia tu langa o interviews. O le ale tu langa iei lafo le wha tu tuanga al komiti. Ia o na tātou tuetala noa lole. O ai lava e whiriwhiria ia o le nā. I le whilo inga lava le te tai o le malo ma le vasenga o tu sitala na wha ilo ai e le fionga I le pāne mia. Tu langa wa iei nei le fuanga. I le toi au mai o se wa le tele mo malanga mai sa moanga I atu. Ia tunu e pe o New Zealand ma Australia. E leila loi fo le lua tatou vale e lua le ua matail tatou tapenanga. O le wha moe I tatala le abanoa. Apia Auckland, Wellington, Christchurch. Apia Melbourne, Sydney, Brisbane. Ma le apia Honolulu, LA. Tatou tapenanga na le ufai. Le vauto va fonga tu va va ta metanga tu mana mela ta I se lau le mo le shareholding le vale. Tau no mai nel to tele tanga ua fia awai uma tanga te shareholding mo tatou fa mo boy. Yes. Le la fa solo ta penanga e tatou tele to e opo ngisa. O fautuanga na mai e ripailate nei le tu inga ma lele fitaui mo le taimi nei tango fia na vai tango fia le ai pensini. Ia malato la to ai e fa foi. Ia al to tele na tama fa na ule sunu o ta pe o malalangi ato no le inta to vale. Ai ma fain tato to fai. Asa tato I mele matang. Sau le pili sau le losi sau le toa sau le manusa mo. Vale le umanan tato ia vai temi ana o paula va ka ko la fuanga kai vale. Asa ka un run fa pisinisi. Le te tai o le malo le fionga I le pāne mia. Sunga la auli le mari toa le ua tea pola te vau Forces Smith. O le mata I tua I pēr le te minei le mtanga alwenga o le soifua maloloina. O le pipisi o le wha mai misela I te tonu New Zealand ma Australia. Wha pēnisi o motu o le Pasifika. Wa wha ilo ai wha maumaunga la tamai le soifua maloloina. E luas furufitu pasene le au whai o whana witi lo tātu usunu. O lo mana o mia le whai o tui pui pui o le misela. O se pasene ua au fiai whanau e le I ato tui pui pui o lea wha mai. Peitai o le fitus futolu pasene o whanau iti Samoa ua mae o lato tui pui pui. E luas furu lua whanau na masalomia ua mau le misela
e pe ona whaeloa i mtanga aluenga o le soifua maloloina, e ala mai lea le whailoa i ngā tūsitala, ma le fionga le sui pā le mia i le asafroi le ua mawai. Pei tai o suenga na whaia o wha mautu wai, e leo le misela na fiai lea lua sifurulua o whana witi. O whautuanga mō tangata e malanga mauru whale mai o tātu o tino e te tau na whaitu i pui o le misela, ma ia mauti no ai le o a whaunga o lea wha mai, i le teime taunu wai i Samoa i malanga a valele. Wa le motu si ale anga le leipea o le malo i Apani, e tawala lea i ana fisoa sani mo le malo Samoa, e peo na moni mawina i se foa i o tawa le fau e lua, mo le ngā luenga fui mū, fa pea mea fai ngā luenga mo lea au nanga tā ua i lea tino. O tawa le fau e lua e ola le tise, ma o se suinga fau lea i tawale, o loo wha o ngā le pūlenga o le tine i mū ngā luenga la vea ai, i teimi o wha lavi wha fuse i o loo pūlea, e le malo. O le tau o ia ta vale ma mea whai ngā luenga i se lau wafe tā lātu pe Amerika. Wa wha popo atu lea foai, i ta vale au fi ai lori fui mū ma mea whai ngā luenga, o lo wha tino ai lea tau tua tā ua i aso taitasi. O le tamai te imin star mta ngā luenga o puna oa wha na natura ma si o manga, lea ua au fi ai ma le pūlenga o le tine i mū ma ngā luenga, e tali atu ai ni wha mlevi wha fusei, le fionga i a seve te i fui mono, na whai masui o le tātou malo, e sau noa wha fitai le malo i Apani, e ala i se sau ninga na tau au alo i ai lea fisoa swani, i le whai unga o le vai aso ua mawae. O talai o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo litu. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Taimi pisine o lunga la wala, nei te mara tai au, le ngata le anga i o le tino i tūtema, whaiva fo ora nei aso lua, ia e whapena fo i nei mātua. Ia, moli ni tamaiti la o ngana nei fo i tai au fau. So, esa mai lunga o tātou highways, Wawaiatu, Great North Road, around Waterview. Yeah, ai o le link o le city-bound Spuruono, whapena fo le westbound o Spuruono, whais poloka le nei vanga o le tai au, whapena fo around Blockhouse Bay. Te ara to south, tasi le vanga pisi lawa tai au, te tasi ai o le link o le city-bound o Spuruono, whapena fo i le westbound o Spuruono. There's a pisi now, and if we're going to tie out Mount Wellington Highway and Ellerslie Panmure Highway, buying a pisi la way for the never going to tie out. If you're on a Lungatato highways, Vice Protocol Malanga North Shore, by Silverdale, Fasol my Waira Valley, Fasol my Glenfield, North Coast, Poloka, your city bound in Malanga North Shore, and Altalanga Kilani, Lunga Walla Papalato for Lolo, Shirley Beach Road off ramp. Le si vai nga pisi la Wawaiatu nei foi vanga le tai au ari o taulanga o kilani mo tātou malanga mai no offshore. Tātou malanga mai si sifo around Kumea wanga i whenua pai Facebook nei vanga le tai au link mars furu valu mai Green Heights. Pasolo mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Tiara Tupo Loka. Ba Rose Banga ngai Point Severia lai fio lolo lai pisi lai flow Point Severia ngai Western Springs po Loka for nei vanga le tai au. Fa South Fulono ngai taulanga o kilani a mai le Luas Fulu le Tano Point Severia Poloka Mayora Road mo Dominion Road nei vanga o tai au lai seki lunga la wala papa o hanga mangele lai seki malanga le balele Luas Fulu a fa wa mai Luas Fulu Massey Road on ramp lai pisi a lai flow mai lava before Puinu Road on ramp Poloka mai na se pa ila link o Luas Fulu nga southbound State Highway 1 tatola malanga mai State Highway 1 angal taulanga o kilani live flow le mai Drury le la fa ko le si Costco fo papakura ga takanini Poloka lai titi Manurewa on ramp faisi Poloka le vai ngora tai au ile Wawaiatu fa pena fo i around East Tamaki Road on ramp ile nei vai ngora tai au i mo tantolo malanga le taulanga o kilani Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose vai Poloka la bana nei fo i vai ngora tai au. So na olunga na la wala ele se fala la tu da mai leo out tu langa na lo ilunga la wala nei time o tai au ta baling
Ia, to mal tai malawan on sa. Ia ma ia saunga le mu pela nga itu jama ngara ngara nei tai au fa mana tuma sani. Ale Radio Samoa fa mole ole wo po tai mi mo tama tila onga ave fa mo nei fa nau. Tai me kolose la wala. Ia saunga le mo nei fa nau malanga fo mo onga ole nei fo I tai au. Ta tu le poti la tama na lunga ole wala nei tai tai au. Ma lo la wal foi, ma lo fo sit sila ta bale nei fo tai au fo. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Travel I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel I le o lua lua wha malu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Wai kala tamale nei le tala tau ma lo lava si fo manuia le tonu fa tai mol taria mai le tu tono lo mauta tono lo tavale tono fa fainga wenga lunga le Facebook mari YouTube ane Radio Samoa ele baba ya tu Samoa ele nei vanga le tau wa sia le lo so mar fa ne ma fa no le airport de Bella ele nei vanga le tau wa ter fitu Samoa tu mau winga le tau le tonu e langi le leini so taimi awa o pa timu Samoa ele so taimi le so fa mai lava tau en faina o le lo so valuanga lo so malaiva degrees Celsius maulunga le pepela le esa mo le so lua se fulma lima e lona mawalalo ya te fatala fatu panga o malapa le tara kalame so spaengo le tunu I Samoa fa pena fo I America Samoa yo lo tara mafuta ne manga le tai o malo lava ia le so fu maria fatala foi panga le tara kalame so spaengo Australia good day mate malo se fu maria ne tai au il baba ya tu le mo Canberra se fulu Olo ele malu lu le nei vaenga ole tai au winga fa mo winga tau mo le la mo Canberra le so sulu mata ko fiele la be bela le mo to le so lo se fulma le ono I lona mawalunga lima lona mawalalo lo winga la sulu la be bela ai o foi le fiafi fa so po to malu du foi fa talofa pa ngal tara proklame to tele tatou sa fa talofa mal nei tai mo Melbourne alo la por si fo mo wias fa ole el malu lu le nei vaenga le tai au o le afasoro na awaoa pa utimu langi le leini so taimi luas putoru marunga o le mafana fa mawina mo Melbourne e le so City of Stadia ma non si fo manuia spulu lima o le ma lu o le ea ne leva o le tai au fau o le afasolo in awaoa ni so taimi langi le leini le aso atoa luas mo le ono marunga le bela le fa mawina mo sini e le nei fo yaso olla sole bebela mo iali le ea li singi of Stadia okay le lei Brisbane o mai tātou nei tai au fau, ma lor se fua. Pea ko rui kula vai ka ko masini, la ko ka vai a. So va pela le hotel ba. Fiku ongo limo, ke limo mo jo sprui pa lo il manu le ele nei vanga le tai au. O la fa solo ina awa lang le lei for the town mo to e le aso a toa. A lo so mar valu mo lungo le vela le fa wina mos Brisbane e le nei for yaso ia mana vaenga bebela Australia yaso uma matau sanga uma Darwin lua se fulu mari limo ele bevela ele nei vaenga ole tai au fa solo na awa pa timu malo se sabili todos pulsasi maro ole bevela fa mawina mo Darwin le so ole tele na vaenga Australia matulanga ele tau ele nei vaenga ole tai au fo se vai talo no fonga fa salonga Radio Samoa Tamaki Makaurau au Kilani se furuiva wa ele malu le ea ele nei vaenga ole tai au fo pa va tole mania yo le sulu mai le la awa fo sorry e manga ya mo ya ya ole fo mena mai tau e pa utimu sa pole awa uli mane fe fiana nei ale manga ya manga ka ya kai manga yo le makanga badi le pa ka luenga foi fai fafo ya pe badi le fale ia wa mango fo de va molo mangule manga ya mai ke wa ki mai so winga na tau de so los futolu o le modunga le bela fa mo ina mo au kilani nei aso so fo valu lona ma wala lo tai pa au dia fa solo na awa pa timu tu sa leile bela ne mata los futolu lona ma lunga winga tu la stoffi fa solo lang de lei be bela fo de stoffi lo su fa Passaron awa pa utimu las Ferreira, le bela foi las Ferreira lo su lima, astonai, awa lang de lei, awa la sana de lei so fua. Ole pa yaso o lumanai atu.
Whamabonga o mana ala mai tau tūna mai nei vaenga o le tae ao ina o lua se fulu le o te ai nei hi ia le tu la e valua whaida MCN tāru tala mai Samoa nei fwoi tae ao fau o la tu e whaasala wina wa oi. Ka tali tu la se fulu man lua le le somana fitu le po ana nei le si whaponga o tāru tala mai Samoa tala valu le tae ao a tae ao we whafonga we sina fia. Tele na me o liptia mai Samoa. Ia, ma nei le tu wharongolonga tu i le plan al malo ia mo tātou wa lele wa o te loa wa le wa na nau tātou i le fia mo se wa lele ia mo le tino ai whaftai o le we whafonga mo wharangonongo o le lewa tawhar whina ngalo le malo ma le plan o umon whatatia ma so se mea le lenga plan ai seki ka ko mulu mana i so tafsia ia lata mo stemi tu sai mo fuanga maora malo ia mo se wa lele wa le fuka ko i ke bisi ia ai o le ai Eri auloale e New Zealand i le vau kako uma New Zealand ma Samoa ia tausia ia babe ona fatino i foi le fa moi moi ia pe ona fa fonga tele no mo fa longo tapinanga ma fo fanga mau tato fanga malo taula mai e le tato malo le fiona le palmia le fiona la ori male to ale wotea pola te bao smet le foi tai fo luo se frutasi mala fa wotea ne tu la balu o se mala fa fonga tato ma fa Samoa le foi tai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le fale o tū mua mapule e pola I whetalainga. E whapele mau o pule ono I Sawai e au fiai sa le aula, sa fotu la fai, sa fotu, vai singano, sa tupaitea mapalauli. A o tū mua, e whasino le ia le ulumoenga, tui sa mau malufilufi. O neima malu e li o I whetalainga. Ua iei au lape, ua uma o na taoto, e loa ai tūlanga o tū mua mapule, ma e le so o na launga ai seisi, awa ua iei lama to'o, pe a titi tō ngoa Samoa atoa.
polo ua e no o le mamalu e ua ato ato le whaalo alo o le tūlena ua lawi loa le a o pese i lo tapo ia mali e ai lo fina ngalo e si pase la mana ae ma se fua ae ma lolo i sawi a tao le ngata ula o le apo i o ia mali e lo faalo alo o le a o fo i nua mali e te umalo Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapasa moro whare mōmua. A whai fwoi e Yeso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala I whare tupe esese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato tifisoswani e sue se tali mō first home buyers and refinances. Parau mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva varutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. O e mo mia se whai mōli mō ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus full tausanga o tautua I ngā luenga wha e le tise I sā mua mani usila nei. Wala au lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe whilo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I naenga ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tele
whawewhenga mai le whetulima le nei fo I vaenga le tautua reira Sam Haswalima hei watula mo hena wato lua se fulu malawalu mino jolo jolo tala le tula e iwa te pauna mino jolo toi o le tara bukalame malu le tai au mo le nei fo I aso lua. Ia aso lua va straight tasi awa no fa aura fo lo mo le tara bukalame malu le tai au tala noa tuai e le whianga le sa usoli i le whianga Peter tol susulu to whaasu o William Seal. Taltala noa, whalau tele, o lon silfia, e ngata I meora tupu I Samoa, whapena fo I New Zealand nei, ia manisi fo I o meora tupu nei fo I lalo langi o lo tātu iai, ia, fio mai el tāpu kalame nei tāla whianga Peter Marot se fo moni. Ko manu tu vai, ia, mori a koe le, whawhera I fo I do fisa malu, ia, mesi ko I so tātu o tunu, o lo mau mai fo tātu, o kalame nei tātu ko, ia, mesi koe le, pe la fenga venga le tua tupu mai o shota to watu ia wo ko me masa malo la bro se ko manuia Tau whai malo whai tai mo le wha no mo le taimi mo le tā po klame nei tai au ia nga enjoy alo sui fu fo I nai Samoa o manga mai ko ngi ka au pe masa fanga me pauanga me eche mai maka ko New Zealand ia o masinga nge o le pai makim ia kongo langa o le whai unga kausanga pe whamaingi si o le cyclone season lea Samoa ma le Pacifica. So, kausia o me ai o kwa se lau pasenge le kau, se lau pasenge le mangongi manga i o kau mawhala to ia a Samoa nge. Kau mawha sau palolo pea. Paula nga me ta vai ele maua e kia o kongo o la ia inga e a inga o la ufa aprisa more ia alu kausa o ka ikala ele ilaki ai de ka ua ku nga me more uli male luau ala a saole tata no le ua to ai fano fo ila to le mala to le tai e la fianga le palmi o tata malo I Samoa ia o le fo fa longo ini siang plan ma mau o fa ngaso la meso se va lele mo Samoa ia ai o le fo I tau vesela titi mai ma se tasi fo o media Samoa ia o la wo tau fa fonga nei melo tupu I ole o kongo mai I ngai kongo e Samoa ia pika yange o ngafi leanga sa o fo I fasala launga la ko ia lunga le penga fa langi ma mangisi fo fasala launga le ua piki apo mai New Zealand, I Radio New Zealand. Ai sai e sive vesi I leo kuskala po iu. Sa o aku ia I longa mauka po ia pia ma kaumpa iai. Ia, pa ilo la iai, la ko ila ua release mai e le malo ia la kou pasala launga. E nga ia ua kapu po ila le whamai pa upunga temporary ban. E le ngaka o le palemia a whape ngako ia social media alaba. A temporary ban e le mpaiong kalango ako ia ile pe kari mai ile malo ia ile newspaper la le Samoa Observer. Now, ia kaika ia o le a keleng e langa le uo o kalaifa. O le a keleng e ia mga kupo ngalo e mai e fala konga whaba malo. Le media langa I kulang la vai ka kim kolasi o the media is regarded as the third estate I mo penga malo pa tem kolasi. Okay. A kongula I se kai mi ko e fa mangingo mai e la fiona pa me ka kere I fa longo ia I nyanga sa nga to mere ka ke pu e aku me o le ka longo ai kanga kama me po e sa. Ia mga ko hoi tabai paule o le vaenga whasalau muspepa o le whaakau kaulang. Okay. Ia, e re ka pia I la, e uia le usango mai pare mie kulanga I temporary ban. Ia alanga o menge o la whasalau. E whai ala konga lua. Ia, o kere o lola po le ar kulanga la o iai. Ia, sa ere mga kuho ele le o le whakwa kaliu mai le fionga pare mie I kalu mai le singa mai New Zealand ai la mo se ava ngoi kalu pa le mare media long kau mai ia e peka yang le sai ele vesi I kulanga ia se ka ko maka I kupea o la so silfia le ufata gel plan le fengal pal me foi le fengal la ul maleto le wotea pona te mas met mol vale sa se vale le Samoa le wole tasi le lupe tolu ele to fa no lo nel taia se fu fanga le mo le manai Samoa ia
I le kaimi ho ia o mako ai mako ia i le malo ia e mga ko mai o le mea lava lea o lea lo mo mia e aku moko le Pasifika. Peka yang nga o fiki ma i tahi o lai solonga le lei ia lako valele. O isi aku moko o wakele a ngā whaio ia kamwhainga ia. O i Vanuatu pungi lako valele. Konga ia o valele vo ia sa kupoi foi vevesi. Ia o ka koule sai poringsia o leo ko ia se poringsia sa foi ngā paanga ma Australia ia pale kongo foi ngā i laka i ka kalungoa ko ia la ko mea kau kupe lava la ko ia ele o se aki ngā e ngofie i le kamwhainga lea ia e whaise vale it's quite an expensive ia e mangkoko e alanga ngo ia i ka ko malo pa pe ngā ko i malo i sia kumo ia whapai ngofie ngā malanga mai malanga ai mese fa mo ngā ko i mea kau kuriki ma kupe mau mai ai so se ka ko whakarikari pea ia kulanga wa o le mea mongi lava e mo mia e fau le malo. They need to focus ma avel pa mo in being the government. O isi me e vesi me the media me isi me it distracts them mai le lako kiuke mo mua ma lako makawhai o mo mua. O le pulea le ma whaakingo ngā luenga whaale malo mo le mangui ola. Kongula e mangaia i le whanongonga kui but se ka ko makai kupo a kulanga e rongi aki nga e whaingopi e kong whaingopi koe e se vale le se vanga o se pa anga masiki a kong o loo iangi la ko vale ka koko i New Zealand o loo iai whale kong paula vale se senga o New Zealand e pulea e le malo I think e lima sukasi pasenge ale shares al malo o loo iai le New Zealand right ma lo fa tai ta fo i mai nei New Zealand la fenga pita lo ti lo atu i le survey na fai e le so su tasi o ke topanga le so tolu se fulu e fisiningia tanga to New Zealand e le lanto la ngona fainga malo lo i nei a fe fo fainga malo en faina so sani o vainga na fisiningia le ngata o vainga cost of living o le economy health housing mal unemployment e la utilo atu la e pasene e fōringa mai ua whaisiri lifa tele o whinangalo New Zealand, safsiringia, se lamar whana atu safsiringia. O le Labour Party, o le vaenga whai, e ma whai anam sasani i le tele o issues o lo whenga ima New Zealand. Do you think it's a good news mo le Labour mo le whenga pāna tau sang fō? Pai minge o kwa siva i le mea ngakai siva al kamale o Chris Hipkins. Langa, ai meisela, langa i le pause lea, e le ngaka o le lava e a ngai i runga. I le vaenga po i mawhaari o pingaro e lango inga leipa. Ai e le vaenga lea managing the economy. O inga, ma kele lava i pe sao pe se the effective is the perception is o le national le lei le managing the economy. Peka yang, i le mele ua mai le pau lea, o le ua mau o lunga lea manga ia ma le alo ia. Ma le kalu konguinga o le leipa i le managing the economy i lo le kama lea nge Chris Luxon. So ia ika ia o la ua sa ungi le leipa la kou ia sa wai aku wa alu le whainga la ko policy ia ua ka penga whainga la ko policy o le vea so kou ea sia koe ingi si i mako South Auckland ma lela mako whamakala po i aima ave i aise mako mau o ke leo whapika uri e whengai ma le community i le paofinga el malo leo se vai ngā kupe ke le lava e sa masangi o ngā mau le community organization ia makua aku mau ke wheloa e fo i Wellingkonge inga ia waku ia i se mako sao i le malo ma kakau i mea o le mau ke kalikongo mako ia e le o le lei sau ia ka ika ia o lea fo i kamaikawa ko overlua se lau ia mo local boards board of trustees o aonga ma kusi ma whaalia i le malo nge e mese le mingkawa le lako le fia i le ave esea o kalapa solpiko mongi o te New Zealand ai mese kulanga whaale a nguu a Māori ma la vea koe mkako
ile avesia mai le curriculum mo le aonga. So I think it's starting to build up ile le fia o kanga ka whainga malo lea. Ai sisila i ka koko inga leo wawa samanga ia. Winston. So se mea lava e whaalia ko Green Party po o le kuangai. Ua attack mai, o so pai mai. O ingai loa ai. O la ua makanga i ele popole i le malo. I pausia, ma o ka kou lava, paus generally have been correct i le kamwhainga po ele le whiwhiwi po whemea nga i ele kongo u mo le whainga palo. Ia o lea, o le, we are now less than 12 months mai le general election ang New Zealand. Mana whaftai, lesi mai ngai I o leo announcement engagement, Mr. GP, for imasianga darling. Au te lope ana whai loa el whainga palo ta lua whilo mal tolu, lau ti tiro atu le plan le whata atia. E se longa e umal whainga palo ta tau sang fau. I afta whai laso tele, e pei au ke loa I ke ia Chris Hipkins. I se me kupo. Tau sang fau. Ia, kongoa o le me manga ia ngā whaake au mai e senga luenga la kou I o akuna ngā. O se mea loko piko siring ka ua le la whae kongoa bea whai mang malo le palo. Ia whai po ia whaale kong. Ia ai me whiri o lai se mea e fia ai ma mau longa loko fia ngā kaimi. You know, congratulations to him. O se mea ka ua po I. Moronga ia kampenga po I e vea makai kai o le malo New Zealand I le whainga palo ka le alo mangi. Malo whaftai, tala noi whainga palo, tala whionga sa uso le I pe au te lola stofi alo tai ola stofi whainga palo ta tonga. O te papa ia tu pe e siana sistema tonga, fo lele e ia whaipule e filifili e le tunu. Ai fo ia whaipule o le palemene e tonga, e filifili e le noble, ia pole ai ngā tupu, o la so silfia I le tunu. Ia, mai kau hoi vei e le I lewa ke le po, o le whakoa ako e suka sanga karunga pūlea umaile, e le kupu ai ngā kupu mea ia, sa influence lava la ngā kupu. O si le ala ngā saule swinga la kou ia, e ui lava sa iengi si o le akungu po e ngau ia filifili lava le akungu sui o le pare menge e mese o ngā mingi ka peka iang. Olo o iei lava le mala sianga lava la ngā kupu e filifili e nobos ia la kou sui po I kokongu. O le kaimi mo po ele karu mai fesu ia inga le kuranga. I le kamwhainga lava e kalia whake mkalasi e pe ngā masangi e lalan. O le ua koe fhoi ia se kasi o la ngā kupu e whaima mingi ka. Le ala ia le alo de I le ua vea ma mingi ka alwai wha. So, ua whaisinga lewa ale uka koe kamwhai ake. So, ua iei ngai swinga ke isi kalu mai le kula I melu whainga malo kou lea. Le pe ua koe malosi aku iai le aia po le pule po I ala ngā kupu whainga malo. Some people like it, and some people whaaliali le la ko polenga ia kulanga. Ia kau kire loa pe koe mangmalo pe koe fo mel kamale langa e pu kai mi ua ia. Ia e ui fo ia I onga ko mai fa university ma ulanga maulu. Ai pa mei ka kala ko ia ta siri fo ia kamale sa pare mia mo. Ia se ka hia se ka ko makai kuko I po a fōringa o le ai le ai ngā I le ia palo ka konga. Ele I lo hoi pe anga waa ia la tau o le New Zealand mai hia kungu. Pe anga waa e po I koe whaiwhai ngā palo I le mamlama ia kuna. Nasi mai ngano mau le whainga palo, tane atonga le fo le mo so silfia o te loe lava le lo silfia tu langa le whatawa ina o tina. Whaipule tina tono le palemene fo lele e el concern fo ele mai le tupa tina la tau ele o lava tina e te tonu so la tu leo tonu palemene te loa whatawa tatou sa mo le tu langa whapena fo New Zealand o la so Io, o New Zealand ma Australia ua ngai lava iai ma koko o New Zealand I on kalfa so piko New Zealand lava le kungu mo ua maua le kupau ka mai ka I le whainga palo o I le Pasifika ia iai asi whainga fo I lele o ngā maua sui ka mai ka o Samoa e pei o le mangaku ho I lele langa pe e renga o ali I makai e anga waa fo I le kupau ka mai ka ma le lava sa laki ka ko te isa wa inga sui le kula ko ngā Samoa
e mawhai e ka kaunga se 10% le minimum o ka maikai konga i. O konga. Iei kai mi le o sao i ka maikai ma o lea sa a point ele malo sesi ele i palo kainga. E avaku e whai mamingi ka. Lalai sawa ia konga papena. Ai sa o lei. E ui lava ka mwhainga po i o ngisi o ki ngā e kau wāli whainga paloka. It has not been easy. Mole kupa kamka. Mafua mai a o kilo mafua konga po ele le whakau le kupa kamai kai. Ia a ngei po, ma ngei o ngaso. Waka kaunga nga ba aso sesi. Ia a whai e re mang malo mai sesi i paloka le a konga o lako mele o whai. O le a point o ka ngaka e le paloka inga e a waku o miangi kofi wha meiska. Ia e koi le lei e koi wha le konga. Vai le un kangaka o paloka inga le konga. A o kangaka o le uwhiriwhiria le pare mia o le kai mea kura i mai e le a whainga malo. Malo fa tele la ta fai o le tulanga lo fanga solo fontele tono Brazil a COP30 a lo titula tu a sui o Pacifica fina wina fo mai o climate change a le fo e titula to le fo swa fo le na ve fo palmia o New Zealand a Jacinda Ardern a le ba ken finga ko Pacifica la fo sil fiel by tem fo o palmia New Zealand la to langa o Pacifica la wala ko ye kele o nga whai ngā kongo ele isuia a maka mai lawa 2018 e ele kongkanga le nga whai fo ina uru. Mauku ai climate change is the single biggest threat i le Pacifica. Ia ma le Pacifica fo ele nga whi ngau i le 2015 15 inga ia ka pa le vela la langi to 1.5 degree. Sa wa o le fongo le wa fai Brazil. Wa kolu ia fongo pa kaula val maka upunge. E ui i le au kasi o le au scientisti o le wa ka ko wasilia ko le vela o le lalo langi. Ma o le ai moku o le a upikia i le o ngā sampi. Ai te le o ango lava e ia kongu ukekele maumea le lalulangi na kou ia. Ia le uka ko vai aku i skamale whai mamingi ka o climate change in tuvalu. O le wonga whai ki o sao lava Donald Trump. Mai whai ngā malo Amerika o kasinge o aku ngu piko silinga leanga i le wha maongi i. Ai le ngaka lea. O le tua mai kau mai e aku moko le Pasifika. O New Zealand le si aku ngu o le o ku le leia i le maka uku le o le whai ki kia o kasa o ngā le release i ia ai le ngaka la o le whingau i a vea Australia e kalima lo le kapar kausanpo le la vevesi ia Australia ma Turkey a le Pasifika ngai lango o le langa vaku i a Dame Jacinda Ardern e le presidente o Brazil inga ia whainga i o laisi la fiela langi a koa. E whainga ia ma special envoy. E unga i aku malango lango aku i le mau le Pasifika le avaku langa lai loa le presidente le Brazil. Ke le pale kongu ia kongu ukike. E iai New Zealand, e iai Amerika, e iai Australia, e iai ia sainga, e iai Lucia ma European nations. E ui lava o laika mo painga ia kongu e whaikikia lako kasa onga. E le o kai o le kulanga o le whinga o koe Pasifika. Tele lo poralo Silvia ampito me foi le lo ta o swa fa ta mali foi poralo Samoa ni sila le vanga fai pele a lauli lo bisele ai Joseph Parker o le tau tino ai le ya fia le foi lango lango in tele vanga foi le o la sa o tau fa fo baile le ta polo. Ia wala e whamai Joseph Parker malanga ia vaenga o lai keke ia i le results le wa mai ia a ngei suenga e o ia lava ala me ala ko ia fa isu suenga usually lava independent ia o le wa mau kingo fa ai lo mai o se mea mawai kele le fa la lo mai that he failed the test o le mawai i se va o ia sa whaanga inga ia kuala upasai. Ia a kongula, ere i uma mai whamkalanga kala lea.
ai o le wakari aku lava Joseph Parker malanga ia va ngo la ko le ke ia le pai unga le a kongo ko re ri mai pe ke u ko fai po le aku langa la ia pe ko ye si independent voice e ma fai ngala ko ke ki kilo ia io nga mangingo ela io le makalu vai ka u pure paul mea e se le fai ka nge mea langa le walu kana walu kala ia a fai la e a pau e le vaenga le e fa kongkongwinga mapulea ia ngei meo le kalonga ngei. It may be pe ki ui se fasalanga Josepa. Ia e se awar ka ko vabe ia se ka ko kalkari bo le ale. Le unga ko ali ali mai e ka upuna. Malang whaftai a tate le whato wha, mai so whina ngala wa tēnei la whaero si le whia, mai taime o e tona Parliament New Zealand, i Chief Te Minister for leo leo. Kau wha le kongu mai le mkau luenga leo leo, ma le meo lo tupu mai le taime ia. O ke karikonga ue le o koe mamao ai whaakea le kamale sa whai makomsinga o leo leo ia kasta. Langa e poringa mai o se kulanga piko silinga makanga ma ua kauwa lea umai a le ofisa o leo leo. Ma hua mai o la ko ia sailunga. Le la ko kamwhainga e upufi po le angu po iai. Ia mi o kamale o mawangei ma longa sori kula fongo ma whaonga inga o aka po i e whasa inga. Mai se o le ainga i se complaint ko ia a se kasi o lau whainga ruenga e le o se leo leo wa whakau ko inga. A le sa whainga ruenga i ko kongo leo se leo. A le ariari mai sa e le whaasea. A ele i alo ia mamanga ia e le makanga ruenga e mai se i la ko lenka. O le mela le le iei. Langa o le iei le Independent Police Authority. Le sa whaile susu e nga lea ia a kongu e whai ko i se i kako karikari i ngā whamakala mai e le si vaenga ko i makokana o ngai wene kongi. O a kongu o lele o a koa umamai le whamakalanga langa o le ua vave kali aku le mingska o fisa o leo leo. Ia ai pe e kuwai e le o le whamai le mingska i o ngai e mamanga ke le mamla mai se mea. Vela ua o ngai o le komsinga. Ia ai whamai hoi. Vea i ngā ka siro kisere ia le mingska. Tika ko karikari laha i su enga le wa maka iai. Ai eilo wau karikonga la kou ia ngā wau. E uma enga. Ua whaakea mare kamale o Costa le sa avea ma komisinga ngā kaimi. Langa o le ku maulawa i le kofi maurunga i le si makanga luenga. O ia le si o ia. E pauan me wa kau wale ai ma wa kiri ai le karikonga inga se o le ofisa le a le ofisa ngai kau ke sulu mai e pe a kupu mai pa le ko. Malo whafte tere lo whianga sa usoli mo le whamano mai ia whaasua fo lo whiringa ro nei tai hau ia o le akau se vai salo ma singa si fo i arka hau. Right. E mai maua peanga ma whaingo malanga ma wakuia mea ta vai. Ia e whasa sa mai ai ngā mele vale le. E whaongala wala i ngei mo laku whamakalaku le maangai ia e pauana. Hello, Mom, they tell it. Ka koe se lo ia ki. La fat. Ja, so foi. Ja. Le fera sa so le fera Peter tot sul to fa so o le msio. Tatu taranga o ye foi sa mo. Ele te to mo le sa mo falima Eva tolu a mo. Ele ne foi tai fo fo e tatu li Spotify o mo wala fa mai fo e male manual tai o ne foi tai fo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. Sei o wawai atu lo o tu mau on iei vaenga la wala le poloka mai ele ne vaenga le tai au. Ta tolo malanga mai sifolo to filo mana o around Point Sianga Western Springs ma le links fulo no anga Southbound State Highway 1 ma le Northbound State Highway 1 lai para ne vanga tai au to mana poloka malanga mai North Shore Paul vaenga le poloka mai le Lose Fulu pasi mai Lambie Drive on ramp around Rainbow's End ma le link o Lose Fulu anga Southbound State Highway 1 vaenga ro mo mai o le State Highway 1 city bound around Mount Wellington ia male Istamaki Road on-ramp pauna vaenga lo poloka mane vaenga tai hau e lunga o le wala tātu li Spotify nuna mai lunga le wala ne foi tai hau after vale
matua tu au stai tu la fono le awala ia malo saunga le mo so steni fa foi lo sa Whaia fuafua saumalaga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitunua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Samola jano pele mai lo awa jano rima ta o facha fambola nei fo i tai ao le tamaru o le tai ao le namor nei fo i aso lua. Tau tala fo i nai mino je mal pokala me fifia mal songa je fala tusti. Tia mo le tai mo jo ona nei tamai meni. Soi fua mai maria. Tala falava, tala ni mai ni sila mo le so, fa fonga mai an. O le asora na fi fatu a mawai le tino maliu, o le tamai titino na tolu sa whanu le ora le fale sa mui Samson, i le taulango manu atu, i le motu nei matu. E to whai la tu sa whanu i ola, o le tamamana na whanau lai te to tolu, e pio na iere ma angole le Johnny Sila, o ne maliu o whaia ne i aiso o suenga, o se whala vlave o le pule i ola. Whaali ere o leo, o le to whao i la tu sa whanu soi fo i le mua, o le to tolu sa muai, ai o le ise le ai.
ena maamaanga le ingoa le tama o Deanfield, ma tamai te olo whae ngoi nei lunga le tulau o aisinga tupe por Give a Little, ia August Hugo McGoldie, e fitu lima male tasi tau sanga o mātua. As a whaariere tai leo leo whae tulangi Manawatu Inspector Rod Grantham, e le mawhai o nei e wha maoni ina ia ingoa tuluai o lo wha solo pe ia isu suenga mo wha maoni ina o ila tōni te mineng. Whaariere Grantham, o le tama ia Deanfield, e le i muwai le whale ai e na te le i mawhai nei whaalia, pe sa whano le ola le temi sa tau nua tuaila au fui mu i le astonai. Paula na whamatalanga o le aingo te maitolo mana o mia i eise lango lango a o ngā whai masea whaalawe ma tau tia, toi mawhatia i loto. Wharia Grantham, e iene maanga o stangata sa pasi atulan ta avale i lea whale mawa i eile mu ma i a vili nai lole au fui mu i le astonai. O le itulau e stupe mo le tina mawhatia o nei te maiti o mai le astonafi, o sidia marsila wonus furua fetala o iai, fua e tangata. O lo ilo ina na matanga ruanga wa o ngai Italia le o nga Kerisiano Gloria Vale Christian School, ia tungalunga lo ia o faia o faia se fa taunga i le luma na i o le onga. O le failo tusi mo o onga Alan McGregor Reed, sa tiatu i le onga tuma ontina masina o mawai fau tuainai. Ia lona ma fau a solo ia le listara o le onga i le mai ailea, o le whaalua ona le pasi ia le loilonga le ofisa to i loilo a onga, le Educational Review Office i do tono le lua tausanga. I le ripoti le ofisa ia i ulaisa mawai o lea onga le Gloria Vale Christian School, e le ausia i le tono tutuunga e valu e tausia, ma ua leo se no whanga e saunga le mumo mafau fau, ma tino to ma jaonga. E lima vai aso sa aver whaululunga o lea onga, e talia tua i le tusi al whailau tusi le aso fito November, le aso whata pulaan. Ai ui lea, sa toi whaawau se i o le aso whareile, ina o tār sanga lea onga, i lea onga i le tala whata i sifo le motu i saute, mo le tele ato ni whaamatalanga. O le aso whareile, sa maua e le matanga runga wa onga i le tali ma i lea onga, ma ua whaia ne iai male whaai tete, i le ilo ilonga ai le whaia se whaai unga. Ai au kusa sa tapa i le tamata i komisina mo tamaiti Claire Edmund, i lea onga e tapunia vave. I lona wharia e matua i fua moa ma se ato o toanga o lonta tinunga i le saunga le mua tamaitia onga. Wa whalau loe lo fiso whila wa inga New Zealand i ana tālasanga mo le ala tele mo ta avale fausia le State Highway Kasi Wellingtone, leo le ava i le awala londa lua e alu i lalo le palapala i le maungo Victoria. O le ala wha o popo i lalo le palapala o se vaenga le polo misi sa wha to sina le patia le National, e le wha le ngā tilo feo inga ta avale i le no whanga, e whaitou tau sanga o talanoina. Wa i ere wha moe moe o le wha angaru nga tele, e wha aluai le lua tisimaliva i le tolu tisimalivalu biliona ta la, ia awala was tom whainga e tui ti ai le vai temi umio wha fitau le vai piapi o fitola ingo o wala, mo le solonga le iai o feo inga ta avale. O le rifo mai lau lo whapito mo tonga fitinga whaaranatu o whirwhiri e tau wāmo le pātia le leipa whaasanga i whaipule umio whangarei. Le minister o tangata Pasifika ma le minister mo mua whaera soi fō maro loina Dr. Shane Retty. O i eire whaalongo no Dr. Gray Peinda, ina ia whaia se mea winga i le mea oia wa ai, a o whaawawa no sa whaia le maro i tau tua o ngā le malo. E se furu vau tau sango ngalua le matanga rua ngā soi fō maro loina le malo, e pe ona tilo ai i le lavo o whainga ruenga ma whausanga o ni whawhitau li ali li mai, ma mo watu. Ai oso whainga le lau telo tau tua le malo, o se mea whau ma whaari ai Dr. Peinda, o le whainga malo o ye nei, ua punou ma sae lua i tau tua lau tele. Whaari e Peinda, o se whanua noanga i a te ia le tilo e tua le ngā ruenga whawhomai a pitai. E aini mea sili atu na tau o i a te ia, o le so soni le whaitua whe maa whio ngā singa se matangata, pe a whai ma whai ona ia mause avano e whatinoai o se whai pule. O le whai aonga sini a le University of Okilani wa ia maua le tau ia le Moana Moore Pacific Award, se vaenga o tau i mo whai aonga o whai longa maurulunga le Tertiary Educator Awards. O le ngā ruenga whai aonga le tamaitai a Moata Kyle, e lau tele le sa lawhai ana suenga sa ia i pepa whaatulanga ina mua le sociality, ia o onga ia e inga whaatino po policies, ma whaamasinonga lau tele, suenga i tūpao tangata moa o onga i whae longa le postgraduate, e winga i ainga i tūpao tangata mai whainga malo. O ana suenga sa tau lai lepe whape whea ia e inga whaatino e eiso tanga ma ainga o na tali a inga Pasifika ma tangata lau tele. Whaare Dr. Kyle,
O lona tupu ai ma le tāua o ainga o le manui o ana onga. Mai e tāua ai, ina ua wala watu i lon tina, e sa tali mai tau lava ina ia manatua, wana o i o stene titi lai titi mai vai mea. Ua wha mauti noa New Zealand ia New Ware, o le wha wau ftena inga ma le motu le kuki o le alea whai nai, le lato sotanga. O New Ware stasi o motu i lalo lo vai ngā New Zealand, e ei lava lana whai ngā malo tumoti, sa sei ni ana mali ngā mā te roa ina ua mai ale whono tanga tai o kilani, e te vastor wai. Sa whi loa i le tai New Ware, Dalton Tangelangi, ia Christopher Luxon wha pēr mali min star vai wha waksa mane o Winston Peters, wha governor Celia Cindy Kiro, sa tau whai mali lia i Tangelangi ma Luxon e whono te tusanga, e sa iana fōr wharanga wha aporikiki po le political declaration, sa polomi se ia ni we ia le a ia. E mauaisi te ni New Zealand, lona tuma o te tusama lona sone e ia o atamau ainga, territory o le ele ma le ea. Whaalia Luxon o ni Wales Tasio pa anga vāvala lata ni Sila i le Pasifika. Tā longo le alo le tamali longo amu mo le All Blacks sa vea Sir Michael Jones o le a maualang tā longo whaitau lia mua ai ta alo le vazane ia Nico Jones o whiriwhiria le tūlanga lusi sa oloto po le open side flanker mo le tā longa le mansa mo Belgium. O se tālonga tā o tele le nei e loai le au e manu maloi le toe awano e tasi o le toe qualify ai. Mo le tā malasanga li po le loranga awali o le loafe ma le lo forfitu. O Samoa ma Belgium, e le ieni whae ina ma ia la tālonga ua umahea. Ma le la tālonga soa tae au le a mautino ai le whaatau tutu, mo le awano qualify e tasi o le toe. E ono i swinga o whaia le whaia o whaurulu le mansa mo ia le maru tu spesi, mo le tālonga tā o tele. O titi la mostele mo Michael Alalatoa o le apanga au tafo skalamu tulanga po Millennium Saririvi fifia le hoka PNP taia ne ua mua ta mo ile tulanga loka e pangai ma le kapteni Theodore McFarlane tasi swinga o whaia le uitolo lus forwetting le ua mua ta aloi Jones in numero fitu Miracle Failangi le tulanga lusi mau po le ono ya kopo mau o lo wha awau lava i tua skalamu le ofu numero valu Jonathan Tau Matena ma Rodney Yona i le tūnanga iwa ma sfolun i le suinga tasi le nei tua ia me lani na nai ua whiriwhiria lo ngā tondo le nei tua sui atu mua manu so malalo milo le ofunu mesu ma le lua wafau ese a penu maliko ma lateral a kiong o lo tu mau pe tūlanga wingi Jacob tu manga i le ofunu mesu ma le lima sama malolo te tui maunga Scott Seal talini seu Abraham Papali Kona Tupai Fale toi penny matuna tu tama no fora fale leo. Ora sui mo mo le All Blacks ya malili mulia ina voi fali o lo ia pe All Blacks se au mau ai le lane. Na pe tai. E ese me le o nga tsia i le mai ai o fai ina ya England le sa. Ile fitu ya i le fai ina laro te inga fai ya onga fa Lulu Scott Robertson. O le fai ina ya England tosu smariva le sa fa muta le ese fa mo nga manu malo ile ta sanga Grand Slam. Ma muriaina, e se lau male lua ta alonga fai taulia sa ia ofu inani tōni ngā le All Blacks. Ma se tangata e whaapasenga ina te wolo manga le kapi mo le television Sky Sports. Sa whasiningia le taula poro kalame le Herald Now, Ryan Breach. Pe ua le teime tō muli e se Robertson ma le All Blacks. A sa le ia muriaina. Pe tai. O lo popole le o toi lavo se teime ta pena ai. Ai le whaia lista amasanga li poro rangi le ruafi ma le Fofitu e Australia. Wharia muria ina, e iei tālonga te tele ale o Blacks to sanga fōu. E au fiai malanga tāmino mai ale Springboks Africa, saute. E te tonu muria ina o lo iei le All Blacks i e tamata alo le ea peitai. E iei se mea le o kiliki. I le lato tā alo le mai ai o whai ine tolu. I le tau sanga nei. Ai o le tamata alo ia Jamie George o Englani sa fia final sao. I le tari whatau te ele le haka. Ai sa silia tu eno wha fia ina le whato ilo luino o All Blacks. Tosu smriwa Twickenham. I se tā alo pito sili atu le ona lele Englani wo iei lalo te ingal whaia onga Steve Pothwick. O George, sa avea foi ma kapteni Englani. Sa ia whatawana wina i Pothwick. Ma le kapteni o iei nei ia Maro Itochi. I le tūlanga tā whenga i toe asi ai. Le lato tali. Sa tali le haka i le tālonga sa manu malo i a New Zealand. I le tālonga e loile au sielso ngā champini mo le polorangi o ruawe smriva. O se manatu sa talia le whaia onga mana kapteni. O le tālonga le au ruawe smriva, sa whafolinga ai lato leina o se vi, sa tuaile au Englani, a o whaia le haka le All Blacks.
Ai ole ta'alonga le sa tu e whai ai le tūlanga, ai sa vai te maina. Se leina sa tu ai e whaaforingo se e vai o le solo whanua. A o malo ale au mata e siri mare vals fulu afa tangata en Malayan. I le usui no re pese Englani, swing low, swing chariot. E pe ona sa iai le ona tausanga mo vai o le atali Englani le haka wha Māori sa tawia i le malo mata ina e pe foi o nei ai le so sa. Ai sa toi whaalia foi George o le whaatinonga ai le whaia le ta'alonga se manua le se winga mo Englani pe ana whaapea le ausia. Le malo le wa toa i le se fulu ta'alonga whaiteuri o malo i le All Blacks mai le fasu man fito ta'alonga whaava malo o ta'alo ai talana le yaso. Iai le fia tingatoma manua le so. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefonua fitu lima, tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou wali. O le whaita uino le upo le poto, ma le tusi al whata oto, o lona mata upo e sfuru ma le valu. O le ua vavai ese, ua sa ili o ia I lona manao, e fi nau o ia I le poto u malava. E le manao le vale I le whautauta, ua nao na ia whaali o lona loto, a sauli tangata angasala, ua sau whaatasi ai fo I le ino, e sau fo I le luma whaatasi ma le amio mātanga. O upo le ngutu o le tangata, o vailo loto ia. O le puna o le poto, o le alia ola lava lea. E lei o na au ma le tangata angasala, ina ia whaia ina I le whaamasinonga le wa amio tonu. E o atu la ngutu o le vale I le misa, ua vala au fo ilo na ngutu I taa. O le ngutu o le vale e whano ai o ia. O na lau ngutu foi, o le mai lei lea o lona ola. O upua le whatua upua, e tusa ia ma mea sua malie. Wo o ifo I tuto lava o le manava. O le ua pai e fo I lana ngā luenga. La te uso ma lena te wha mau mea. O le suafa o le alii, o le olo ma losi lea. E sola atu I ai lea mi o tonu. O na sao ai lea o ia. O le oloa o le mau oa, o lona olo ma losi lea. E pei o le pā maualunga fo I lona lava manatu. E mua o na wha maualunga o le loto o le tangata. I le mālaia o ia. Ai mua le wha maualalo I le mamalu. O lena te tali atu I le upu, a o le wha alongo I ai. E whai lea mona valea. Ma mea e wha mai nai o ia. O le loto o le tangata, na te wha ato o toa ailo na mai. A o le loto wha anoa noa, o aise na te lava o no sai. O le loto o le ua mawhau na te moa le poto,
o ta linga fo i o le ua poto, e sa ili ia i le poto. O le mea alofa le tangata e wha lau tele ina ai se ala mona. E taita ina ai fo i o ia i lumoli. E tonu le ua mua i lana whinaunga, a e sau le tasi tangata, o na su e ai leo o ia ia te ia. O le vili e i uai misa, e ma vae ai fo i, e fita. O le tangata wanga leanga ina e lona uso, e sili o ia o na whaingatā i le olo, o misa fo i o uso, e tusa ia, ma wha mau wha lava o le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e ma ona ai lona manava, e ma ona o ia i mea e tupu mai ona lau ngutu. O le oti ma le ola, o lo i le pule le lau whaiva ia. O e mana na o i ai, lātou te a ai lona fua. O le ua maua le a vā, ua maua e ia le mele lei, ua maua fo ia le alofa mai le alii. E tautala mai ma le ai oi le ua mativa. A o le mau oa e tali atu o ia ma le whaasiasia. O le tangata ua whaia na uo, e iu ina tinga aina ai o ia. A o iai le tangata alofa, e sili o na pipi i mai i lo le uso. O le upu o le poto o le nā mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Tasilima i batolu Amo Radio Samoa. Tasilima i batolu Amo Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Sangkai di tunamat Sangkai di tunamat Ersa wala kiabi Ersa wala kiabi Sangkai di Sangkai di Sangkai di Sangkai di tunamati Topo de lesta leiva Topo de lesta leiva Sakau bi mainau Sakau bi mainau Sakau bi Sakau bi Sakau bi Sakau bi mainau Tai belo wati le walua se fulma le fa minuto te nei ia le tu laiva pe on fa fonga mali tato wa tunu le faita wina fo upot poto mo tato nei tai ao le tu sel fa auto le mta wisu mal valu fonga ina ato le sunga le ata te loto via le li fa te le tua ava no fo ile wala fa imal nei tai ao wala mai ma o le nei tai ao tatu fa longo los fa maris au male fi on pa ia le tua am tali ele po kala mel fi mal nei tai ao via le li fa te le tua mawal nei fo iaso mal nei tai au matango fie le sulu mai le la ia ile ala fa imol tatu atunu mal nei tai au wa ve maso fa popolu so fu mo tanto wola fai ala fa tai le tangate ile tua ilona anga le lei mal fa soa to tono lu ainga ile ngata fu ile o fa manu yanga le tua leo e sapi ai ia mai pati ai nei vai taimi mal nei vai tau lo langa por so fuanga lo tatu iai fa talo fatu lo po kalame ale fifi mai le nei tai au lo na so lua le nei ia vi ia le li fa talo fatu lo finga luenga tofi le tua sungai fa fengainga o to fa le tua finga patele tamite sa la to va la wina le nga luenga le li so se fata fa taulanga ta fa fier kilope pa talo fatu po kala me le tayao ta po inga maua ne tatu tamam tina ma tu mo to malawa fa felo at fol po kala me at to malo se fo la le pe fo le lo le tatu wa tunu leo fata simal le tayao lunga po kala be fifia mai ya o mo ya lu au tuatu lo lima su mai la ia matala mai au tatu mafuta tuai le nei aso se pa ifo stay me lo le so all so taiga masa de tatu mal le fonga ya ono tasi fo usa fasalau va no pa ia ya o leo mfai or fata simal le nei tayao lunga tatu to tua mal tatu udanga pe ona masa ni tatu so tainga ya solo vai asta tasi fa aftai le tua o lo manuia fo ile tua nga luenga ia a o fengai fo tu te mafaiva ia I tonu fo America a fatalo fatu balanga falalo ai ono nei tayao ma lo le se fo moria ma lo lang ma le ya so fo tanto iai alo fa tailo o lo so yo ve a tia le ko tayao a fa tailo nga luenga ta o mo la tulu tai po ile tu vai tu af ya e fa pena po ita to final luenga to Radio Samoa yo nei tu SS o po I Pacifica Samoa ya ma Samoa me nei ko tu o le tanto ainga ma to fa tai nga luenga pipea I va stasi mo fon ave ni inga ma fa ne tanga le tanto tu le me fo ni ya so me nei tu la ona o ya fo na ese tanto aso me tu la ya na fo bangol telope ya lo tanto ma futa pe tam sanga at lo tro ile senga pa ia pa tengainga te lang te lang ese le lu e me se te po inga ma tamam tama tua wa fo sum se dum na imuia ya ma se ai o ai ngu Samoa to fo ne da tu tu sa auto me na se America wa so se fi me o lo tu po fi Samoa me se fo Samoa o lo te uam te le Samoa ile nei tinu United America ia o pu masani mai lava va e ion pulu ya ai fa te lava dia mo na duanga ya ai
tu tu ye na tu pe fo i se me o le pin nga lo ai ta te fa so ye ni ta ya Palo whaftai e ono lewa maua atu whafonga tātou a tino, ia ilau tau tua foi malo udanga, pe ona Yesu na whapoponga le nei tai au lunga le tāpo klame, wha malo fo le tau tua i le nai tū, o le ngā luenga pe ona whianga iai. Ia, i lewa yaso ma lewa yaso, ai ono, te loa o le tasi lewa e ngā tau ai so se atu nuu. O lo mawhai ona awina tuai ia o loa maisi atu nuu, i tutonu o le isi fo i atu nuu. Lo winga la whamtalanga fui. Le tilo la ia atu nuu, o isi atu nuu la langi. Tūlanga o tiuti, i tu tonu ai al malo telo Amerika. Pe ona iei o loa ia au mai saina, o loa mai mal Pasifika, o isi fo i atu nuu, o le avatu i tonu. Le tūlanga lo iai ia le tiuti, i tu tonu ai o Amerika. Malo whaftai, ole, na foi pesili ta uma na pia o mai tanto i o loa ia o mai tu America o United States of America e ko o lo maui nei United States of America mai Samoa e va pena foi manisi na te roa ia mai sia tu o no pia ia ma a pia o ma no Samoa wa o na Samoa lo ia o lo ia ko Samoa tu no fiti tonga Vanuatu ia ma le au Micronesia e o la poikua ma to tele sa mo lo iai ai o le tulanga o lo iai nei ona e tāua o le so o le o lo fa ia le whamsinonga o le whamsinonga i le mele ta ua o le terrace sa loba masani po i te loe a ki mai lau le tio po le newspaper po le TV i le United States of America. E le umaso, masalo peta i tula mata u kula le terrorist on le ua pai lo pai fa nga ina po i le nei mai te mel president o tula i mai i le tele o mata u le ba malo mai o le la fonga o le melo i nei o le ua o ia i meta o terrorist o le mana ia o le fa nga ni le president pe o au benga e fa nga i lana algo po le fa ba malo mai wa apia i te ro atu lai meta o least developed countries tu se fa sul fa atu wa apia ya misalo la si you people mal tu wa me sa mo mai tu langa le least developed countries o le wa lunga i le vai termina la mele pres tanto pan mio le sunga tu le epa e la we lunga tu o le a pie ko sa mo i ta ku ya e mane po i ta no po le e fa ma fa ata e me po tu bi sa mo ne fa pe mo pie na va be po ne po e mai e no tu po le tu nei o no le tu nei a fa ma tala se meta u e spia so ma so e fa ma tala la vai le manino ono tu la fono le tunu nei pa tau miliona ia tu la fono I meta upui ai mai sa ne a pia ia tu pe mala fono o le la le terrorist o le tite le se tong le wafu ko le mala ale so se mela va tanu miliona United America pe tau mai o lo mai sia tu tonu o le USA po United America la ana fai mata o tu a to le ngole ona I po ni siu fai tio mai whatever po I sa le la tu fai tio e le o America la tu nei o America continent o United States la tu do di masu ste lo ida ai pa ma du tu ai ni si po yo la ava na sa o mo se sta si o manatu au tu e ale na fai terrorist e tono la tu nei po atu no tele e li na te America mseng o pui nga leo pisnisi ano tono la tu pa te tinga apa e tam fai se tu e pa tau mai I le na te America ta vale o saina po Japan o ia ta vale mo tau go fiela I ta vale le o tono o United States of America ona tam fai le malo si il tite ina ia tau tai ta vale le mai papo le o pa usia I ia tu e tau atu I lo ta vale le o pa usia tono o United States of America. O le manatu, ina ia pui mai ai marketi mo company o United States of America. Ai mai se pui ngo ngā luanga. Awa, a le whātau e tangata di toro America ta vale.
Ia na ngau le company te bankrupt. Ia na vai ia ma lucia tu uma mga ngana tanga sa fa lang ia ai ato. Ile me ai le ola ia male soifo malo luina e se fal man tongel fal. Ono il tele la o loa. Pa tawina mai tonu luna tete e pausia le ia tunu ifa po ia steina mai apan. Bisa malfit super sene anga e tu ilunga i pupua e tau sanga. Iso se tengi lava si ia terrorist so se tunu. Ia mai o ia pu o loa api o loa United States of America. O nei pu terrorist le lo o me tonu o le tunu. O loa. O loa la tonu mai o le tongi no ia. Sa loe mana tua po i lo mai le tunu ia le fatuina mai o neta o le AGST. Le ana i vai taimi o le pulanga o le pandemia pa le HERO-PP meta o le VGST eta o le Value Added Goods and Service Tax. O nai pai mai le upuna o tax. O tau nei la na matentla flo inga le whamsino tigi a United States US Supreme Court i le tūlanga o le tariffs. O ila e umai roi whai unga le malifina unga o wai e pūlea tariffs. O na ua sua to tele au stete. Ia le presidente ona ua ia whao ngā whao pengaina le tūlapono leo le tariffs. Ai leo sana matawhai oi lea. Le matawhai oi tonu lea e lalo le Kongresi. O le fai tūlapono lo tu ai e le tūlapono lea ia ma le matawhai oi al Kongresi. Whapoina lea ta upu le tariffs for duty. Tau nei la ta pesilingia ai le lo ia le malo for le Department of Justice. Ma le pe o se la ponga fa o popo i tangata ki tongi la ponga i o fa la fi tu o tariffs. O e matanian sound hoa le presidente o tariffs e leni la ponga. A wa la ponga e fa popo i tau o se mea. E fa popo i mea ai, fa popo i ta'avale, fa popo i fale, fa popo i se mea la me fa tau le tunu nei. E na o lua mea e mautinoa i le tunu nei pe o le nganga ko masania i le tunu. E na le lua mea mautinoa, tax and death, no nuinga. Na o le oti, malafonga e mautinoa e te whai le tunu nei. O isi mea umani, e whai na misi. E taula le presidente i e tariffs ia me ta o reciprocal tariffs. O no winga o la fonga tau i masui. O inga a maulunga la fonga sa malia tunu. Ia ua whapitau i la fonga maulunga. Fa la fo la ni tute i president wa pia to ai manai tunu lai. Le tau feula ma tau fa lo. O least developed countries. O whapitau ia tu ia tunu. O whapetau e le tunu pito i sililo na tama oinga, ma le paua. Na ia tunu mātitiva. Le ini o loa te tele po unipuna o e whangolang ia. Le si me le o whaonga i e presidente no na paua e sa mala ai native. Ona e po i whaonga i ana tūlanga i o pa e pisi nisi. I le tunu le nei. O le ua pe ua ua mai e le. E nisi po isa pa nei le report til CBS 60 Minutes va pe e fa nga ina o marsi ang official president o mo wai fa man yang a business yang ana fanau e pe o mo wai po le vale le president ya mal tau pa tau billion o cryptocurrency o le company fa tu fa na o president o ia tu ai nga le pai e programa CBS 60 Minutes ana nafile ai o se ena ele pai pa pe se ia tau ya bai salko e manatu o atu o Pacifica e sa mo tonga o tu ia el president 2% o tariffs o tutea mai e ui lava na mawala ai o atu ui o mawala o tu ia tariffs po tute mawala o man watu 2% o na o 2% ma o piti o mawala 2%. El mela malie la se nga tua i tulanga le ye e pai ko mo pa tu sai ya samo e tu sa male to se la won su pitu miliona tala america tau o lo mai piti le u fale mai United States o le mato ama o lunga
le export po o loa ia le tau mai piti ia te tonu o United States of America. O le mana ia i o tulanga le o i piti tulanga. O le le e whai ama upesiling ia i me masene o na whai so ai ku po ia piti. O le wha amaru si ia o na pūlea ma sau wha tiktera ia presidente ma pale mi a piti. Ai ola le ia piti i non tulanga le tama ainga. Le GDP ma le economy. Mena le mali le tosa la or sunu fitu miliona tala tu sai balto sen o le tupele le ma watu fiti mai United States of America e balto sen o le GDP le na o fiti e tu sala male o sia ke tu foile tu sa una super sen o una seconda sen o lo mai fiti le ai le vai me fo le vai le tau mawhaina tunu i tau Fiji water. Ana e fo i a mau masutatu sa mo water po sa mo hambai o mai la tunu nei. A wila, e pe o i tana mai tau watu i le tautia fo le maainga o Fiji. Leo lo sa tunu le watu iai wha mau lunga ona o loa e watu tonu mai lina te tonu Fiji. Leo te vai atu leo si leo na super sene ia le tupe tu iai Fiji. Salo o la fianga la o file president o le ua mawalunga le tele o loa anuinga o tangata ia o titono United States o mawalunga tele la le tau o loa e whaatau tangata o na tau le whaatau na o tangata o pa ua le ila lo GDP ia o tau le aini tupe tangata o nuinga o tau le o tangata e whaatau o tau tele loa le o tuwisi o tuwisi la le na tu ati sa mo tau le watu o na ua pa u ila lo ia di tama ainga o na tunu a mes tanga ta pao o ai fai tau miliona tanga te United States ta pao ia ila langi ato ia apia in Samoa mai o tau po i fa tau po i tanga ta loa a mai Samoa o na ua tanga ta te le tite nei e ia me yo lo la po mai Samoa te vai tu mo e tau lima, ia o si koi temi te vai tela po mai o mo koko, ia o si koko wale sau nunga i tu langa lo ia whaale malo export duty sa leo te vai atu pia la po mai whaale ai. Au lea, o lea fo i koi tau i tu langa o tangata, tau lea malanga tu risi, o na mo kai tinga tau taho, ma ua tau lea ini tupe. Lea fo fai tau i whalitai malo i Samoa, tau lea in turisi mai United States. Turisi mai United States, pito i tele la tu whalitau i Samoa. I lo tele o si turisi, that means the average expenditure of per tourist. Ma sanranga fo i ia whianga nei ale terrace. Sanranga presidente Fiti, tātou atu Nigel Pacifica, le se me su iai mo sanatanga. E paula vali me whalitai se uma le paha. Na tau kai mai o i o storm leo lo tuku nei o a mele o tuku nei i lana ia mai tau o pei o na pōpō i wha kolonde ina o Pasifika le puia sa wala o atinu i tele palang ai na o le lava o le pusa ono sa i le atinu haiti ia pe o vanga na o le o terrorist leo lo a pia i nei ai o le whai unga la o wha misinonga le nei e mautino ai po ai e pu le terrorist a fai a tau fa unga al fa msinonga si US Supreme Court e pu le congresi i terrorist po a fo io o tiu tele maua i o loa mai le wafu mal malaba alele a fai a pu le congresi o no winga e tau fa fo i uma tu pe atinu e fai tau biliona tu pe atinu mai fa fo e tau fa fo a fai a pe pule i el presidente i le tutele ono winga ona tatia ya le fa pe ona lo le fa pe tu langolo ye nei i le tinu e pule ona e fu i ba ngole o tu la fono fa pe ai ni fa la fa fu sei mo emergency power e tu wa tu presidente pa ona tu puni taua mo me fa pena o ni pangatia pon pandemic fa pito fo ie on ma faile na fa onga il presidente ia emergency power e ma fa poni
ia atu tau fa president pa fa nga I tulanga lele se ba ia tu fela po inga le sa fa ngolongo ni fela po inga le US Supreme Court awa o le fela po inga po le Supreme Court po le kamsin Australia le tunu ne e fa sa ona lu no TV e pa ula le me pa on se fa ngolongo ai mo audio mo po io o le po le po di tio ai so la na pa una le me pa on se fa ngolongo ai e fela po inga a me le te ba ia tu ne ia pe o le o ele na la po ona la belle de lo ia ale malo di Department of Justice ile tulanga le pe o fa ala pel president ia le la fonga wa taxes po tu la fono fa le la fonga o le pule le na congress ele ma fa ona sau le si va na po la le malo ABS ia le ia al congress e pule la to o le mela na a fa pe o le la fonga le tariff o no inga e pule al congress am sale pa penisi la mele ona taua le tulang mana e foi lo pa ponga me no tu puton o le tu nei ti si le fiel le ai ele se senga ele ngata ko politiki au tu la pono a pia ele te lo tu la pono a pia yo ta tu tangata lo la la pa au le tu nei kia adoro ya Pela tu le nai tu fa yo tunta ko kalan ba lo fa te le lava ai ono manino tulanga le vaenga le pe ono fa singi fo le tulanga pe ono yai tatu tute ma olo tu inatu ia sa ole sa nuanga lo fionga ai ono wa ole a fianga ola afie fo ia tu motu ia atu nu ia yai tatu ia langa le fo i awina tatu olo i tono America lanto lo winga tau o tele fo i lale to tilo ma tatu va ai fo i la tatu ia awina mai tatu olo ai mai sia tu nu ol Pacifica le awina tatu olo pe afa pe ala tatu te va tulanga le la o yeli malo tele America ia wa fa le tonu lo America lo winga la te le fo la fianga la yeli lo langi la tu ia sa le sa non o le sia ko ine o le fo ina tatu no atu ko inisio so mai Samoa o le o tatu ava ma tatu koko na spau tuanga po ele mala tu apa yo lo pa ponga mai o la to anga la mai koko male ava pai fa le ava pai fa le koko i nei wa matana mau nei ona elo ina mau le maro petrale ia me o lo tono koko ele ni koko po le ava ele ni ava e fa sa lo le malo me na ona matuale ma pai lo na mai o tanto export mai Samoa na se tu alalo ele apo ele se mana tu gole pa tu no che sina se to soani ina ia ola ma le ia tanto ya tanto wa por lo pa tau mai wa me na le tu kune ele tem il tau fi le ava mai fix ya tau fi don ma to ale wa fa sala ia company tan ai o le tu fa tang so le sina tu la lo po I fa mo le ba tau na pa ele pe fa le tanto koko ya ma tanto ava ina ia de o le si o le tau le vanga le ai ono ina I ma fa no ta pena le lei ia fa faingo fi o ringa la telefone ia ma fa ona tala mai pele fa to o America la tu e wina tu i tatu o loia mai Samoa a le leila na ta pena ma fai le lei e le tatonunga o le asi tia foi ma mana o mia le malo te America nisi o loa e fa popo atu o loa nei pe a ona le leina ma ta pena le o te lo foi le tu petele le le watu tono tatu atu no ia I tatu o loia o a wina tu America ayo ya moni sono o le me pona le no pe masalu e su e fa lo e ma wai koko ma fo I ma tulanga po I mai Samoa so I pe I si me o si o lo pe o mai si tu ai o lo ai sa o mai Samoa I pe o lo na ta tau su e ai fo I sa o Samoa ngai tulanga pa pena o ne ia le na pai mai awai ta te popole e maua lo le vaanga le tono le agriculture vaanga le lo mai
Awa le melo ye le malo le ye. Le malo le presidente lo ini. Ele ya masava no tu se tu. Wa umma so la vo ile le mo sina me vo ile po sina mai tono le koko. Po se si vo I me o tono koko na pa pela ile tu ate si te fa sa o ma fa le banga le o sa mo pe fa lima. Le ona halwa ya. O le mele ye ni. Na mawa le meta si tau fi umma me umma. Ele ai masisi wa foi tu langal na lo ine ya mai sa ko malo di si banga ono la tum ta pa yo ina o pui no se ko malo ina ai ono afa pe neila ai mo se fa le tonu I se fa o lo I tonu America o lo a wina tuita tu o lo me Samoa fa te inga te wa mo sina po sina me tu tonu se koko Samoa po se o lo fuila o feanga I fa salanga fa sala la le fa lo le ai o lo la tu fa te wina tatu o lo mai tonu Samoa ia o afu ina ia inga mo tatu ia me ona o lo me Samoa o tu langa fa pe maua no nai mo maua ele ofisa ko ele tanto anga alisteti ia ona paila ia o tuanga ko ile e fa sala le fa lo le yang ating fa sala fa lo le ai sala ko la ye mase patunungai fa sa ona to sau ia le kokolea po pela va sa wa ia a le mela ye a lo la ina tu wa tu ele mana ava pero la le agriculture department al state va pe al mele tem a ve lungo petrol el mano tu wa tu lo la le va ngal na le na o le petrol ia afia umaya state no afa sa ambel va ngal na e fa sa uma state e ia uma I California e fa sa uma ia ona sau so se po se koko iston pe fa pe mai fa sa uma le koko si ivanga na wa uma na to siaki el official agriculture po el vanga na le la te mai ia e fo ya lo sambo le ngalo do iston no le federal le official na le department la le ta wala to so fa ona I te ua le PSPO ta o to so fa ai Samoa o fa sala no ina ele mta u le ai fa me popole la tu e o lo lungo le le turan e fa sa atolo ya wai ma fai ona tu le li po le fa sala nga ele pero lo va pe e to ma wa tu do se koko na fa sala ya o to le li ma su wa pe yo te lo fa lo ele ni li ma su wa pe o ye o no ele ma fai ona to e po le te li ma su wa pe su wa pe le aso e fa sala o yo se pasa la ngamba mafana tu sa osilia pa ta punir pa lolo esa so lo ngau sur kai o su lima sur wa fe ave ko besuri mana ya a ta o telefo ila fa so ma fa mana tu tatu wa tunu wa to telo la tu le fa fonga mai e me se tatu wa inga o la tu le ta pena la tu o lo awina tu tono malo tel America a tono nga fo ilia le tu ala le ta po kalame so ani ta pena nga tatu wa inga ina ya ma fa na vatu alai matua le leili tu langa tape nanga pena I tatu loa ia fa malo fo tau ngolongo tatu wa tunu a myself so swani yu yan ta fa so tu langa o lo yele malo tel America a o le tau ala o tai ole nei o le o la usanuanga I le tape nanga tatu wa tunu ia pa tatu fo ni atunu wo te lo ye fo ni so ila tu o le au mawisi atunu o lo iela tu o lo leva tu malo tel America o lo no winga ua fa sa fu le fa so social mo tatu wa tunu no tatu bi na foto ai ono ani vai nga fa mai tapo kala mi nga fa lalu ya fa tele ba ni va penisi o de tal no ti pero wo mai fa lo sa mo tonu California sa Hawaii Washington Oregon o Utah o ta mi lo mai pero lo uganda fa pena ma Texas mai pio o la mai tau na ni le o tu poi ya ai wile tai fo no tai fo ila una luang ya Samoa a pe ko isu ko sala ni una ya tua tu la bina ko tol tai ko tai mi sele na tiama ai mo ni tani me nei tu la sai fo ya le ai ono mal tatu pokalame pe ona ye le tatu fa sol ni tai al malu tel America ya mani tel fa so me le te mali on tatu wat no e le atu no olo ama wai ala fo I wa fai ona o atu inisio tatu unanga matutua a te mali I tono le malo tel America tilu mbava ai fo ia I tatu olo awinatu sai bela wati lo toi valu minuta talo le tu last follow
Pa malo atu tatu atu nei tai malo se fo malo fo lang ma. Ala fa mai le fa nunga le fa nunga ma tongo fie. Ba ngi ngi ya so a. Ka ke ala man ngi ka ya o mo ya e ringo sa kai ki o le ai o ke ya. Ale tu ala lo po kala me fa sa wi pti. Fa sa wi na sa wi po kofe. Singa o polesi. Ia ma singa o toast. Vai le manga ia. Koko ala isa linga fa ko po kala me malu ka ya. Vai ngo wala ngi fa koko ala. O le fenga la koko ale so ka mo ala fa punga ia le vai vela ma le koko a o kere ka o va dual me ngi o koko ka ma vanga le va du ia pe ku ko mai ko le ai la o la ma la skaidi e fenga la koko ale sa e con isa o la le koko ale se ko ile koko ko le vai vela ia nga fa ya lo ngal benga la ko le vai vela la ko o le palu ka koko e punga ia ma le lo ko le koko se mea ia nga o Is al fa finge ia nga o Bangkok. Ia popunga loa. Ko le aso li polesa. Furu le li polesa con ia nga saka lo la ia le lesa. Abi marisuka pi e fa su maria e fu ile fa kwalesa. Ola ia nga skaili. Awala mai fala o skaili fa kwela ka fa si skaili nga fa yang il kaya. Ia o malola ia leo va ku a wa makanga a aluang ya la le sa a vai do mo nga umu ia wa ki nga a alu e wa manga ya la si kokoles sa alo i mal pe o ka pa ko le manga ia pise kokoles ale mela wo ko po so a ngalo wa ngalo ngala fa kokoles o lo wa kali ki o le fia kokoles a nga fa nga ngi sila ya fia o ha un wa ko ngo wola ngi ya ale a ki kokoles ya se me ngole ya o ko ngi kai ya pa se kokoles manga ia e wa se asa ka ko fia ai suales o le sika nga ka e a foi e ai kokoalisa e sualisa e alisa fa popo ma ia ma veve vai ma kau ki o o le si ai ko pai koko ai ko pai sama ko pai pa a o fesili a o ko nga puka nga fer ko pai koko ngi puka le mo ya pi fa so i kali si kai mia o le si kai mia ma si ala o lo ka ki nga e makua i fa o aku puka fo ile pi ka fa ile malo ai pi ka fa ngale mu lemu pi ala fa o le pepe ala e u mangila nga fa le puka ala u fa ko pai o ia fa mai o kele ai ko ala o ma sungu suka au la so se ko nga ko pai o mangila sunga sungu suka ala fa mai o kele ai ko pai sama ai ko pai koko wafa o se pau al mele se o lango ko pai ai sama ai koko ai se a se foi puka se sa foi si puka e kai mangi a sa si puka la poco ai sa si puka pe se panke e ko kusa ma o le puka ai o ka kia Paula me ko fai agam fai nunca ka fai se ko nga ko pai fo ilea fa afa langu kasi ale ulo ai fa langu le sipiko sama le sipiko koko tanga fai mai ai ko pai sama o ka kang ko spung sa ifa kasi do fa fi doi fa tai mer ko abalo tini sa tatu pa ngai lu tatu Facebook le nei foi taiao vai sa maru al taiao o le skai ringa ko le sale ke fai ha uia au ke ri ya o ia mala o foi skai pe o le ha ko inga ku ngai ku ngol ko le sa pa wale me ia ngai mai o ko le sa ai amaka ko le sa ai ngai mai o ma vevi kaba fa ngal sa ko le pepe ale sa fa popo kokoro isa ya faso o fatalo vatu po kala le taiao o e fatalo fatu le sungal fa fengainga o ise mal fatu po mane mal tatu vai o hepo life ina o tara o lo pase laua Alexander o tara na fu tatala tatu vai mo le va fonga tang mafa fa isa vai ti mala lo a maka ile kaya o ka kamalanga a lo ya pe ma sa vali pe ke ala kaya au wangi e va ve kau sami alu momo ingu sa a lo fai malauti pingi malau shake ai ngai sa lo le fai do fis kele la ko
Ya wori ngalo na wa tatala tatu vai nai o tawa pa talo fatu tatu pa anga ma futo le ya to filaua suli fale ese fia mesi paya malo se fo poria malo la mal le ya fo hedo vai nga fatalo fatu malo se fo la le be ta vale lunga la tele fa malo tu pakala bia to malo la lo sai malo fo le tau tua oli alo lo to ile ne yaso fa pe wo yesi so fa kinga ya oi ya oi le e foi se vai ala mangi kaya o isi mo e popole o ki popole ori le li sa ngi kaya o alu lo makua le vakua karia o tama ori le li Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Afei wa umala de tau sanga tele i malanga i Samoa. Wa saunia nei ala DigiCell se avanoa i teo no manumalo ai i se pepa malanga matoi fo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi i le mai cash le tu ainga i Samoa. O re mawale o le avanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso 5 Januari. E mawhai foi o ne e angava ai le se i pe a lafo se top up tolu Futala New Zealand, po le tolu se futala Australia pe silia te foi, molo ainga i Samoa, e ia inga o le nei whabitoa. Marui e tele aso fia i ainga umo Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele,
lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Tole, kau ngā la ukang whaile sa. Tala whalava, tala ni mai ni sila mo le so, whafunga mai an. O le sora na fatu a mawai le tino maliu o le tamai titino na tolu sa whanu le ora le whale sa mui Samson i le taulanga o manu atu i le motu nei matu. E to whai la tu sa whanu i ola o le tamamana na whanau lai te to tolu. E pio na iere ma angole le tio New Zealand o ne maliu o whaia ne i aisu o suenga o se whaala vlave o le pule i ola. Whaali e leo o le to whao i la tu sa whanu soifo i le mua o le to tolu sa muai ai o le isi le ai. E iere ma angole i ngō le tamao Deanfield ma tamai tiolo whai ngoi nei lungo le tula o aisinga tupe por give a little ia August Hugo McGoldie e fitu lima malitasi tau sanga o mātua. E sa whaadire ta i leo whai tulangi manu tu Inspector Rod Grantham e le ma whai o nei wha maoni ina ia i ngō tuluai o lo wha solo pe i eisu e suenga mo wha maoni ina o i la tōri te mineng. Whaadire Grantham o le tama ia Deanfield ele i muwai le fale ai e nate ele i mawhaina i whaalia pe sa whano le ola li temi sa tau nua tuaila au fui mu i le astonai. Pauna na whaamatalanga o le ai ngō tamaitolo mana o mia i eise lango lango a o ngā whai masea whaala lawe matau tia to e mawhatia i loto. Whaarea Grantham e iene marama anga o stangata sa pasi atulan ta avale i le fale mawa i ele mu ma i a vili na i lola au fui mu i le astonai. O le tula o e stupe mo le tina mawhatia o nei tamaiti o mai le astonanafi o sidia marsila wonus furua fetala o iai fua i tangata. O lo ilo ina na matanga ruanga wa o ngai ele talia lea o nga Kerisiano na Gloria Vale Christian School i atungalunga lo i o whaia o whaia se whaata taunga i le luma na i o lea onga. O le whaila utusi moa o onga Alan McGregor Reed sa tiatu i lea onga tuma ontina masina o mawai fau tuai nai. I alona ma fau fau a solo i ale le star o lea onga i le mai ai lea o le whaalua ona le pasi i ale loilonga le ofisa to i loilo a onga le Educational Review Office i do tono le lua tau sanga. I le ripoti le ofisa ia i ulai sa mawai o lea onga le Gloria Vale Christian School e le au sia i le tono tutu unga e valu e tau sia ma ua leo se no whanga e sa onga le mumo ma fau fau ma tino tama jaonga. E lima vai aso sa aver whaululunga o lea onga. E tali atua i le tuser whailau tusi le aso fito November le aso whata polaan. Ai ui lea sa atoe whaau se i o le aso wharoile ina o tau sanga lea onga i lea onga i le tala whata i sifo le motu i saute mo le tele ato ni whaamatalanga. O le aso wharoile sa maua e le matanga ruanga wa onga i le tali ma i lea onga ma ua whaia ne iai male whaai tete i le ilo ilonga ai le whaia se whaai unga. Ai au kusa sa tapa i le tamata i komisina mo tamaiti Claire Edmund i lea onga e tapunia vave. I lona whaari ai e matua i fua moa ma se ato o toanga o lonta tenunga i le saunga le mua tamaiti a onga. Ua whaalau loe lo ofisa whela wa inga New Zealand i ana tālsanga mo le ala tele mo ta avale fausia le State Highway Tassi Wellington leo le ava i le awala lona lua e alu i lalo le palapala i le maungo Victoria. O le ala wha o popo i lalo le palapala o se vaenga le polo misi sa wha to sina le patia le National e le wha le ngā tilo feo inga ta avale i le no whanga e whaitou tau sanga o tala no ina. O ia le wha moe moe o le wha angaru nga tele e wha aluai le lua tisimaliva i le tolu tisimalivalu biliona ta la ia awala was tom whainga e tui ti ai le vai temi umi o wha fitau le vai piapi o fitola ingo o wala mo le solonga le iai o feo inga ta avale. O le lifo mai lau lo fa pito mo tongo fitinga fa aranatu o firfili e tau vamo le patia le leipa fa sanga i whaipule umi o whangarei. Le minister o tangata Pasifika ma le minister mo mua fo ero soi fo maro loina Dr. Shane Retty. O ia e whalo ngono Dr. Gray Peinda ina ia whaia se mea winga i le mea o ia wa ai a o wha wawa no sa whaia le maro i tau tua o ngā le malo. E se furu vau tau sango ngalua na matanga rua ngā soi fo maro loina le malo. E pe ona tilo ai i le lavo o whainga ruenga ma whau sanga o ni whawhitau li ali li mai ma mo watu. Ai oso whainga le lau telo tau tua le malo o se mea whau ma whaari ai Dr. Peinda o le whainga malo o ye nei ua punou ma sae lua i tau tua lau tele. Whaari e Peinda o se whanua noanga i a te ia le tilo e tua ngā ruenga whawhomai a peitai. E aini mea sili atu na tau o i a te ia o le sosoni le whaitua whe maa wheo ngā singa se matangata pe a whai ma whai ona ia mau se avano e whatino ai o se whai pule. O
O le whaia o ngasi ni le University of Kilani wa ia mau le tau ia le Mana Mua Pacific Award se vaenga o tau I mo whaia o ngā whainonga maurulunga le Tertiary Educator Awards. O le ngā luenga whaia o ngā le tamatai a Moata Kyle e lau tele le sa wafa ia na suenga sa ia I pepa whaatulanga ina mua sociality ia o onga ia e inga whaatino po policies ma whaamasinonga tele suenga I tūpao tangata moa o onga I whaelonga al postgraduate e winga ainga I tūpao tangata mai whainga malo. O ana suenga sa tau lai lepe whape whea ia e inga whaatino e eiso tanga ainga o na tali a inga paskentala. Pua e malita wo ai a vema fa vai ona onga ai ina o vala wa tulon tina sa tele mai taulava ina ia manatua wana o io stene titi mai vai mea o fa mautino New Zealand ia New Where o le fa wa tena inga mana moto le kuki o le lea fai nai le la tu sotanga o New Where stasio motu la lo va inga New Zealand e lava na fa inga malo tumoti sa sai ni ana mali nga ma te roa ina wa mai ale phone nga tai o kilani I te vastor wai sa fe loa I le tai uni we Dalton Tangelangi ia Christopher Luxon fa pe mal min star vai fa fo va vaksa mane Winston Peters fa pe man tama tai governor Silly Sindikiro sa to foi mali lia ia Tangelangi ma Luxon e fono te tusanga e sai ni ana for ang fa portigi political declaration sa polomi se ia ni we ia la ia e ma wai si teni New Zealand lona tuma o te tusamalona sone e ia o atama ainga territory o le ele male ea. Whalia Luxon o ni Westasio pa anga va lata ni Sila I le Pasifika. Ta longo le alo le tamali long amu All Blacks sa vaya Sir Michael Jones o le a moalang ta longo whaitau lia mua ai ta alo le vazane ia Nico Jones o whiriwhiria le tūlanga lusi sa oloto po le open side flanker mo le ta longa le mansa mo Belgium. O se talonga ta o tele le nei e loai le au e manu malo I le toe avano e tasi o le toe qualify ai. Mo le tamal sanga li po le loranga awali o le wafe ma le lo forfitu. O Samoa ma Belgium e le ieni whae ina ma ia la talonga e lua umahea. Ma le la talonga le aso atai au le a mautino ai le whaatau tu mo le avano qualify e tasi o le toe. E ono I swinga o whaia o whaurulu le man Samoa ia le maru tu spisi. Mo le talonga ta o tele. O titi la mustele mo Michael Alalatoa o le apanga au tafur skalamu tulunga po Millennium Saririvi fifiri le hoka PNP taia ne ua mua ta mo I le tulunga loka e pangai ma le kapteni Theodore McFarland tasin swinga o whaia le uitolo lus forwetting le ua mua ta aloi Jones in numero fitu Miracle Whailangi le tulunga lusi mau po le ono ia kopo mau o lo wha awau lava I tuor skalamu le ofu numero valu Jonathan Tawi Matena ma Rodney Yona I le tuna iwa ma sfolun I le swinga tasi le nei tua ia melani na nai ua whiriwhiria le o ngāne tondo le nei tua sui atu mua manu so malalo milo le ofunu mesu ma le lua wafau ese a penu maliko ma lateral a kiong o lo tu mau pe tulanga wingi Jacob tu manga I le ofunu mesu ma le lima sama malolo te tui maunga Scott Seal Talini Seu Abraham Papali Kona Tupai Fale toi Penny Matuna tu tama ino fora fale leo. O le sui mo le All Blacks ia malili mulia ina wo I fali o lo ia I pe le All Blacks se au mau ai le lane. Na pe tai. E ese me le o nga te sia I le mai ai o le fai ina ia England I le sa. I le fitu ia I le fai ina I laro te inga le fai o nga fai Lulu Scott Robertson. O le fai ina ia England tosu mariva le sa fa muta li ai se fa mo ngai manu malo ai le tamal sanga Grand Slam. Ma muriaina e se lau male lua ta alonga fai taulia sa ia ofu inani toni ngā le All Blacks. Ma se tangata e whaapasenga ina te wolo manga o le kapi mo le television Sky Sports. Sa whasiningia le taula poro kalame le Herald Now, Ryan Breach. Pe ua le teime tu o muli e se Robertson ma le All Blacks. A sa le ia muriaina pe tai. O lo popole le leo toe lavo se teime ta pena penai. Ai le whaia lista amasanga li poro rangi le ruafi ma le fofitu e Australia. Whania muria ina, e iei tālonga te tele le All Blacks I to sanga fōu. E au fiai malanga ta amilo mai le Springboks Africa, Southern. E te tonu muria ina olo iei le All Blacks I e tamata alo le ea peitai. E iei se mea le o kiliki. I le lato ta alo le mai ai o whai ina tolu. I le tau sanga nei. Ai o le tamata alo ia Jamie George o Englani sa fia final sao. I le tari whatau te ele le haka.
Ai sa sili to no fa fia ina fa to ilo no All Blacks tosu smriwa Twickenham. Is it ta alo pito sili atule ona lele Englani wo ye lalo te ingal fa ya onga Steve Poswick. O George sa avea foi ma kapteni Englani. Sa ye fa tawana wina ye Poswick. Ma le kapteni o ye ne ya Maro Itochi. Ili tūlanga tā whenga i toe hasi ai, le lato tali, sa tali ele haka ili tālonga sa manu malo i a New Zealand. Ili tālonga e loa ile au sielso ngā shampini mori polorangi ruru awe smriva, o se manatu sa tali e whai a onga man kapteni. O le tālonga ile au rua awe smriva, sa whafolinga i lato leina o se vi, sa tua ile au Engelani, a o whai ele haka le All Blacks. Ai o le tālonga ile sa toe whai ele tūlanga, ai sa vai tamaina, se leina sa tua e whaforingo se e vai o le soro whanua. A o malamalo ale au mata e siri ma le valas fululua fa tangata le malae. I le usui no le pese Englani, swing low, swing chariot. E pe ona sa iai le ono tausanga mo vai o le atali Englani le haka wha Māori sa tawia i le manu malo mata ina e pei foi o nei ai le asosan. Ai sa toe whaalia foi George, o le whaatinonga ai le whaia le tālonga se manua le se winga mo Englani pe ana whaapea le ausia. Le manu malo, le wa toa i le se fulu tāronga whaitauri o manu malo i le All Blacks, mai le fasu marfito tāronga whaava malo, o tālo ai talana le yaso. Iai le fia tangata uma, manua le so. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo au wina atuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le porkalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy. Ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, e vi ia lava le atua tau jaspa ia. Whaftai lona alofa ma lona anga le lei. E le whaatua o ia lea mo oi ma. Pela o na fiong pa ia whai mai e wha maoni le li. E fau mai lona alofa mo oi ma ui tai umalama. A tono lo tatou muli mawina le nei fo i tai au. Tono lo ainga fea lava o lo e mafuta mai ai o New Zealand nei o atunu i mamao Samoa le atunu pele. Vi ia lava le atua. Le nganga whaaloalo lea ia tea uni nei tea o te whawhelo i atuai. Pa ia mawalunga o le tātou o atunu o Samoa. Ia o tūlanga whaalupe mai lava i maunga te tele se i o maunga iti. Le o whainga pa ia le atua o lo whapena na tala ina le tala lei Yesu Kiriso. Iso o se whatawhai tāulanga o tō vine, whawhitai, whamalo le ngā lulue, a wālava le ngā luenga pa ia le atua. E o wholofo i whawhelo i le au whai ngā luenga o mālolo, malo au pensione, whawhitai te le lava o lo ova ia pea i lo tau langolango sua, i e kālesia, ia e maise lava i te tono o whatawhai tāulanga, vi ia lava le ali, whawheloa i malefia te le lava i tua asina sina, o lo tātou o tino, mai lava ie mā titua, whea lava o Samoa te tono o New Zealand nei. Pawhetai le te talo, pawhetai lava i lo tau langolango ma le fisosoani. Mai se lava fo i te tono a inga e tele o taimi, o lo whapenao na o tau tutu whaatasi ma mātua, ma whanau te tono a inga, pawhetai tele lava, le nganga fia fo i ma le whaaloa tele vi ia le atua, tautua o tofi tonu a inga poto, swafo a inga poto, vale tua matausi, pa malo whawhitai. O ngā luenga mawala a wina umai tāua i le whinangalo o lea tua. E lea i fo i se ngā luenga e whaatau waa i le whinangalo alofa o lea tua. Whawhelo e atu ma le whaaloalo, whelavo e ngā lue le nei taimi. Whawhelo e atu wha malo le ngā lue, i fo le mātāla, ma le alofa o lea tua. Nisi fo ina malolo mai ngā luenga le nā pō, na tiu te ia pō. Ia, pe lava le whautuanga mai le tua te pai le ainga. I tae au umala whapene, o te whaamanatua ia te oe, ti nā pō ta māwhoi. Ma nisi o ainga, whai ngā luenga le tamali pō, nisi fo ainga. Whai ngā luenga le tinai pō, le winga se whaamatalanga. Ia, whai eni whana witi, ia whaafile muta mai ti, aia maua se whaatiri ngā malos.
anai mātua. So o se ngā luenga lava o whenga i whamanuia le atua. Watu pe lava le whaafitai tele, mana tua sa ili ngā malo, le pa ia mana malo tātou o tunu. La e whio mai e ni usira nei o isi atunu, a wale a tina ele manuia o lo ainga ma lo ainga. Whamanuia ina oe, tūla i mai, bisi nisi ese, whale o loa, whale ainga, whapena o whale tusi, whapena o fisa o lo ia, o fisa ese vi ia le atua. Whaafitai tele lava, o tō ngā luenga mātang o fie. Ia, i tau le leia umai lava tātou, mita ia i tātou, ili nei fo i atunu. Po fe fo le tafal ke lope o e fiote. Ia po te tonu fo i o Samoa, e pe whaapito, au ngā whasatala, o na oena tu ua Samoa, ai whai malanga mai i whafu. Aula uwa aia lava le tau wiwi, e tau le leia umai lava tātou i nei atunu, o tō walala ma pā awai o na o pōkala mea tu nei New Zealand. Mai le Radio Samoa whaafitai whaamalo. Nei tai au, ni se uwhitia leo pōni sao ainga, wha maise le atua, pela wala te talo i ainga, e ka le sia o le whaimalanga atu, o le whaimalanga mai, tō sao ninga o fōwhonga umalava, o le atua le tamā e mawhaiei mea uma, o ia o le tamā o ainga umalava, pela wa o upo e whai minai tātou por kalame vai sāta i tasi, o le atua pa ia, o le atua sisili ese, ai o ia lava le tamā o ainga uma e manu iai mea uma lava. Ne tai au whe lava e whaafonga ma e mafuta mai ai, pe sisila mai ai i tūlanga whaanei ana pōpe na whasota iai. Ia po ki fo ilau le tiona, si ufonga lava le te whaafonga mai ai. Whaafelo iatu ma le whaalolo tele lava. Ne taimi mana tua fo i o tātou usua tangata, i le tono le to ese, nā fo e ki mai lau le tio po tūlanga sisila mai ai. Whaamanuia le atua, o le mātou te ara lofa i a te utou. O te tali tonu lava ato langona fo i le ia i mātou i sili ai le lofa o le atua i a te utou. O le atua le tama e tuua wanoa, e iailo na file mu i a te utou. E se tei mulimuliane tō fo i mai i a inga e ka le sia, ngā luenga i a vi i a lava le atua. Le tale upo le atua, pai tawina molo a inga pela wana masani e te inai i tātou. Lau tūsia salamo e salau whāsuma le lima, o te amai ainis neio o whiongpa ia a le atua tātou te mawhau iai. La o tuai, le tupu o te whaane ne i a te oe, o te whaamanua tulawa, i lo suafa e whaavavau lava. E vi atu le tasi tūpulanga ma le tasi tūpulanga, iau ngā luenga, la tau te whaeloa foi o mea mamana. E alofa fua mai ma alofa muti vale le ali. E tele ngese lona to sa, a e tele foi lona alofa. O lo oanga le lei mai le ali i mea umalava. O lo na alofa muti vale foi, o i mea uma na whai. E lata mai le ali ia i lātou uma o e wala au ia te ia. O i lātou uma o e wala au ia te ia ma le whamaoni. E whaia e ia le mea e manao iai o e māti ta ia te ia. E whaafonga fo o ia i la lātou ala ngātou. Ma whaola i nai i lātou. E tausi le ali i e alo whātu ia te ia. Taimi umalava. O le upu lea le atua mo i tātou e ese le mātou o fie. E alofa pea le atua a o i tātou e tau fo na e whapeane lo ainga ma lo fo i ainga. E te tau o na vi ia le ali ai whai mai e lata mai le ali i e wala au. Ai meise fo i o e māti tau i le atua. O le awa lea pe lawa na o avatelu e le o le fefe a o le awa mamata. Pela fo upe masan fo una ta abatu mal fa lo tele i o tātou ainga. E le tele o taimi fa unai le tātou porkalan. O i tātou lava o mātua ma mātua. Fa ia onga mo alo ma whanau. Ia o le whanau. Ia māti ta o māwa i le atua o le amatanga le o le poto. Ia manuia le nei aso whaafitai tele lava mātua. Pela wana watu whaafitai ia. Ma usu foi ma lo lava. Whaafitai o nawo o na ialo ma whanau i whalea onga.
Ma lo le on sai ma le whapalpa. E le o tau umi foi. Ia ona mai a foi lo nei tau sanga. Ia ai tātou se le ngona fia. So tele na ialo ma whanau. Ia tu so le vai aso le na te apo le vai asne fu le tele na o suenga. Ale a waenga le tele o tunu kolisi. Whapena o le fianga yeima. Suenga muli wai ese lava. Ia mata upo tamaiti o lo o fianga yei. Au tāpena atu. I suenga muli o nei tau sanga e maise i la tau le o atu i Universite po nisio o sootanga o onga. Na winga ese lava. E whaftai tele tamama tina. I o lava foi peona e lea ise whale a onga. E te tusa umali taua. A wai ese uma pe lava ona o vatum whamanat o nai sila fia ma o lofoi. Ese uma ainga. O nisi o ainga o tamaiti la umatutu o l'universite. O isi la le kolisi o lala a tāpenatu isi mo l'universite. O isi foi wha awawai. Ia o isi foi. O le i le primary school. Ia po o tūlanga lua. Ia mai se foi nai tamaiti e ia o ngā amata. Ia atonu po le tausanga fo. E watu wai i le primary school po a o tūlanga. E ese umala tātou ainga. Ai mai le tō te pai le ainga. E le mawhai. O na whaititia la o whaafitai. Mo moli te le atu pe lava o na o avatu. O te tonu lava o le ainga whaafitai ta māma tina. Le mawhai na whaangaloina la o tala manatu o teimi uma. A le mawhai na whai le te talo i lungo le laulau. Fia tonu le ta abale. Ia usule pese. Whaafitai ia Yesu lo nā lofa. Ia manuia le aso. Pi ia lava le te whaafitai mātua. Whaafitai tele i mātua ma o tau umalawa. Iei fo ina i o tātou ainga o te manatua. O loo iei te maiti o loo mai Samoa. O loo no wha onga i New Zealand. A o loo wha mautu lea inisi o ainga. Pele ngole tala te ue tātou o uncle o aunties, your grandparents fo i po mātua ini. Wa inisi o ainga o le inei ia mātua. A o iei inisi o ainga o loo iei Samoa. A o te maiti o leo mai nei. Pa manuianga e o mai a o ngai. Aftai tele lava i au tau ngā luenga le lei. O le porkalame ala tau te pai le ainga. O le tue wha manatu, o le tāua, ma le tele o le alofa o le atua, e awala mai i le soifua o ina o le whana ma le ati ina o ainga. E te toa tu lava le whatu lea, e te tono o tātou ainga. Ioi, paftai, po i le au whai ngā luenga le atua, Paftai i whatawhai taulanga i fia i ie o lo malulu o tai o e kalesia ke wisia no umalama. Paftai wa o te mautinoa e tele lau tau ngā luenga ma lau fo i ngā luenga. E lo i o tau au whapena fo i atea mo tau whina ngalo mo tātou loto. E tātou te ngā lulu e whatasei ma ainga. Tāpena ina o whanau i le ngata i le tū whaaleanganga. Ai o te mautinoa lava i o fo i a te awi o te leo teimi. E tala noa i le whanau, i le tāua o le soifua a o ina i whale a onga. Paftai tele lava o whai ngā luenga le atua, ai mai se fo i o mātua. O ati na e manuia ai o tātou ai ngā uma lava. Nei taimi vi ia lava le ali i whaftai tele lava. O nei taia o manatu wha o wina pēr i wha manatu. A le tō te pai ainga i mea te tupu i o tātou ainga. Nā fo i vai aso pe o na whamanatu ai o nai upu tāua lava. Te lo taimi le manatu ai e pe o na o avatu. O le whamole mole o tulo whawhitai. Mai ta maiti la haiti lava tō i le whatu lea. O ne taia o manatu tasi o vaenga tāua. Pia tala noa toa e mawhai o na e wala au mai. Pe a whai te fia sāu noa wala au mai vili mai. Ia o na whapenale na mai sau whinangalo. O le nei taeau, o te fia tala no atu, e leo le tai mua le nei, ai pēla wha na o avatu, e fōu le tau sanga, e fōu le savalinga ainga, e wila asam tā ufu na tala no ai, tau sanga fōi ua mabai, e tau sanga o tele fōi, ai o te manatu mo nei fōi tau sanga, e te tau o na tui avatu wai se tala. O le wha manatu lea, iai o tātou ainga, e vai tamaina tamaiti, adoption. O te leo tala no atu la le vaenga le pe ona ye le vaenga mātutua le masanina pa tau nuina e ainga.
e vai tama mai le au vaenga mātutua lea e o mai whainga luenga, le ai, e le vaenga lea o la au tala no atuai. O le tala o te fia avatu i le nei tai au, o le vai tamaina le o tamaiti au laiti, o le wingas whaamatalanga, o se pepe o whanau mai, o se tamaititi la iti lava pe tasi lua tausanga, o le tūlanga le i tamaiti laiti, o vai tamaina mai, oe le tamama le tina. Luinga se whaamatalanga, ai se ai vai tamaina ai. O le afo ila le tāua ia i tātou, i le langona ia te au le nei tā pēna o avatu, o le tāua e ese le mānaia, o le tele o taimi vai tamaina i tātou e vea mawhana. Ai vai fo la fiongpa ia le atua, e o le taimi e tali ai oe ia le tuwha le nganga lea, e su keriso, e vea mawali ma o whaaola o tātou umala o le whana o le atua, o i tātou e tau o tamawhai, a le mea moni lava o whana o le atua. Tone whapena fo o leo te abatu le tū wha le tino, e iai pepe o vai tamain tu e whamanatu tu lava, e leo tala noa, tu langa i sa whaatino ina tu tele e vavai e whapena ana a mai iai nisi o tu sia, e bea mawhana o nisi ono whi au mga luenga o mātua, e mai fo ia o onga. O le vaenga o whatau tāwaina le nei taiao, o ni pepe o vai tamaina mai tonu o se ainga. E la se whateita inga le la o vata. O vai tamaina mai se tamaititi o se teinei titi se pepe fou, ona ia o tūlanga fo e pe e masana mai ua tulo ma le whaalolo tele lava. O le ai se o loa tāua o tu uina le atua po wa, ma ua le nei ainga, o na manatu lea o se ungali e talavou ina ia vai tamaina se tasi adopt se pepe, ia bia ma se tasi o le whanau. O nisi foi, ia po whapena tulo o le mea moni le e tupu, ia nisi o tamai tai po alo ma whanau tulo lava, whapena ia ona iei le maitanga, ia ele iei ele whaipoi popo o iei se o la mafuta tulo lava. Au ina foi, e awala mai iei e isi vaenga, e adoptai pe vai tamaina e se urungali, o se ainga sta mama stina se tasi o le whanau, i te tonu o tātou ainga. E ese lava awala, nisi fo i o taimi, ia pe whapea o le ainga, ia pe nao le whanau tama, nao halo tama, ia o manatu, ia pia manao lava i ese tua whawhine, po se alo tamai tai fo i te tonu le ainga, i pe vice versa fo i po lea upu, ia pe whawsangai, ia o iai fo i tamai tai po tene, ia ai o manao ia vai tamaina mai se tama e a vea matua ngane o nai teine. Ese lava tūlanga o te loa e masani ai o na adopt ia tamaiti am e ese uma o te loa a pe o nisi nei o vaenga o te loa e masani ai o na whaile adoption e nisi o ainga o le vai tamaina mai lea e se ungali e sa mama sina o nisi a vea maalo ma whanau ona o nisi o nei vaenga pe ona o tau mawhai e whaamatalatu. O le tūlanga lea o watu o nisi o vaenga e ese lava la tūlanga e vai tamaina mai ai se tamaititi i te tonu o tātou ainga. E sia lava wa vea o le atali, o le awhine, o le tamā ma le tina lea o iei nei. Ia o le oloa tāua wa a mai e le atua ia te ulua mai tātou ia tātou tausia. A o le tala wa ofia watu le neta o la so fina ngalo iai. O a fea e te tau wai o na tauina i le tamaititi, e te tau fo ona e whailoa. Le asa fina ngalo i le nei taimi, e te tau ona e whailoa le tama ma le tene, pe ona o bat e le o se taimi mua mole ne o watu le nei vaenga. E wa o loa, o tele fo le swinga o matuna tau sanga. A tono lo iai fo nisi nei vai tau sanga le soifuanga. O leo whatu a iele tūlanga lea, e mana tua la utalen whaiet, e leo le adoption lea pēna wat e vai mai iei o mātu tua ina i inferno mai inu fo mau, po mana o fo i a bea o stasi o le whanau le ai, o le vaenga o tau talai, o tamaiti la iti po pepe fou, ue e lea la iti la vale soifuanga, e mawhai ai o nao, iei lea tūlanga,
ia ai o te langona le nei taimi o le vaenga le o mai le nei tae e tala noa ia le tātou a Paul Kalame i le nei tae au piona o watu e tāua tele o le fasili a o le ia te oela vai malo silafia le ale taimi e te tau ona e tawina ma whaailoa i le tama le nei po le teina le tamaititi le nei o ia na vai tamaina mai o le ale taimi o le afo i saufina ngalo e te tau o na whaailoa ia te ia. Pe o langona ia te au nei tau tātou pūkalame e tau o tele. Tātou te whetū wha ia i langona ia. E talaina le tātou telefoni ia o na papenalo na e wala au mai. E whaalia fo i sa fina ngalo a wae le fo i le whaailoa mai o ni langona. Ia, whaamale mole lava lau sunga tia tia o te le lopo o le taimi tā whaasalonga wha businessi ma lo whaaloa. Ale ai o le wina mea. Appliances o le tali o manaonga i o loe whaatotonga ai lo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga ngā o si tutona ni usila wha apea se tino fōa le potumalo lo lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau lua lua lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alala i mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafofonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le lima tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. A whaia o fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tua ina en toa tele, ai meise company faufale. Papso ta imai le tamaitai ia alifia faumuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Ia o nisi na o tātou whaasalau wha businessi whungaina, ia wafo i le whaafonga tāpua i le tātou o tinu, manisi o waenga tāua, e o ngā mo i tātou whaapteitele titia, nei fo i taimi pelawa na o avatu. E le fo monisi atu no whaafonga momo i e moa o talitonu, ona iei ainga o lo iei fo le tūlanga le tono o tātou ainga. Ese fina ngalo mai loa ma sila fia malangona. Ai mai a tea ula vai el por kalameto te pele ainga. A tono iei se si o vala au mai. Ai moa au. Ia tea ula vai e te tau pea iei se taimi awa. E te tau ai ona faali le tamā ma le tina. I le taimi ua i loa ai le tamaititi o mawhaio nei loa ina. Ua e sila fia lawai oe i le olanga o lau tama o si o watali i po o si o wafifine. Ia mea te tala noa. Wale e se ta se sili o nei loa le tama po le teine lea. E pei oe le tama ma le tina. O le mea moni lea. O te tion mo tātou umalawa o mātua. E te loa lava lau whanau. No winga, e lava le sila fia ma le loa ia te o le tamama tina. E le taimi e te tau ana whaai loa, ia te auia. Whaai loa le tamaititi le nei, o ia na vai tamaina mai. Po le afo i aisea. Aisea e ala eon te tau, moa, o ni lu i tau e iai. Ona a whai pe o se whata i ta inga. Pe o ina matua le tamaititi lea o matua. A te inga po o fia ni ona tausanga, pa pia se fulu iwa po la lava tausanga. Ai te e iei ni ona tuangane, pe o se whate te inga o le teine lea, a o tama ia lea e tono le ainga. Po la fo o tamaiti la aiti, isi o taimi pe whapea mai le tamaitama lea, ele o oe so tua fini. Pe whapena, wa aita lo isi taimi, ia e mawhai na whapea mai, le tamaititi whapena.
E tonu mai e taimi whapena. E la tau te lafu ai malele I loa pe le mana tunatu. Le whanau I upu e tu inatu. E le tama po le teine le o vai tamaina mai. O le mea fo la le tā wai foi. O la uta pena atu ma la whamalo si atu ma le whaalo le tele lava. O se whamanatu. A whai o e iei whanau ia mātutua le wabe. Ia tala noa fo iei mātua. Ina ia I loa le whanau ia le vanga mātua lea. E tūlanga iei. Ina ia whaete te foi I upu e la fo atu le tamaititi lea na vai tamaina mai. Wa ni se taimi o upu e matautia foi they can be harsh. Wani upu e ti ngai le mafau le loto le tamatipe whapea ele o osa to fine o oi o le tamai mai. E mawhai o ele o osa sa uso. Pelo winga leo le porkalame ne taiao. Na le whamanatu o tu lava malo whaalo lo tele lava. A whai e solonga le lofi na ngalo le lei. Awa o wiloa. E iei mea tutupu. O le whamanatu la le porkalame tu te paile ainga. Be ona o abatu. E maanga whangafa o tau whina ngalo malo ulo fo ilot. Ia si la fia le mea te tau na whai. O le ale taua. Ie le taimi. Be ona o batu e sili lava le iloa le tamama le tina. O le tama po le teine le o avea o la walo. O si o watali o si o wafine. O le pele ya te oe. Isi fo I taimi o tamaiti awai. Pe o pele lava pe whaabalea fo I le alofa o mātua. Pe awhai I nisi tamaiti le tamaititi lea. Ia o na I tai lea o na tula fo I lea o ni upo le mela lea. E tau na mātala ma tā pena pena tātou ato no whaafonga mai nisi. Na whaapele e le tutupu ni me ai o te tau atu o tutupu. E iei mea whaapena. Nisi fo I o vaianga tāua e te tau o na māta I tuina. O le tala noa le le iai. A tonu wai o soi fo le manatu o le tamaititi pe a mo o le sila fia. E mātua o le taimi tala fia ngai lea o tawana whaeloa le tama po le teine. Awa e mawhai fo ana osa mawhauwhau o le tamaititi. O le teine le. O mātua la. E le ia lolofa ia te au. Wa lai o na mai au le ainga le ne. A tonu. E se whapea mai e lea ni la ai tali tonu mai e iela ngona whapena e tupui nisi tamaiti. Moa ula vai o leo te tawatu. Personal o leo te tawatu o le experience po le loa na o loa ea. Awa o stina tonu mo whafonga iai o stina na vai tamaina mai lai titi. Ana o whaftai pe o na o abatu. Wa vera vale o simpatu lo loto o mana o le tele por kalami. O te tala noa atu tonu por kanto te pele, le tāua. Le tāua le tau, le tama po le teine lea. O oe na vai tamaina, ai pe ai sea. I lo o le iloa mai peona, ma tele yo o wala. E te iwa iloa ai, le tama ma le teine lea. O ia na vai tamaina, e a whaina ilo na loto. Nisi fo teimi, e vai tamaina. Pe te ifo ia umatua te ia waita, ia mātua moni. Te awa I tamatua moni te ua bili mai I ta ua pea. O a ulo tina. O a ulo tama. Pe whapena winga fo I e. Na se tala atu ia te au tina atu nolo. Lava le sila fia. Ana lau whamanatu. O le tā ua. E iei le taimi. Iei le taimi. Ai se ana vai tamaina mai ai oe. Wa vea o le atali o le afine. O tātou fo I la e na vai tamaina mai. O te whawhetai I le atua. Wa tali tonu o le mea lofa le atua. Wa mai I o tātou ainga I lo ainga malo ainga. Ia ta uia pe o una baita maina ese lo whawhetai le atua. Ese le alofa le li in aua. E o mai nei teimi e fia lava la whanau malo ainga wa. O te tau lava e lo umai tamaiti o au. Lua mātua na iai. Ese le alofa o le atua I atea. Ai le amatanga, pe ona o avatu. Na whainga tā, ona ele I whaeloa ma I atea. E nā lai ona o wiloa, ma whapena ai ona o wita. Ai mun muli ana mana, ia me uma. Le alofa o le atua. Ai pe o avatu, tātou por kalame. A whaafonga mai nisi. Wolo o yesi tūlanga whapea.
lo vai tamaina mai e whanau. O vai tamaina fo o whanau, mai nisi o whanau e mai te tonu le ainga. E te tau o na whaatatala noe le teimi te tau wai, e whaai loa atu wai ai se a. O le memoni, e sili ma le leile loa atu ia te oe le tamama tina. I lo le maua mai e le tamaititi, le tala mai sesi tangata. Pea lua te fwoi whapeane se tala sesi iai. E le o tamamalo tinana, o mātua lai fea. E le leila i lo ulangona ma le whaalolo tele lava, ona e whaailoa i si o watali i si o wafene. Ma tau iai le tāua, ma le alofa o le atua, wa awala mai ate ia i tutonu o la wa ainga po tato. Asi le mea, ma lo whaalolo tele lava, na na o whaamanatu o tu lava, lo o lava lo tau si la fia ma le iloa, a lo whaamanatu. E la ngona le tamaititi, lona tāua i tutonu le ainga, i upo tu ina mai, e te tufa atu ma e whaailoa i le tāua, o le ala, whaapena ina vai tamaina o ia, ma ave o se tasi o le whanau te tonu le ainga. E ese pe ona watu, o nisi a mai ona le se tuafine, nisi ona le se, nisi fo o tūlanga lava, i ainga e ese uma lava, nisi fo i wale ese o loa tāua, ai wa bea lea awala wa fua ina mai e le atua e awala, ese le anofo le atua. A mea wa o watu, tā pena i tue tepa le ainga. Ai sea, mo le solonga le lei, o le mafau le lei o le tamaititi lea, na te iloa ai le mea moni, mai ia ne iai se a whaina i lona langona i steimi mulimuliane. Le vaenga mo mole o tātou por kalame i le nei tai au. O le vaenga lona lua whaftai te le vi ia leli a tono pe ona wat. So tele ia wa onga le wa amata wai wa lātou to tele mi so tamaiti o whai wina. O le avatula o tala, ma nei a lama, tono lesi la fia te tono le Unitec i au kilani nei, bisasi o lātou por kalame po o onga, o lo o iai te tono le nei vaenga. O le vaenga le performing arts, este le maneia, performing arts, vaenga lea ese lava o nisi o tala, o nisi o siva, o e te tono le vaenga, le o ina o siva ese, pa tino ina o tanga, ai o upu e whaia i le ngana ese whaperitania ngana tangata whenua, ngana ese tunu o Pasifika whaongainai. O le vai asan tuana i nei, sa whaiai wala na o watu e tāua tele. Whawhitai mātua, whawhitai nisi a te utou, a wale o te loana iai, i le whai unga lea o le unga lea tamaiti o le Unitec o le tusa o tausanga tolu. Lea na iei lātou por kalame, na ta ua e lātou lea o le whai unga o lātou a o onga o le vaenga leo a uina o siva ese lava, ese le maneia, a tonu whaafonga mai nisi ion whaapele o siva, ioi. Ese le maneia, tasi le mea lei fo tāpena o wa, tasi le vaenga e au ngā i le soifuanga foi o tangata. Nisi o tā leni o le siva o le pese tūlanga uma whaapena o acting ti whanga o mea uma whaapena. A le vaenga la lea, o le vaenga lea o le au siva. I le weekend le na te anei, a mata mai le sfultono Novema, Stophius Phalalis tonai, a sa ma le sfultono o sumaleno. Sa whainei le showcase muli le vaenga lea, o le Unitec, sa iei umatausanga mo tausanga i lua, ai pe o performance muli ia, a le vaenga lea wai unei, o le lātou whao unga la, so a whai le tausang fo ia aperila. A le lātou showcase lea, po le lātou whaafefianga muli, na whaahali ai o lātou siva matulanga uma whaapena, na o ina ai, i nei fo i tausanga, e le na o tausanga le nei na whai e le vaenga lea, ai ma nei a lava, wala na o maia, o nisi o tātou, o nisi o alo ma whanau, e le vasenga na whai uina nei, le ua uma lātou o onga, e to sulma le lima, e to tolu i alo Samoa, e iai o le tātou o tunu,
vaenga le la ye la tu fa oi chau sanga fo ya apirila a o la tu showcase muli le na fai lai I te pau theatre tonu mo to tele o nisi e sila fia o I Gorbens Wines le e ta ua New Zealand I au kilani South Sifo o ina la ye le fale ta o te pau theatre mana ia o te pena o tele tausanga e fa pitola fo I mone tūlanga fa konseti fa tele lava o e tolo pulo e male sulu limane e tolu walo Samoa na iai e sele mana ia wala na o avatu ne manat sesi ia ele ni ngā lue fa pole au siva ai o tau sila fia o le tele o tamaiti nei au siva ai va ai le televise te va I ads na iai te o tele o tamaiti na o mai ad system o tamaiti na I watu le te va te ia o siva mai lesi te va ia tu o fai mai se ad na sa wai te o tele fo o nisi o tama ie masani o mai o lato host mai a por kalame le televise I tele o por kalame le a mai televise o e o lo fa pena na be ma host te ina vaenga na a o le performing arts o le au te fa iai tolu la tolu o umane tau sangalon tolu ai o te watu ele o te le fa au ai o la tone mai se la verto lualia o Jules Lilo Mayava Silulu ai mai se Petronila Sua Wu Ching e esele mana o la tau le lani Grace Tonu ai esele mana e la tau na vea pe o le tele o ai tema po siva o la tau ne na whapena o le matanga o fia la tau whawhiawhianga. Ai whawhetai, a wa o te loa, e maua la tau ngā luenga ni whapesa, i o a ngā luenga la amo, le ai, e te pa ai e te leo ad, sia au televise, te leo mea whaongaina iata ti whanga, iai fo I ta mai short films, mo over ai iai, e whaongaina I ta mai tia, e alwa wase ata I ese vaenga, si vaise ta mai titi, pe ese actions fo ia, pe fo na o abate e po kalamina pu e Samoa, lisi tau sanga vaenga fo I ona nofo, mea pe pinto ngā vau ato na wangalo ia ta ungo po kalamina, a lea e masau le televise, leo tangata fo I sa o tangata ino o tangata e fo I la tau papitoa I ngā luenga ese. Ai ola o la tau I pe no nofo I tu e nu e tu e fai po kalame, o stasi o tangata fo I tama, talabo fo tata o tinu. Ia o ia fo I le sa avea ma host a. No inga e ngā luenga o tapen, whawhetai mātua, tono monise o mātua whafunga mai, ma grandparents, wa o tua atu fo I o neta maiti, o le iei mātua, o ro lango, whawhetai, monise, o lewa oba ia tu le tausanga mua ma le tausanga longa lua. Na fo I yalo Samoa, no mata I le program, lewa ia yalo Samoa, o lewa oba ia tu iei, no tilo iei, ma na ia foi, o se whamanatu, tātou whawhetai mpatipatia, e ese tāleni, a mai e le atua yalo ma whanau, e pelawa na o avatu tulo, na o te whapea se I o lale me maua le siva. A leo o avat e tele, ia le ia I o ata tifanga, whaongai nai ta mai tia, o ads o le televise, o ngā luenga for productions, e mawhai o na whai, e whaongai nai fo, la tau tāleni, o lea whapea, congratulations I nai ta mai tia tōtonu, wai o mai fo I le Unitec, e lea tika ri, a lawa e whai whao unga ia aperila, a lea wai umale manuia, lea lango o fo I la tau e ngā luenga, lea sila fia fo I le lalolangi, mo ngalo ia te ule ingoa le teine Samoa lea tai mai nisi o siva tau ta ua I Amerika. A le winga leo le tala, o nisi nei o mea alofa a le atua e avea I whanau iwe, iei whaia onga, e iai e ngā lulue whale mai, e iai e ngā lulue suatusi, e ese wala a wina, a iei fo I tamaiti, e le tāleni lea, o le nei, e la iti la tau, te mtea ama tua te lea tau rufulu tonu, e o to iei lea vanua, tau le fo I te whaisisi tikari,
le tu fai pe amana o pe ainga ma tu e o ina a le wa ye le va nga tau pe no ba e mo wai fo le nga luenga mo wai ya so soani mo lona lava o la ma le sili o lana taleni o le mea fia ia ilo na loto ia e fa pena fo ona fa manuei nai o ia e alu luma le o langa pe no ba e ve fo la to nei ma fa ya onga o leo te va ia e nisio o tama matene na o ongai I te tonu o le vaenga nei Unitec Performing Arts o leo wa toi fa ya ongai mai na le mana e toi a vea fo I lato o ni fa ya onga lato tau a veina fo I lava lea taleni o lea o oina o siva matulanga fa pena o lea e iai fo I ngā luenga o lo iai mo I lato I te tonu lava o lea o onga lea po le Universite lea o le Unitec I au kilani nei ma nei e ia fa malo matua congratulations parents ma matua ma ila folo te fia te vai atu fia o nai matua grandparents isile maneia usil pese masani e tātou wafa afetai ese fo le fa longo a isi atunu palangi atono mele le e tātou a o lo e taimi fa pea ia wa isile maneia tu watu umaloto o e tāpuai pete a inga ia e tamaititi po le tene titi lea mo fa upo o uma e te pese fa solo atua ia ma o ia le mea le pe ona o fai atu e te mimita lava oe e pe ona watu ele o fa fetai I a inga ia leo o watu na tu ua sa mua e o mai sa ili malo e fa pena fo I fa ungo tamaiti o lea o nisi o taimi e te alu ma ula lole e te le masani le ai te va ai atu te ia wa fa ula iai e fa penale a lo fo tato e fa te le matua mo matua tamaiti ia nei mai le vaina Performing Arts at Unitec Year 3 congratulations fa malo le iai mo fa na le fa ngo fie le molina le tai au ia mainga le fia ia nai mo se nga luenga mana tua na foi talabo termina o se stickery pe termina fala o tele ai ale alu lo fenga wenga wala na yele poto male tamai isia o onga na moa ai le yalu le onga le ai fa tele lava congratulations to all the students year 3 students pa fitai choose lo mayave slulu petronila su o cheng le lani questiono fa tele lava pa malo lava mo tamaitia ma matu fa fo mai e na I to walo fa na lo ye la onga le li tausanga mo ma li tausanga lua ye fa malo losi fa fitai pe ona o tamu fa ye bat ma ni se fa pe e le se o nga o li tiki ai o tawa ye le o nga le wo bat ni se o vaenga se le nga luenga fa ye mo o tamaiti nei I la to fo I tiki rile la fa unga ya aperila la to konseti muli le na whaia le vai asa o tuanai. Te Pole Theatre I Goben Wines fa te tele lava, congratulations, te maiti, e meise mātua. O le whawhangu nei tai au pēna o avatu, a whaia nisi o whafonga mai. Leo o avatu, ia mwhai fuona, o te leo promotinga ala wingo lau tala, o leo, ma nei e fo le vaenga mo e fia whanau o nā te lori taleni, a siva lo watali I po lo wafine, ia. Ma nei e foi pe atu sai me lo finangalo. So te pa le ainga, o le ale taleni wa ave e le atua ia te oe, a wala I lau whanau, tu whātu, e whaongaina. Ma tua ese te leo tau sango ta maiti pio na bat, uma lesi tikeri, tu e alu e whai lesi vaenga. E au ngā, ai e ele taimu muliane e au ngā mo lesi tikeri, e au ngā umalawa le savalinga leo langa, Paule, ia ngā lulu e whaatasi ma mātua. Pate tele mātua, a leo o avati fo le nei vaenga tāua monisi o whaafonga mai. Tāua tele lo loto. A whai o vai tamaina tamaiti. A mole ma lo whaalo, lo tele ma le taele o lo loto. E tāua le taimi, e sila fia lava, sila fia o lua mātua. O le taimi te tau, o le taimi o tāla whea ngai, e te lua whaeloa ai. I le tama po le tene o ina vai tamaina. Atom ia le lei,
O le tatalo a whai le i ta ua lava. Ia o le tatalo, ia pule lava oe. Ai na o se whaamanatu ma la o tui tui. Ai pule lava oe. I lo fina ngalo. Ai wa oiloa le leanga. Wa oiloa le leanga o le leta uina. Ai maua mai le tamaititi si tala. E pe ona mai se tangata. Wa nisi o taimi. E lafo e nisi o upu. E ti ngā ai le loto. Pe wale amana ia o ia. Pe wa tu lafo ina o ia o na mātua. Wai ma whai ona e whaamatala atu iai. E le imu muso o mātua ia te oe. E peita iane o fili ma mai oe le atua e tono le mātou ainga ne. Ia te au le tamama tina. Whaafitai. Wa o tamama. Pe wa tulo lava. O le avatu po i leo se tala. Ona e langona le tamaititi le fia ma le whaafitai. E langona le tamaititi le fia ma le... E le ngalo ia tau sanga i tele ina umai al whai pokala mua whapene i tau sanga i tele. Ai bala au mai e le tina ma le tene lea. O le awha i longa lufu tasi. Ai whai mai le tene ina wabala au mai le vai aso nisto oai. Whawhetai tele lava. Awa ua te i le whai atu o na mātua. O ia na vai tamaina mai. Wa fia ai. Wa nei loa ai o ai o na mātua. Whailonga lo nās whanau le vai aso nisto oai. Awa ia whaafitai i o na mātua o leo whailo atu i a te ia. Ese lea lofa o lea tua, e wala ese. Ai manatua lava le nepor kalame. Wana as whaamanatu o tu lava au tina. Ai pule lava oi lo finangalo. O lo i a te oe. Le finangalo o lofa o lea tua i ele mafau tonu. Ai na le whaamanatu o wai eilu i tau. E whaafitau i ei challenges. Muliane. Pe a whai ese sefo i nisi o tem. Ai a whai o solonga le lea mea uma. Ia le se whaina. Vi ia leli. Ai o le porkalame o tua tepa le ainga tu ia tu lava. Whaamanatu o nisi o vaenga. O te taritonu lava. E tā ua na whaatinoina. Ai avatu i o tafa. Pule lava oe a whai le ai. Ia whaatafe. E nu le aina. Le se a whaina. E whaaftai tele lava. Ne tai au. Mo le tele lava la whaaftai. I le pa ia mal mamalo le tātou o tanu o Samoa la whaafonga tāpua. Le lava le tunu o lo e whaafonga mai ai. E whaamanuia le atua. Mai le ta ele fo e lo lota o le e mole toi le whaaftai. Vai asa o tuana. Ia ona o le aso lulu o le aso lua nei. A le aso lulu na te au te mole atu whaaftai. O whaamanuianga o lo waswhanau le vai asa o tuana. Whaatai fo e mo te ufunga la au. Whaatai au tau messages na mali to te. O te mosu e whaalau ni ngale e te vai e le mawhai. A le nā wa bata whaatai a te utou umala vai lungo tulanga whanenu po e mali ta ele o lo lotu. O te whaafitai tele atu lava. O lautou te talo, mautou whaamanuianga, ma lautou wanga le lei, wa mai e pēr le atua le malosi a te au. E mawhai ona au na atu i lautou pa ia ma le mamalu. E nei tau sanga i lungo le nei a la leo, ve ailo whaatau ba. O se leo mo le tau tepa i le ainga, vai le sate. Tas whaafitai tele lava, whaamanuia le atua, whaamanuia le atua i le tātou ofisa, au tau whātia sunga le awa o ma le au whainga luenga umalawa i ele file mua le atua, a pēnā i tonu le ofisa atua, e le anga le leo le atua i pōkalami umo le whātati o nei vai asa ma teimi umalawa. A talo pe ona watu la fwa inu le ainas whatamalo o militina. A iei lava se a inga i tō tasi, e o iei le whi au nei tai au mao ngamo e vi ia le li, ma ia manatua o le atua o le tamā ia o a inga umalawa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, one of the Uber drivers who successfully fought to be treated as an employee is rejecting claims that will lead to the collapse of the gig economy. The Supreme Court has upheld the decision, finding a group of 4 drivers are employees, not contractors. Business New Zealand says it could set a precedent for businesses that use the contractor model. But one of the drivers, Nuruddin Abdurrahman, disagrees. There's not going to be much increase for those who use Uber. I think it's about fairness.
The government is slashing charges on car importers that don't meet carbon targets. But the Transport Minister says scrapping clean car standards altogether would be far more difficult than it sounds. Chris Bishop says doing so would be extremely complex. There's a whole bunch of people with penalties and some people with credits. They don't expire till 2028. So unpicking that is difficult. I'm not saying it's impossible. We're just going to work our way through that. Shane Jones is pushing back at a Green Party plan to pull the permits of 7 mining projects approved under the fast-track system. The Resources Minister says we can't continue to rely on coal from Indonesia. We have coal fields in and around Huntly. Without coal as a firming fuel, we won't keep the lights on. Mystery continues to shroud the events that led to the deaths of 3 children and their father in a fire near the Manawatu town of Sanson. It's thought to be triple murder-suicide, but police won't yet say whether that's the case. Post-mortems are being carried out and investigators have confirmed the father died at the scene but wasn't burned in the blaze. Herald reporter Melissa Nightingale says police are tight-lipped in regards to the investigation. It's not something that we're able to confirm yet about why it's happened, but all we know is that it is just a horrible tragedy. Police concede their communications with corrections and the public could have been better after it took 10 days to recapture a prisoner who escaped hospital escort. The public weren't told until he'd been missing 4 days. And Poland's Prime Minister says an explosion on a rail line leading to Ukraine was an unprecedented act of sabotage by a foreign power. That's news. In sport, rugby officials believe fans will quickly buy into the new Nations Championship format. The event, featuring 12 countries, begins next year and will be played in seasons without a World Cup or Lions Tour. New Zealand governing body head of tournaments and competitions, Cameron Good, expects the fixtures to generate interest. You will find out who the best team in the world was in that year, and then you'll also get to definitively decide or know which hemisphere is the better hemisphere. Like, there's always a lot of speculation about North v South in rugby. The fallout from boxer Joseph Parker's loss to Fabio Wardley last month continues. Undisputed heavyweight champion Alexander Usyk has relinquished his WBO title, with Wardley expected to inherit champion status. That's sport, and I'm Malcolm Jordan.
ia e whātutu atu tō o monatu.
le ainga maua le loto mali Moa mua ia mua o Ersa wada yani ki the kau Ersa wada yani ki the kau Koira keda na ngon Koira keda na ngon Dai bele wati leo se football fitu minuto tene le jula se football jasi Tatu fa fi fiaga pe tu datu mo malo tatu wa tu le tai au fa mai tu le telo tatu po kalame le so fa fonga tatu wa tu no po kalame le te po le ainga fa fi tai ma vi ia le li tai le tu i tau mo fa mal au mo tatu e ta wala mai le fiong pa ia le tua fa ngai na ni po kalame le te po le ai fa tai fo ta penalty na ia po le fa tu ia eti fu mo makafi mal ni po kalame tau longo pe mo tatu Nau ta inga ia maua se ainga manuia, maua se ainga fia, maua se ainga whialofani, maua e mātua ma whanau se ainga maua ai le li. O le winga lau tala fo ile o le tāua le nepo kalame. E fangu pea, ta ilo ia te oipo le soula ngona, a le tāua le nepo kalame ia te au ia malo ainga. E fangu pea, ina ia whamautu ma whamaua a pea le ainga. Leang o ia te tau on a matai, a le lei ona whaile a inga, mautu le lei, maua a le lei le a inga, i le vau mātua ma whanau, vau le tamama le tina, e a vau le tamama le teine, o tu atu, e manuia foi. A le lei lana wha mautu le lei le a inga, ma wha fia le lei le a inga, ma maua se a inga manuia. O tu atu foi la le a inga. O le tau mate, o le amanuia fo i mea o le aiai. Amanuia la le whanau i, o tu atu e kalesia ma ainga poto. O le avea i lau whanau se whaamanuianga i tutono o nā fo i mafutanga, ma tutono le kalesia ngā rue ngā leli. Aisea, le leli tapu eina, le leli whaafai le leina, le leilo na fausia ina, mana i lupa fausia ina, wa mau se ainga ori ma se ainga fia o le mausalina o le ainga e pe o le telo po kalame fa soa le fa tua e fa soa le upo le li e ia te me alo alua eita i te lau fa na wa me wa fiu wa mama tu lo fa fonga le tatu tu ta si ale ki o me uma o lau talo a wa fiu le o te lau fa na talo mai whamanuia, au te talo mai fitu, te talo mai whamanuia. Whaftai le tina, whaftai atu eti mo le tātu pokalami whaasoa i lewa yaso, ma lewa yaso vi ia le lii. Whaftai o tā pena pēha ia o le tina po o le whatua, ia i le nei pokalami, whesoa soa ni mo tātu wainga. E fo langona o lo o avea le nei pokalami se whamanuianga. Ia te oe malu ainga i vai aso uma, ina ia maue oe le ainga fia ma se ainga manuia. Awala ni ngali atu oe toi tari malipo kalame nei ile aso lua. O le si vai ngatau, tanga tusi lala po ani whaamanginianga i lewa yaso, whaamanginianga i lewa yaso, e fisoa soani atu oe malu ainga, tau o nei po kalame. Luas fulu minuto te adele tu luas fulu matasi, toi anga i malipo kalame na tatu le aso lua le aso fau. E lofo male anga leo le li. Ma lua la le unsai. Ia fia la i o lo loto. Ia fia la i o nita iau. O le ua maua lisi whaasiringa malu si whaaleanganga. Le ngata le tāpenanga o le tāntu wola whaaleanganga. O le tāntu wola le tina. Fatalo fatu iniso tātu paanga ilunga le tātu Facebook le nita iau. Sungal whawhengainga ia pasta mua. Fatalo fatu pasta malo lava ngā lue malo tau wantai. Ia pe fot fatoma le tātu e kalesia malo le mafuta mai. Leo ngā uputo muli whai mai o le whatasi mai o ka o kaise vevera. Ia matu imanu reu Mata River Beach, mata autu le whanga. Wow, yeah. Kai nice. Ivana Kora, fatalo fatu po kalame lene si ia fatalo fatu nei taia o se pesio Josefo, ma alor se fua lau lei o Tomino, ma alor faftani mafuta mai i Mangele East. To e mino mangalongo fatalo fatu lo fatu balo sia kalama mala finga luenga lo mafuta mai nai ku meu malo se fo lau de lei malo fu lo sa inga luenga rela tar se fu lua a beta vale fatalo fatu lo so ya pesa mino mali tatu loli na lo mafuta mai ai nei fo yaso malo fa malosi ya ba to fa maloti ya to mamtina fa aftai tele mala to ta po inga
malo fo le tap tap wai malo le talo ti lo to telefo tatou lo mafuta ba le yaso awina tu pia diso tatou musika fa fianga so fi lo ya tau tu le radio Samoa tai to luina oi awalo fianga yo tu te mo fai valo flima pe ona yai ia le nefo ia so rua aso fianga oi va de lua se furu valo ba ko le vavi wa onga ko ko fo November onga ko fo November la ko lunga tatou YouTube lo mafuta mai ai atapana brand malo se fo la le leva talo fatu ya Rachel mafuta mai nai point England Ekuti Tamati uzo vatalo vatu ya to ebala ingolo mafuta mai nai me pone Australia to talo tatou atunu ulelo eva mai malo fa tele mafuta mai nunga tatou po club nei fo ia so se mai fa fianga mo tatou Ina walua se futbol le 2 minuta cha ele chula ese futbol tasi alo fatu so si anti ti ki tiono mai se foi lo se tole pai suka le pole le fianga la pepe tala ilene ia fa malo atu so si apesita le leite le ototo anga inu le vayesi ai vai pa le vayesi ia apa ia ukam ia pa le vayesa salapa ia makauli o mamau o nanga pa tau tuala pa tau whanau tātou atunu whamaloa tia tau tau. Fare what mi ha di sì, o sia fisco, sia fa fare
It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. O e mo mia se whai mōli mō ngā ruenga o lau mau tā pisinisi po malu tāpua. Manatua lole ma tāwhanu electrical. O te vanga Filipo a kau o silia ma le lus full tausanga. O tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua ma New Zealand ei. Wala au lole ma tāwhanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo i ona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Noivo tu, amo.
Very Bone Brothers mo fa bia fianga mo tatou le nei fo i tai hao yo e. Leo te lua fu lima minuto la talo le tu la se football lua. Fa bia fianga va ko fa so sulu yo ma fa fa. Ini fa bia wa yengi mo ku pu fo dingi yo e. Nga fa mai le si au ai yo o wali si nga fu nga ofisi au ai fo nga wa halu fa ko ru. Le ai o musika mo oe. Musika mo ha musika ka ko ke vai vai do. Ke I oka. E ke fu ka kope fu yo koma idima. Mai e o fa lunga I ni mere de sa lunga fa mai lo bo. Mo fa o le si. Ai o no le tu ina now. Ezo ya ko ke di wa o pole pesi. Babalo tale e mia la foli fatalo vajo po kalabe. Malo tiuna fu mua malo faftan baftan mai. Ana fino falangolongo ai le fatatan no anga tu stalam le afiong al palmia al tatu watunu o vai tele vai nga na sauno e la afiong al palmia fa mamlama te lom tau ai o vai nga no o mai ya u yana nafi o va lili le o sauno al palmia po o le vai sofo sofo so va vivo ko vai so tau sanga fo e loa po se mo tau sanga fo ua mo ka ko vale le selua ma ia kele ia wale la umar kausanga o le na ta pisa tatu te mala bia se vale e fa nga tatu ia ma fi ho ia tatu ana na fila le na matua manino sa nuanga palmia tai ele malo o le o ta pena tatu vale le lua tatu vale le lua la tatu vale le la ta pena o le vai nga pito sili ona mane e fo ila wi fa longo a o nei le a fionga le ta ila tu la fionga le palemia na mo le va no fa ta no ai manisi o alo mata mafana o le tu no wai ai le la tu to mai ile fa foi ina me o vale le popa ilate o la tu o le o nga lue I tu tonu ma fai ona la tu o la tu la ya na mo le va no na mai ele la tu fa soa tu watu la tu tau au ni vaenga e ta tau o na nga iai le whaatinoina o le tatu valele. Mana ia tele. Au u whape au sole. Ko kele la ta mawhana ua Samoa. Ua iai lo la tu to mai ile aveino al valele. Ua iai ta mawhana ua Samoa ua iai lo la tu to mai ile whaatinoina ma le whaapor kalameina o whaingoa o se company valele mo le tatu watunu. O manatu la ia, la ngona ia, lewa avato anga de malo, o mea le tauna fsosuani, anga ia le tatu, vai va ia. O le ile to mai le tuai, ile tatu watunu. Whapta ila le palimia, fo ile ua mole wanu e whaasoa tuai. A o tapena tuai la le tatu valele. Ia ni tatu valele,
awale am taina fu o se tatu o nanga ma se tatu tua failo fo ele fianga te te malo wa yai le to telo tangata wo lewa mana nao e hatu le so soniatu e hatu le so soniatu ia wa vai le manga se kia lona winga o le ngaluenga fa fa tasi ale malo ma tatou wa tatou le titi a vingi la kala kali mo se la we avi o so angi fa inga va lele ai ka kulunga o ile ke al sa mo ka ko ka ngwa mai le la ri ma so angi o kai manga ya manga yo lo ka ki ko ri ma ka fa ko foi ile tangata uma ale unga la tala fo ile o le batu ona o le o ta pena tatu va lele lua le o ta pena wa rena manino sa no anga parmia le o ta pena tatu va lele malanga mai ki ale ka ko ia tau se ia tau fu lau te talo nei vai temi fo fuanga le malolo fa nga solo ia e mafai on tatu ngā rue mawhaatino nisi o vaenga o lewa ta mawhai le malo whaatino nei temi ina ia mawas tatu valele mawhaatino loa mawhanga iui loa ia tatu whewa ia la ia lea ia ma tatu oilungo tatu wa valele o lewa mawhai on whaatino tatu whenga malo o isi ia vaenga taua o la uia whaalongolonga nafi, ai mai se waalele, wa taun tatu whewa, o le mea lau iei, o la tilo fo i teimini nei, o ka se whewa i o tatu tangata. Nana ta pisa o tatu whai me tangata, a o le whewa i o tatu tangata. O ila, tatu te ilo ai, ila o matitiva tatu. E ala tatu matitiva o langa o tatu wai, a tatu tu me wa kakamaka makiva fo. Langa tatu titala noa le upumativa, ele mwhaiangako le makiva. Ai atatu tala no a ufu piunga la utala e te le a mo o whaamarianga leli a tutupu whaamlawe nei e saua tangata po le a le tangata saua tupu whaamlawe sa mo e malanga tangata to tongi lona pase se maru whaile tupe ale whaile whaamlawe winga na la utala ai whaaftai o lela a wawintau nu uia se fuafuanga le tatu malo ia ma whaafitai foi i alo ma tama whana u Samoa o lea o lo iai lo latu loa, po latu silafia. Whaatino ina o malanga vaalele. Ma i latu wira to mai whaafoe vaalele. Ia atu no latu na lela a. Ngā whamale whaafoe ino tatu malanga ia. Mana ia tene le vaenga o ne. Tā penanga le malo. Ia o tatu talo ma tatu ngā lua whaatasi. Tele yo tustu singa rungo o penga ta whailangi. O tatu wa iai. Ma tatu tilo iai. Ia ka ngi kuskusi ia ngā mea ai pa wale mea ia i lua e oile me taunu whai so soani mo e malu ainga ni vai teimo reo langa ma le sei fuanga lo tātou ia i se malte mele wati leo to es fulma iwa minuta de ta leo leitu la e se fulma le lua ma tātou whawhifianga lea o le tariu mo i le pokalame e le leimo oe whapaloti a aina le ma mea to malo si fua laure lei Josie Fale a whaimali Alo Fapten Maptamai.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Go to the website you love with Wix on 1593 AM. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā no whala. Tu se e Peru e se furuma le tolu o lona whaiupu e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mū mō anga sala. O povi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mū. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whalawhitapa. Ai o pa uma o ota uma e toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sonu ina ia matua liu efu uma o ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou manu. O le manu whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city. E le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalonagi. A o le Jerusalema fō. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Oceanic Cars Sawia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ola to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso loa se folo o te sema. Manatua, ta lia le learner's license po le lea I foi o se laisene ai whaingaluenga tu mau. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary I le Oceanic Cars. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. Olo avano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account ma whamari eina fasili lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai o na whaatino uma I le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila I o tātou lala, o lo avanofo I o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo teimi, ai sini o na wha sawa I nau tupe ua taunga tāle benisini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe whamomoli Samoa. Toi tari watu o tātou a tino le iaso I niso la tōa mai a malo longa. Mai tuti mangaluenga sa whenga iai. Pamalo atu pele po klame a tau malolo le sai. E niso la tōla na ua mātu atu mai malo longa le foi a holi. Mai ngā luenga sa la tu sua I le tai ao na ua ngafa la tau. Kia male tau baftanga. Mai ainga fo le holi. Paftu pai nai tapaptila mātu e mo te manalawa. Lau ngā sese malau kuka I la tōlo o whiangai mo le whātua inga tausi. Toi whamalo ati a te utou whaasolo la I o lau tau mawhtanga le uli. Melissa Banks.
Wau la yo ma fau ngole ne yo uli. Baba ai pu atu tongi le na tau maftanga. Ia ua whamai atu e malau tautua tatu whilo le aso atai o le lo whaleli. Manu ia tau maftanga ma tō whai afonga mo se umanu Francisco. Tā pena mai whau le tautua le video Samoa au te alofa te ri atu o Samoa le atu nupele. Ai mai se nei o ta mamtina matu e mauta malawa. Sungai whawhea. Nga momoli atu lo whaangal po kalame whiwhia mai au te ri atu e se manu fua. Whawhetai malau tau tapo inga. Tātu toi mafuta fo le aso atai au. Tātu toi vai vai tātu musika. Au le teimi nei. Whauau mafaufaunga I nua te nātau mafutanga wa leitu tongia. Sei fua mai manuia. Radio Samoa. Tasilima tu. O mawhaiuna a wina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai a le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo le nei asa fou le tātou atano o tātou mafuta fo I mawhairoa I usi mai le whaafonga o tala tau longo mai lo tātou atano. O tālia nei te whina ngalo le Palestine o le asosio tu stala ma le au whaasara lau a Samoa. E tusa o le whaai unga, wa whaai loa e le teitai o le malo le fionga I le pānemia e le whailoa inga, ma le vasenga o tusitala le asonga fua. Le au tau fia I nei le toi a wai o tusitala, mai le nusi pepa o le Samoa Observer, I fono tai vai aso le fionga I le pānemia, sunga la audi le mali e toa le ua te apola tai vau fosi Smith. O se whaai unga wau fia I ma le kāpeneta e pe o na tapu e fo I ma tusitala o le nusi pepa, o na lātou toi whaatara noa ma whesiringia min star. O manatu ma o vai, wa le fua se tapu. Sa au ta talaina le vanoa mua. A le o mai tau atu, o le ai lava. No sa wala ma lo manatu e atonu se I. Taulu aulu, ia to ainu le lei. Ai peitai, se fulu minute talu no taunu ilo fale fa taunu mai. Ia ato e so sofa atu fo ile. Tau ni sepepa lava. O atu ai te tonu atu I tonu lo whanua, ua whaile whina unga mali I leo. Wa unei o le teitei o le malo, ua awina atu sunga I malu o le malo, pui alo usaunga le mui teimi uma. Ia, sa tu ina atu ia iri ma malu o le malo, e whatara no le tūlanga lo I aua nei te ena sesi. O mai nei le ofisa, o le whato asfuru minute talu no utaunu, o le tau whaile lotu, tau whaile loa I misia whanau. Palu vai aso talu no o ese mletunu. Peita. O vai atu fai finau ma leo le tūlanga I mana na lava e atu so sofa ulo mota. O lo ufale. E leo se public area. It's a private home. O inei e fai umai mata upu tau le malo ma mata upu tala whea ngai tūlanga whapepa. A o vai atu. Ua mata na whaaliu mata pu e ata. O ina lana mafua I loa na langa atu ia. Lo wainga, e tau whai pui me len whawheo sofi ta vale mawese. Ia au vai atu fo le tustu singana, o tau whape mai. E tau tele I o atu I tonu lo whanua.
Tūlanga ia, ma manatu ia, wau manatu ai, i le tūlanga alo ia, e le te tau na toe tupu fua, pe toe tu tala loa, toe tu lai pea. Le pa ia mal mamalu o le tātou au tūsitala, wau manatu ai fai, mta upu nei luma o luma mea nei tātou tala noa, ia wai au ngāpo i mo o tōri lumana. O te aba tele i le fionga ia sano malifa, maritau whainga i nei fio tausanga. O le tasi whaua le lua, lau tau talanga le tā upu nei. Ono se tamari sa te lelo na sao tau e me tau tustu singo le tunu. Peita, ua uvai, ua ese i lato o tau o vel newspaper, o lato le loa le te leo le sao tau o le tūlanga o le whaafoifoina o tala o le tusi tala ua sa moa ma upawhai. O manatu ai a mata atu i le so, o te le to e talia, le observer, tonu o whaataltanonga umalaba. Ma ua uta pena fo i le pepa e aver kapeneta, o le amatanga lea. O le ave seino so tanga nei sa tato masani mai e langa e tau te le o i loa le vā. O le tau mwhai atu o ngā luenga le malo, ma ngā luenga uma lea ngā i mai ai upu whai ma upu whaleanga. Wa le ngata i le whai ngā malo, a le uso solo i whaurulunga o mta ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whai lau whai unga e amata atu i le so, o te le to e talia, le newspaper o le observer i sau whaataltanonga tasi a ngā ia tu nei mo le lumana se ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whaapenei a whai e le whaalolo mai o ou le whaalolo tu foi o nei lena o au e a fia o au le o tau o beina le tunu mai o manatu e whaasilisila lo i ai ai le amataina le tātou porkalame le sol nei whaamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so. Ia ua le tu e talia le tonu spepa i tonu le tātou sau whainga le nei. Whapena fo i tāpenango lau pepa la watu le kāpena. Te whapena fo i o na tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta atas. Le fionga i le pāle mia sunga la aulia le mali atoa, le ua tea polata i vau fo se Schmidt. O whaailoa i se li poti le nusi pepa ua whaia i aile whaai unga. O leo o atu le lato tūsitale le no fuanga o i aile maoto le pāle mia i si usenga. I le aso tō na i a sa ili se wha mao ninga o le toi taliu mai. O le tai o le malo mai New Zealand na ua mai ala na si ngā ngase ngase. Sa wha o li mai se tasi o le ainga o le pāle mia i le tūsitala o le nusi pepa. Sa whautua ina fo i e tu ua le no fuanga. O na ua lato solia le whanua i se au wala soli tū la fono. Peitai o le maua le newspaper i lana lipoti, e le isolia le tūsitala masaisi tangata mai le newspaper le whanua. Sa tūla i esel te mai tai tūsitala le newspaper mai le whelo inga mua, a le pāle mia ma tūsitala le asonga fua le nei vai aso. Talu na toi tariu mai i whanua i le mai o le valu vai aso o wha mautui New Zealand, ona o lana si ngase. O le averi tuanga i te wha msinonga o suinga fau, I te sa i lia o te whono komiti o whono whaavae, e peo na talo sanga i masui sa tau vai le palo ta tele i lea tu whinga. O le aia te tau lea le i tū wha abu whai o lo angai le malo. O le whingalo leo le te tai o le malo ina ua whesiringia, ai o lea suinga na wha manino i se whingalo le fionga i le pāle mia. Te le tu malo lana li poti mai la foi fa le ton. A se vai la po a fa le ton. Ia po ai fo ina tau vea i tu malo te musu e fai atu langa le fa tau sau. Al tu langa la vai el sau nonga. Ia o leo fai leva no. Ana fa petu mai o fai atu l kapeneta o pai ma la fai mai le la o i le tu malo. Na fetau ira l tala na. Au tau si sila o tau le nganga o le batu. A palai tangata A palai fai pule. A palai e sa sui tau va. Ona abatu rola i el komiti la tau te faia le fai unga. Tala whengai. Ma le fai unga ina i te oto langa tonu mai. Po ai lava i le lifa iai. Fai pule umai e tu lai mai le teimi nei sa avea mtei te whono. O whono wha avea le teimi sola. O ina e fua i le fai unga pesa a le lato performance. Fai pule fau ia o mai nei. Ia na fua lola i po le ale performance ai. Ia fai pule le wat. Awa ina e atangi el tala. Pe HRPP po le ale performance. Ale tai te whono HRPP le na tu i el poloketi e vai. O te territorio. O le mea mi o tonu ina. E fua i le fai unga al kabinete e fai. A se fa solo ia. Fa solo ia tu lango interviews. O le ale tu langa iei lafo le fa tu tuanga al committee. Ia o na tatu tu etala no lole. O ai lava e filia ia o le na.
I le whailo inga lava le teitai o le malo ma le vasenga o tusitala na whailo ai e le fionga i le pandemia. Tūlanga wa iei nei le fuafuanga. I le toi au mai o se vaale le tele mo malanga mai Samoa nga i atu. I atunu e pe o New Zealand ma Australia. E leila loi fo le lua tatou vale e lua le ua matai tatou tapenanga. O le whamoe moe i tatala le abanoa. Apia Auckland, Wellington, Christchurch. Apia Melbourne, Sydney, Brisbane. Ma le apia Honolulu, LA. Tatou tapenanga na le ufai. Le vauto fa fonga tu va va mata mai tanga tu mana mela tai di se lau le mo le shareholding le vale. Tau no mai nel to tele tanga u fia awai uma tanga te shareholding mo tatou fa mo boy. Yes. Le la fa solo ta penang e tatou tele to e opo ngisa. Por fautuanga na mai ri pailate nei le tu inga ma lele fitawi mo le taimi nei tau fia na vai tau fia le ai pensini. Ia malato la to ai fa foi ia to tele na tama fa na ule sunu o tape o malalangi ato no le inta to vale ai ma fa inta to fa asa tato i mala matang sau le pili sau le losi sau le toa sau le manusa mo vale le umanan tato ia vai temi ana o paula va ka ko la fuanga kai vale asa ka un run fa pisinisi le teitai o le malo le fionga i le pandemia sunga la auli le mari toa le o tea pola te vau forces met. O le mata i tua i pēr le te minei e mtanga alwenga o le soifua malo loina, o le pipisi o le wha mai misela i te tonu New Zealand ma Australia, wha pēr nisi o motu o le Pasifika. Wa wha ilo ai wha maumaunga lata mai o le soifua malo loina, e luas furfitu pasene le au whai o whana witi lo tātu usunu, o lo mana o mia le whai o tui pui pui o le misela. O se pasene wao fiai whanau e lei a tōtui pui pui o lea wha mai. Peitai o le fitus futolu pasene o whanau iti Samoa ua mae o lātou tui pui pui. E luas furu lua whanau na masalomia ua maua le misela e peo na whaeloa le mtanga aluenga le soifua maloloina e ala mai lea le whailoa i ngā tūsitala ma le fionga le sui pā le mia i leas freile ua mavae. Peitai o suenga na whaia ua wha mautu ai e leo le misela na fiai lea luas furulua o whana witi. O whautuanga mō tangata e malanga mauru whale mai o tātu o tino e te tau na whaitui pui pui o le misela ma ia mauti no ai leo a fia ni a unga o lea wha mai i le teimi e taunu wai i Samoa i malanga a valele. Wa le motu si ale anga le leipea o le malo i Apani e tawala lea i ana fisoa sani mo le malo Samoa e peo na moni mawina i se foa i o tawa le fau e lua, mo le ngā luenga fui mū, wha pēr mea whai ngā luenga mo lea au nanga tā ua i lea tino. O tawa le fau e lua e ola le tise, ma o se suinga fau lea i tawa le, o loo wha o ngā le pūlenga o le tine mū ma ngā luenga la vea i teimi o wha lavi wha fuse i o loo pūlea, e le malo. O le tau o ia tawa le ma mea whai ngā luenga i se lau wafe tā lātu pe Amerika. Wa wha o popo atu lea foa i ta vale au fi ai lori fui muma mea whai ngā ruenga, o lo whaatino ai lea tau tua tā ua i aso taitasi. O le tamai te imin star mta ngā ruenga o puna oa whaare nātura ma siu manga, lea ua au fi ai ma le pūlenga o le tine muma ngā ruenga, e tali atu ai ni whaamlevi whaafusei, le fionga i a seve te i fui mono, na whai masui o le tātou malo, e sau noa whaafitai le malo i Apani, e ala i se sau ninga na tau au aloa i ai lea fisoa swani, i le whaai unga o le vai aso ua mawae.